Chirishitini or Karchitero, Hastini, Joto, Lukurogno, Ani, Kani, Paiflea, Humzanma, Taichibayafo. All the day, Chini, Katalaima, they hamari the way faithful. Kulumka, Ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Joto Lukurogno, Shorno Komal Jewelers ni Bakakte, Rati Atrani Kaka Hamtai, Kulumung Yafaru. Shorno Komal Jewelers no ni Bagitui Faika, Shorno Versha offer. All offers Chengri Jagnai, 23rd June Nishimi, 12 July Jara. Taibotong nong ni by Koktomakaham, Abong Ka, Noro, Kacham Rangchak no Shalaibo, Katal Hormar Ganang Rangchak ni Mani Talangani Shepoto. Abo Shimia, Kotor Kalai, Diamond ni Necklace, Exhibition Bo, Chengri Jagnai. Gold in making charges of the tongue 25% off. Day diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako. Mega lucky draw tongue duita scooty. Day lucky draw tongue agrota home appliance. Day Miro Pibrum no Sokan. Totono Lamso, Shorno Komolo, Pineberry. Tai, Chini Khorang Komali showroom, Shalbrum no Kulum Jackson. Hambai. Brown lychee drink, roti se pe lychee shade ho jaye fresh. Brown lychee drink. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Kulum ka ang runa de broma no rong joto no lam shogo chini ta boksu jorani kok borok kok tumawa
Puliano Padi Nalian Tini Koktuma Bokoro. Shalbrum no strung na nango strung mung ni mung sa pai flai mung kare ignorant state knowledge ni kasaro tongo strung mung kunu kaisa strung na ni thangka hanke education belai nang ko pani hinai phasalo raja khor agul ni robindro bhobono khaisa pani bando kok sanani thangai okok nu saka hasni montrokra professor dr manik saha Haino hai rungnog ni dal bidal jungjal lutui Assam Agartala lahar kasulaiga Tripura Loko Shikhaloi High School ni rungsrungnai rok abati munorogai hapang ni kusuk osama rokno koimung bulaya farja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harai koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumung ni koktuma manka hanke no pati mung thayo thang shogi ka police Phasalo Tripura Women Federation ni loha sijak ma bai bubagara Pradip Kishore Dev Barmani Assembly Shalpal Zaka Osalo Tripura Women Federation ni adong jus number baksha cake cutting khlaika bubagara Pradip Kishore Dev Barma Haino hai TR07A184 to marani khungsa markhungonai to biman jaka 40 carton cough syrup party mu bishalgor thana amchayo pheba party mu khoroksan phano romai banmani koktuma korei party mu te chaidu binai to gong khorchakta bo bishalgor thana ni police Phasalo bubakra Pradip Kishore Dev Barmani Assembly Shaldo rogai lefunga kilabak mate bishalgor amchani dal bidal rungnogo thangai rungsrungnai rokno sikong sibilai thungmungni mani khani bakjaka Phasalo haino hai bolong bedek ni adong rok rate khlai lak lak rang madani katnai jogoi manka abo haikino bolong bedek ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tongo hne koksel samuka shai faika patimung tatu atila amsani koktuma tabo koktuma shukrube Shalbrum no srungnani nango srungmung ni mungsa paiflai mungkore ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangkok mani hinai phasalo raja khor aguli ni robindro bhobono khlaijak mani pando kok sanani thangai okok nu saka hasni montrokra professor dr manik saha Fasal Raja Khoragule ni Robindro Bhobono Kaisha Pandani Bisingti Chingir Zakha Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework Ababa Ringnok ni Standard Rock Tebo Kusugo Kashanai Hene Improvement Oma Rock no identifying Klayimanate Shurung no improvement Klayani Lama Fashala Hasni Montre Okra Professor Dr. Marishani Yagromo Zingza Kashalni Tang Butang Shomogro Shiksa de SCER Dinit Hanzalo Zizak Mobile Zingza Kashalni Panda Ashali Panda Hasni Montre Okrano Karibu Manzaka Education Department Special Secretary Rebel Hemendro Kumar Director Enche Sharmana Kobo de Kubunadong Rock Abno Karibu Ashlo Koksanani Tangi Talvidel Koglam Shaka Hasni Montre Okra Professor Dr. Marishaha Abahikino Shaka Shurumuni Kono by Fly Munkere Ignorance knowledge ni kasarotongo shurungmung kono kasha surunga ni thangka henke education belai nangkong mani henai andar ni yokna ni henke surungmung belai nangkong mani henai textbook education life ni standard ongoi manya henai shaka hasne montre okra সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে
বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসসি বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো শীর্ষ জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল, সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না। পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে, যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে, এদেরও তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে। তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে, এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম। তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন, যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট, তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না। যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে, তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে। আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল, এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা। তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং, ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে। আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে, নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে, সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন। আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো, এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি। Abahikino hasni mondra okra konna atmanirbhar yojana shalni shaldam shaka 140 student rokno scooty zakha class 9 student rokno free or zakha bicycle abai henai shaka hasni mondra okra professor Dr. Manik Shaha abahikino debo shaka surungmungni bagai bangkok teachers recruitment khlai zakha buksat harok sobongnani bagai abahikino quality teacher provide khlai zakha hanai education department ni bagai budget zakha hanai abahikino ashalni banau bangkok rungsrungnai rok phaiman zakha Raja Khorang Nishimi Omitni Kokthum Chini Khorang Haino hai ringnok ni dalbidal jingjalotui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Lokoshikaloi High School ni ringsringnai rok abati muno rogai hapangni kusuk ochamarokno koimung bulai afarja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harei koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankino pati mung thayo thangu sogika police Hasra hafang sabka sat sabka bikas ni panawa talbidal koklam shoi tongmani fiaba hasni rumnok ni ringsrungnai eba fainai thinang ni srai rok ni langmani na kokmani ringsrungmungo si kaham khlai rekol jagya hanai kasal feka talbidal kokshil samo namani hunmani le shal faika hunke no rumnok ni ringsrungnai rok teacher kori eba rumnok ni talbidal jurjana tegi lan kasrani nango namo hasra hafang ni thani mungsa sok mani khunei marani hunke lahar ka shoi shanmoti sayake Hasra hafang ayam faisir mokol khaya de hane sumo disha laika tongko shok lukorok abahikino haino hai Tripura Lok Shikshaloi High School ni talbidal jungjalna tegi laraka sholaika rumnok ni ringsrungnai rok party munote kokmani bisingti shaimanka 1950 bishuwa Tripura Lok Shikshaloi High School snamjaka hane fiaba arungnoga tabuk phano mungsa development ni jagya rungnoga nangmani rungfrungnai kore
स्कुल बाउन्डारि करि हनै आबना कारेबो हासिनि कबांग रुंगनो ताबुक बिद्या ज्योतिनि बिसिङो खबजाब फियाबा आरुंनो खुंके ताबुक फानो बिद्या ज्योतिनि बिसिङो खबजाग्या खो हनै आबादि मुनुरुगै एडुकेशन डाइरेक्टर दे ट्राइबल वेलफेयरनि अफिसार रगबायबो थाङै मालायखा फियाबा ताबुक फानो आबना दे मुंसा साखथारनो हाजाग्या खो आबादि मुनुरुगै दे काशा कक्रमा काशा फायका त्रिपुरा लोक शिक्षा हाई स्कुल जिल्लाते बुरिरगनि हस्टेलबो दङ हनै फियाबा बुरिरगनि हस्टेलनि नायखलनाय एबा वार्डेन खबोद थायो ट्रान्सफार हरना नायमानि कक्रमा आबादि मुनुरुगैनि रुमनगनि रिंस्रंनायरक लाहारखा सुलायका टिचार एबा वार्डेन सबिता दे बर्मानो ट्रान्सफार खालायै रहमान बुलांखनै हायगेबा अ वार्डेननि थायो गुबुन वार्डेन कतालो रिक्वायरमेन्ट खायजानानै बागै साजाखा कक्लाब नक्ताङै स्कुल को लामा तिनि कासलायसा Chini school hanya school bising ke sel ko vitamin chalnai no ko bukure ke hanya che ko basa wi ma sa so watro ko to kelas ro kami ya ni watro tu ro kala yo aban bagai sipina ti lam makas स्कुल के नंग टीचर खरक बसक रक्तং sar dojan tawon bisna tinjan kormu samui thaka ke chinor टीचर ko टीचर banango ko bro टीचर tuna ba ko kormu sanman kha ke chin टीचर ko super kre stand super ko khanga sindau stand super banango jinna bai lam makas Yang dekaksa faising abahe pate muni koktama man kinu pate mung thaya thangu shawika AMC committee ni adong rok abahe kinu phadi tabak khana laine liano pate mung regai tamu hani shaka SMC committee ni adong bikas rupini tamni bageng kangke जों थानाय 5/1/2024 आफोरो जों एसएमसी कमिटि हिसाबै जों मेमोरेन्डाम रैखा जों एडुकेशन डाइरेक्टर ने आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट जों रैखा अमो चिनि रिसिभ कपि 5/1/2024 आफोरो जों रैखा जेता अरो तंगो नी स्कुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज इट इज अंडर डैमेज कंडीशन जेता चिनि अमो स्कुल जेता डैमेज नङै तंगो जेता उको नागिनर अरो नुखना पूरा कुनु करई ओ स्कूल चनो कताल मारनाय और अन्नान स्कूल के ngै तंखा ओ स्कूल के 1950 सननि 8 फेब्रुवारी 1950 सननि स्कूल अमति हाय अवस्थाव बेलाय वाना मा सिंसा अमनि बागिनो जों और अपग्रेडेशन ऑफ existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out অরনি যদি পাস কাঙ্কে ভাইকে বড় পরিনাই যত তো বিদ্যা স্কুল বাইখা চম্পকনগর মোহনপুর বীরেন্দ্রনগর যতনো বিদ্যাজ্যোতি কিন্তু চিনি অরনিকে বিদ্যাজ্যোতিকে ইয়া বেঙ্গলি মিডিয়াম ফিয়াবা অরনি পাস কাঙ্কে 11-12 বড় পরিনাই ব বেঙ্গলি মিডিয়াম নিবা বড় বিদ্যাজ্যোতি বাহি কাভারেজ খাইমানাই নাংকাঙ্কে অমনবো বিদ্যাজ্যোতি মা খাইনাই অমনো চিনি দিমান অরব সুইজাক ন जों तो स्कूल बाउंडारी बो करै स्टूडेंट रंगनि स्कूल बाउंडारी बो करै के स्कूल बाउंडारी जुदि करै खांके जराय रंगनो बाहायके बरनो कंट्रोल खायै बरनो फोरोंना बा स्कूल बाउंडारी ले अन्तत तंगना नांगौ जराय रंगनि शिक्षा क्षेत्रव जत जागावनो तंगो किन्तु अरनि कुनु स्कूल बाउंडारी करै अमनि बागिनो ताइ कायसा कम खांके चिनि अरव टोटल noon tai morning mile woi 235 student strength tong ke obsek student tong phano chindo hostel chalani boys and girls guni tong kaini tong jeta buri rong 75 chalarong 75 hostel tong student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta sobita dev borma bo tini to bono release mar nai बत प्रमोशन उनखा प्रमोशन माने परे ब अन्न जागा थानाय क करै प्रमोशन नङि मानो थाङै मानो क करै किन्तु बा अ जे स्टूडेंट रंगनो बुरि रंगनो जे नायकल नाय तिनि अ दिदिमनि जुदि थांगांखे बरनो साबो नायनाय बरनो तिनि साबो मरक नाय ब थांबायखे के कुनु टीचर न रहदि बिनि बदला वैकेंसी सुपुंदि ब आमो सिमि बया ब क ब्रक फोरोंगो चिनी तो ककबरक नाजाक चिनी स्कूल के ककबरक टीचर बो चिनी नांगो किन्तु बो तो ककबरक बो फोरोंगै मानो के नांखांके एडुकेशन डिपार्टमेंट थेके
বড় অবনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসাবে অর তনৈ বনো স্টে খাই ফানো বনো হস্টেল মরগনানি বনো রি তনি মান খামানি যদি এডুকেশন ডিপাर्टमेंट যদি নাইখাংকে আবো বড় কিসা ব্যবস্থা খাইনা তংমানি जों थांका एडुकेशन डाइरेक्टर निरो कबो सालायखा इको नाइदि चिनि स्कूल नि हयतेबो जों रोजा अरबो दङो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जेटा टू द डायरेक्टर एडुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट अबो जों रोखा जेटा चिनि सुपार नि विषय तैयो हस्टेल तामासा बरक आपन अबनो साव बरं नायनाय किन्तु नायनाय हिनि फान स्टुडेन्ट रगनले तिनिनि हरखेनो ब जुदि रिलीज मान कांके टीचर थां पाइने बरं तिनि साबो मरगनाय आबोनि जों आनसार नायो तिनि আসলে লাহারকা সমংনি খকটমা মানকা হেনকেন পাঠেমং থায় থাঙ্গু সগৈকা পুলিশ ইসরানিয়ানি ডিসিএম এবা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারनि অফিসার অরিজিতে বর্মা আবনি আগলনো আরনি স্টুডেন্ট রকবাই সাজাখা ক্লাব আবনি আগলনো খকটমা থুমনাই রকনি বিসকাঙ্গো পাঠেমং রগৈ অকসাকা ইসরানিয়ানি ডিসিএম অরিজিতে বর্মা যে তিনি লামা কাসলাই মানে বুবা হাইকে সাवै সলে চনং তা রোড ব্লক বো ঠকজাখা बरंनि स्कुलनि जे मेडाम सबिता देपरपा ब टीएलएस गर्ल्स हस्टेल निबो हस्टेल सुपा ब रिसेंटली प्रमोशन माने आइ गेलिया मुरा सब डिविजन बो स्कुल सिनियर बेसिक ब एकेम खा गांगाय दिनै बर रोड ब्लक केमन आबो काइसा विषय दङ बंनि जे अल्टारनेट ब खरसा केबुनो नानि बा बननो स्कुल एसिस्टेंट एकेम खालायदि नारुमान जेखौ अब डिपार्टमेंट बाय सालायो एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय दा कुनो अल्टरनेटिव के वो हस्टेल सुपारिं ने बनो रिलीज टाइप लाइदि ने जो आइस नो थाका तो हस्टेल सुपारिं पॉलिटिका जाते अल्टरनेटिव को यासा नो रिलीज जोंते बनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक खामिया कागजा खांगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक रे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिबार बंनि स्कुल न काइसा मीटिंग खालायना नजा जों प्रपोजल लिखा बर गसिका और जगह डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसु जों ब्लक रावबो इनवल्व थाया न जेहेतु म बिरानिया आदि ब्लक नि अधीन खालायो कारण डेभलपमेंट नि किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट बरंनो नारगैखौ खालायखि जानाय काय किने एसडीएम अफिसर जेने जों नोटिस इस्यु खालायो केताबो बर बाय जों एसे समय आं आथुक लायो न फर्म बर बाय कम खालायो दा आबनो बरं मानि नाका बरं दाबि दावानो इम्पोर्टेंस दिवानो जाते सल्व करबो आबाहायकिनो आसलो लाहारका सजाक मानिबे मथाक जागै थांगा आसाम आगरतलानि लाहार आबाबाय जुंजालक लायनानि नांका थांलाय सख्लायनि लुकरक आबादि मुनरगैनो तंक सुंलुकरक समंति साका माथै सख्लायरक मानानि हिनके तामो सालपुरनुदे लामाव अंखर लाहारका सुनानि नांसिनाय हनै Jampong nagoni shimi probini kokthum Chini Khorang Phashalo Tripura Women Federation ni loha jakma bai babagara product kishul de bormani assembly shalpal jaka Oshalo Tripura Women Federation ni adongjuk songbai baksa cake cutting khlaika babagara product kishul de borma Abahikino ashla PIS ni atung rog bubakrana ke cutting khlaibuka bubakrani asemani shamharuge hasni dalbidal shamhatani kana harsaka abahikino ashla Tripura Women Federation tudin mongoi alazaka bubakrani asemani shal Manaw manjaka DWF ni asufang moni harde borma kita de borma emile shopna de borma emile doleria MP Kriti Singh de borma
Shindakona Zomatino Kobo, Boripodal, and take Kobanatong Rock. Abanegla Panda Kok Sanani Tanga Bagra Product Kisur Deborma Shaka, Bini Asamani Shalroke, Kisas School Rogo, Cake Cutting Day, Chocolate Rock Bags and Mango. Brownie Hamari Man Zotonish like water Hene. Abno Karibo are Charlotte Debotar Vidal Kolam Shaka, Bagra Product Kisur Deborma. गला गलाई में हम भाई आज मेरा जन्मदिन है आप लोग ने all of you all मेरा बुरी बदल लो घुमा बदल लो आपने हमको इतना प्यार दिया हमेशा आपने प्यार दिया and बहुत टाइम में आपको one to one कभी-कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गलाई का मान पाए थैंक यू मतलब कि आज मुझे अकेला नहीं महसूस होता है जब इतना बुरे लोग घुमा लोग मुझे अपना समझ के मेरा जन्मदिन में मुझे विश करना मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन आप लोग बहुत सीनियर हैं आप लोग ने बहुत जिंदगी देखा है नंदिता गीता सिंधु कानिया पवित्र भक्ति मणिहार सपना यहाँ में अपना गीता है बीनामाला है मेरी आप लोग कितने लोग हैं यहाँ बुद्ध लक्ष्मी आप लोग ने जिंदगी बहुत देखा है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आपका दुबागरा का जन्मदिन है लेकिन जितना केक आपने मुझे दिया एक गांव में कोई गरीब बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है जो ओल्ड एज होम में कोई गरीब माँ बाप हो हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज हो उनको भी जाकर अगर थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया या थोड़ा सा स्वीट दे दिया तो उनका जो आशीर्वाद जो प्यार मुझे मिलेगा वो बहुत ऊपर जाएगा इन लाइफ जिंदगी में अगर आप देना चाहते हो ना तो भगवान आपको देगा गॉड विल गिव यू इफ यू कैन गिव योरसेल्फ तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल और मैं अपना बुरी बदल अपना TWF अपना TISS स्टूडेंट्स को सबको बोलना चाहता हूँ अगर हम लोग प्यार बांटते हैं ना तो अपना पॉकेट से ₹1 नहीं जाता है लेकिन जो पावर हमको मिलता है बिकॉज ऑफ लव बिकॉज ऑफ यूनिटी बिकॉज ऑफ सिस्टरहुड बिकॉज ऑफ ब्रदरहुड बिकॉज ऑफ थैंक्सा वो पावर आपको जिंदगी में एक ना एक दिन उठाएगा मैं भी बहुत खराब समय से गया I also went through a lot of tough period मेरा भी खराब समय था और खराब समय में मुझे कोई रतन टाटा या अनिल अंबानी ने उठाया नहीं खराब समय में कोई जयपुर का राजा या ग्वालियर का राजा ने आके हमारा प्रद्युत मानिके को हेल्प नहीं की मेरा खराब टाइम में मेरे संग आप लोग गरीब टिपरा सालो टिपरा चालो आप लोग का प्यार से मैं यहाँ तक आया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरा जिंदगी में जो भी कुछ है whatever I have is because of people like you who gave me love, who gave me affection and who trusted me. शिलोंग में मेरा एक नानी था माली का भी था पेगी मामी वो महल में पैदा नहीं हुआ वो उसके पास प्यार को छोड़कर देने के लिए कुछ नहीं था लेकिन क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया मैं आज यहाँ तक पहुंचा तो ये बात आप अपने दिल से हटा दीजिए कि वो तो राजा है मैं कौन हूं मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूं नहीं आपका प्यार जो है योर लव वो प्यार पैसे से बड़ा है वो प्यार औकात से बड़ा है
और वो ही मेरा जड़ी बूटी है, दैट इज माई मेडिसिन। तो प्लीज आप लोग ये वाला यहाँ में हम लोग का जो बुरे लोग हैं, आप लोग बहन है, आप लोग माँ है, आप लोग किसी का बेटी है, आपका ड्यूटी बनता है कि दोहा को अगर एक रखना है तो सबसे बड़ा रोल गुरुई का है, और अगर दोहा एक रहेगा तो ही तिपराजा को कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि प्लीज जितना प्यार आपने मुझे दिया है, द वे यू हैव लव्ड मी, go back to your village and love your fellow Tiprasas the same way, and God will give you the blessings. Don't gossip. एक दूसरे के पीछे बात मत करो, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने क्या कपड़ा पहना है, उसका किसके संग क्या दोस्ती है, वो सब बात में मत गिरो। सब कोई जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन मैं जब नंदिता को देखता हूँ, जब मैं सिंधु कन्या को देखता हूँ, डॉली से बात करता हूँ, मनीहार से बात करता हूँ, बुद्धलक्ष्मी से बात करता हूँ, मेरी आप से बात करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ सपनाती आपसे बात हो, मैं नहीं देखता हूँ कि आप में क्या खराबी है, मैं देखता हूँ कि आपके अंदर खराबी तो सब में है, मेरे अंदर है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना अच्छाई है, और अच्छाई को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो हमारे तिपरासा दोहा में भी बहुत कमजोरी है, लेकिन उस पे फोकस मत करो, फोकस उस पे करो जिसमें हम लोग अच्छा है, और वो अगर आप फोकस करोगे तो हम लोग उठेंगे, और हम लोग जो हानि किसान, हम लोग जो तिपराजा, आज जो भी परिस्थिति है कल अच्छा होगा। और मैं विश्वास रखता हूँ, आई नो कि जब इतने लोग हैं यहाँ, यंगस्टर्स आर ऑल देयर राइट बिहाइंड यू, इफ यू ऑल कैन फोकस ऑन योर गुड थिंग्स रादर देन योर नेगेटिव थिंग्स, if you can go and love people rather than hate, you will succeed. Abahikino Ashani Pandawati ISM Adong Rogbo Kabangkok Faiman Jakha Bureau Report Chini Khorang. Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungo nai tugi manjaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo phiaba party mungo khoroksano phano romoi manmani koktuma korei party mungno te chaidugi nai tumungo khorchak tabo bishalgor thana ni police Shalfaika Hunga Shalbromno Taglia, Pekong Mani, Kane Manjak Mani, Kokuma Kashi Family. Abahikino Haino Hai Shangarong Shalhora TR07A184 to Marani Kunsa Malkongo, Naitagi Manjaka, 40 carton cough syrup, Koktuma Manka, Hankin, Patamuthaya Tango Shoguka, Bishalkor STPO, Patimuno, the Koktumani Bisin, the Ebush Holmanka Police Family, their money, Mania Klanero Kunza Scorpio, Malkong by K. Padamuthani Karithaman Koktuma, Pataga Bolero Malkona, Bishalkor Thana, Tangi Tanga, Bishalkor Thanani Police. ঘটনা এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12টা 40-45 দিকে একটা বোলেরো পিকআপ আউটলাইন হয়ে যায় এবং এটা ফেন্সিডেল লোডেড ছিল। তো আমরা এসে কিছু ফেন্সিডেল মাটিতে পড়ে গেছে, পেডি কিছু গাড়িতে ছিল। টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সিডেল পেয়েছি আর কিছু খুচরা পেয়েছি। কাউকে পাওয়া যায়নি। গাড়ি যখন আউটলাইন হয় তখন তারা চলে গেছে এখান থেকে।
আমরা এসে মালগুলি আর গাড়িটা পেয়েছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। গাড়ির নাম্বার আছে, কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে গাড়িতে। ঘটনাটা বিএসএফ এর 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে। ফিয়াবা পার্টি মঙ্গ খরকসানো ফানো রমি মানমানি কক্টমা করে ফেকমনি মানি করে সালব্রুম মানজাক মানি ননগৈ হাসনি লুকরনি বিসঙ্গ কাছে জাক নাবক ডালবিদার সম পার্টি মঙ্গ দিয়ে চেতোনি তু মঙ্গ খরসাক পুলিশ বিশালকনি সিমি জীবনী কক্তুম চিনি খরাং Phashalo bubagra prodit kishul de barmani asemani shalno rogai lefunga kila bak mate bishalkor amjani dal bidal rong nogo thangai rong sringnai rogno sikong civilite thungmungni mani khani bak jakha अब रेडी लाग्छ Ashlo Pulero Tipra Mothani Lefunga Party Tangnoga Tipra Mothawai TFDWF Effecti Shawai Lefunga Primary Health Center in Shakhami Rogno Zubasot Haizakha Agniagula Mokamari English Medium School Tip Dor School of Shibla Shikomte Samukuri Zakha Ashne Pano Manzaka in the Depormati Tipra Mothani Blog President Reportable Marco Song তিনি 4 जुलाई सिंजत चियो सिनी बुबाग्रा बरमगनां सिनी महाराजा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिक बहादुरनि आसिमा साल ओ आसिमा साल नरगै सिं सिनी 14 बुजों नगर वाखि नगरनि जे स्कुल सिलेक्टेड स्कुल रग थाङै सिं बंनो खाता कलम ते बय मिस्ति रक बागलेके ते अमनि से सकां सिं सिनी पार्टी ऑफिस ओ थानसानि साल नरगै सिं जतन कुथुमलाई केग्रा लाइमोन बिसिंथि ओ पान्दाना बो पालेलेके ते हाइकेनो सिनी ओ 14 बुजों नगर वाखि नगर आमचे सिनिया सारा त्रिपुरानो बुबाग्रानि आसिमे सालनो रगै जत जान पालिजाक दङ हदम ददमखाय ताई ओ सालनो सिं जतन सिबो थानसानि सालहनि सिनि जागो इंके एबं भबिष्यतआव मो थानसानि सालहनिनो सिनि जागने बेन हरत नोक मा थानसानि फाङाबो तामोंनि हिनजा kana दराबुता नायदि सिं जतन सिबो बुबाग्रा सिन त्रिपुरा फनबाय लराय खाय दङ एबं सिं जत त्रिपुरा सदाव बनो थानसाकाय फानदै दङ इंके सिं जेतो थानसाकाय फानदै दङ बुबाग्रा न उक्लुक्ति फानदै दङ गामैनो सिं थानसानि सालहनि थानसानि फानरुबै ओ सालनो बिनासनो सालनो थानसानि साल नि पालिजागु एबं तिनि सिमिया अबसर सिमिया सकांनि कय बसराव सिं पालियो एबं भबिष्यतआव सिं 4 जुलाई न थानसानि सालहनि पालि थानाय बजा समाजा खातै बस्कांनि सालाव माने बबाहाय खलायनि बुवाग्रानि बागै ताम नंनि मनसुगाखौ नायदि सिनि ओ 14 बुजों नरवाखि नगर सिमिया सारा त्रिपुरानो जत त्रिपुरा सदाव थानसाकाय बुबाग्रानो फानदै दं थाइसिं सागां हाइकेनो सिं जतनो थानसाकाय फानदकाय बुबाग्राबो सिन बागै तेबो चिरिगि सिन मानते सकतानो बो मानदनाय एबं बो सत्यकाय सिन त्रिपुरा सदाव बागै सिन मानते सकतानो मानदनाय बो लराय खाय दङ सिं आसुक बसर सिनि निजेनि हावा सिकलुजाक नमनि ओरे परे खाय दं जमनि बुबाग्रा फाइसि सिं थानसां लायो एबं सिंदगे थानसाकाय दंदे तंखाय सिन मानते सकताबो सिं बुबाग्रानि बिसिनि मानाय अमन आं जत सिनि हास्तेनि लुकुरनो कबगो सिं हायकेनो एक लगे थानसानि फानबाय थानसाके बुबाग्रानो कुकदि फानमा रनाय एबं बुबाग्राबो सिन मानते सकतानो सिं जुदि थानसाके दंगे जतनो तुबि फायनाय एबं सिनि क्लाइते एंगे सिं जतनो दज्य सज्य रमै बनो लगिरिमा तंनाय सिं आसुक थंजाक नमनि निजेनि हावा सिं हासुक बुबि सातौजाक नमनि अमन यागनि कागनाखाय एकमात्र उपायमनो बुबाग्रानो सिं फानद्रि मारनाय थानसानि फानबाय बन बस्कां साल सिन मानताय सकते मानबागि बन कप्लाय खेले
Aba haikeno bubagra Pradit Kishore Debormani Asemari Shalno Thancho Shalhani Hasni Dalbidar Thayo Balai Sakha Ashla Gila Bagma Kasijawai Amseni Kungtam Rumnoga Thangai Srairukna Shibla Shikang Kotirogya Farmani Logi Tofani Shamon Tangna Bagai Koimonarokha CEM Purusondro Somatia Ashla Bini Lokio Tonka Debramotani Tikubanatonro Lekya Hambai ini cing Sara Tripura bai baksa Chini Kila Bagma Amsayo Busung Chini Bubagra Habubagra ni Asaima Salno Tiwe Hansani Salhune Chung Hasti Ganangui Palai Tongu Chini Amsayo Buhai ni Chung Palai Leka ini Ozaga Manjaka Chini Block President Diploma Thani Ngui DWF ni Ngui Secretary Tebu Joint Chairman YTF ni President Tebu Joto leaders from maximum leaders from the price of Pajak or Tanzania Salos Hasti Ganangui Japal Mani Hachung Chini Amsayo Willa Pung Sarata Zorawan Little Star School ni student of Bama like Kagrogra like Kagrogra like which in Bubagra ni Boni Hell ni Break Haleka Kaham Samung Tangmatang Nuchung Pung Salaka Oma Hake Nuchung Borono Kata Colomba like ini kek rok besar laika, coklat rok besar laika, jenis rai rok no bag lagi. Oma hake boni ya golo seng faika Goria Academy model borso hatai, ajaga faiki seng joto student rok no kata kolam, ini coklat rok biskit rok bag lagi, jenis hamzak mung jenis bubagra ni hamzak mung seng labop token bo seng ya fal laika. Yang tekhakza faising aba hakino bubagra Pradit Kishore Debormani Asamari Shalna Ragai Portmanogar SB School of Kegramani Bishite Shal Palai Zakha Abni Aglono Kaitam Rumno Ministry Nairokno Agzakha Sports Materials Ashlo Tumuni Mani Kune Manmani Wedding Srinai Bishing Zakha Khatamudi Dontorno আজকে আমাদের সবাই জানে 4 তারিখ জুলাই আমাদের ত্রিপুরার একমাত্র রয়্যাল সান এবং আমাদের বুবাগ্রা মহারাজ প্রদীপ কিশোর মানিক্য ওনার জন্ম 4 জুলাই 1978 আজকে উনি 47 ইয়ার্স ওনার রানিং এজ আজকে শুধু এখানে না সারা নর্থ ইস্টে আমাদের সবার প্রিয় মহারাজ এবং বুবাগ্রা এবং বর্তমানে আমরা বলতে পারি সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে একজন উনি সোশ্যাল ওয়ার্কার লিডার সেই ব্যক্তি মহান ব্যক্তির আজকে জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আজকে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ পদ্মনগর আমাদের 3টি এডিসি রান বাই একটা স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আজকে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে বুবাগ্রা এখানে জন্মদিনে এখানে কেক কাটলাম এবং সাথে আমাদের এখানে যতজন স্টুডেন্ট আছে অ্যারাউন্ড 53 স্টুডেন্ট উই আর ডিস্ট্রিবিউটিং নোটবুকস অ্যান্ড পেন তাছাড়া আমরা আরও ডোনেট করেছেন যে বাচ্চাদের যে নিত্য প্রয়োজন ডেলি বেসিস তাদের যে এভরিডে এক্সারসাইজ স্কিপিং ফুটবল ব্যাট টেনিস চাইনিজ সেরকম আজকে আমরা এখানে ডোনেট করলাম তো আমরা রাজ্যবাসী এবং বুবাগ্রা যারা প্রেমী তাদেরকে আমার আমন্ত্রণ আগামী দিনে আমাদের বুবাগ্রাকে ভগবান ঈশ্বর এবং আল্লাহ এবং প্রভু যিশু ওনার দীর্ঘ জীবিত কামনা আমি ঈশ্বরের কাছে করি। Bureau Report Chini Khorang Phashalo haino hai bolong bedik ni adong rok rate khlai lak lak rang marni katna jogoi manka abo haikino bolong bedik ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tongo hone koksil samung ka sai phaika patimung tatu atila amsai ni koktuma
Abna rogini bolong berini officers rok te amsini dokoroni bisingo nukjaka ko banglaimong aslo Chandrapur amsi red khlai lak lak rang marini kadman jakmani be nukjaka flaka fla কোন জায়গা কাটতে কিনে আনছে কেডা আনছে আপনার বাড়িতে কেন পাওয়া গেছে কেডা রাখছে নাম কোন কে রাখছে আপনার বাড়িতে আপনার নাজিঙে রাখছে আপনার বাড়িতে কি নাজিঙে কেউ রাখছে না কে রাখছে কোন ব্যবসা কারা করে তা পটিলা আমরা কেমন আপনার বাড়িতে তো রাখছে কেউ আপনার নাজিঙে তো রাখছে না কে রাখছে কি নাম আপনার ঘরের কাটতে কেডা রাখছে হ্যাঁ কি ব্যবসা করে এই কাঠগুলো এমনি ভরে আপনার ভাই তোমার 2 লাখ টাকার কাঠ বিশালকরণী সীমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobi phai tongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনি কক্তমা বখরক
Salbrumno srengani nango srengmungni mungsa paiflaimung kori ignorant state knowledge ni kesaro tongo srengmung kunu kaisa srengani thangka hanke education belai nangko pani hinai Phasalo rajakhor agulni Robindra Bhobono khlaijakni bando koksanani thangai okok nusaka hasni montrokra Professor Dr. Manish Saha Haino hai ringnok ni dalbidal jungjalo tui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhaloi High School ni ringsringnai rok abati munorogai hapangni kusuk osamarokno koimung bulai afarja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harai hoksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankino pati mung thayo thangsogi ka police Phasalo Tripura Women Federation lo hasi bai bubagra Pradip Kishul Debormani Assembly Shal Balazaka Osalo Tripura Women Federation ni adau jut number baksha cake cutting khlaika bubagra Pradip Kishul Deborma Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungonai tubi manjaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo pheba party mung khoroksano phano romoi banmani koktuma korei party mung te chaidubunai tu mung khorchak tabo bishalgor thana ni police Phasalo bubagra Pradip Kishul Debormani Asemani Shaldo Rugai Lefunga Kilabak Mate Bishalgor Amjani Dalbidal Rungnogo Thangai Ringsringai Rogno Sikong Civilite Thungmungni Mani Khani Bakjaka Phasalo haino hai bolong bedek ni adong rok raid khlai lak lak rang marni katnai jogoi mankha abo haikino bolong bedek ni kisasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tongo hne koksel samuka sai faika patimuk tatu hatila amsani koktuma tabo koktuma shukrobai Sangrongshal horo Shantir Bazar Model SS School lo habai nangmani manikni khogoita langka kichasuk sikukrokni bodol padimungno tei chaitogene tukmung khorjak tabok Shantir Bazar thanani police Koktumani bisingti patimung shawi mankha Sangrongshal horo Shantir Bazar Model SS School lo habai nangmani manikni khogoita langka kichasuk sikukrokni bodol Abai patimungno ngi mankha fashal fungo abai patimungno ka hankino koktuma ro horjaka Shantir Bazar thanani police rongno patimungni koktuma mankha hankino Patimung thaya thangu shogoi ka Shantir Bazar thanani police patimungno tiye chaitogene to mungong khorjak tabok Shantir Bazar thanani police আমি নরেন্দ্র চক্রবর্তী শান্তিবাজার মডেল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের আজকে চার্জে আছি যেহেতু ম্যাডাম আজকে মিটিং এ গেছেন তো সকালবেলা যখন আমাদের গ্রুপ ডি সাবিত্রী দাস আসেন তখন প্রথমে নজরে আসে যে ম্যাডামের রুম আর হচ্ছে গিয়ে অফিস রুম দুটো রুমের তালা ভাঙা এবং দুটো দুটো করে চারটা আলমারি ভাঙা আছে জিনিসপত্র এখনো পর্যন্ত আমাদের নোটিশে আসেনি এমনকি জিনিস নিয়েছে কিনা ততটুকু আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক তো এর আগেও 3-4 মাস আগেও এরকম হয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের এখন পুলিশ এসছে দেখছে বুঝতে পারছি না তো তাদের মোটিভ কি আসলে তো এখানে অনেক সার্ভিস বুক টুক বা ট্যাবও থাকে কম্পিউটার থাকে ল্যাপটপ আছে কিন্তু এগুলি কিছুই নিয়ে যায় কি হয়েছে বলতে সকালে আমাদের গ্রুপ দিয়ে এসে গেট খুলছে গেট খুললে ভিতরে ঢুকে যে সব গেটের দরজার তালা টালা ভাঙা আলমারির তালা টালা ভাঙা তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাছে ফোন লাগাইছে তো যথারীতি আমরা আইলাম আয়া দেখি ভাঙা তো আমরা কর্তব্য আমাদের পিএসকে জানানো পিএসকে জানাইলাম আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভা প্যানেলে জানাইলাম তারপরে সবাই জানলো এখন পিএস আইলো দেখলো তবে আমাদের সব আছে ক্যামেরা ট্যামেরা আছে কিন্তু ওই হার্ড ডিস্কটা নাই তো আর এখন আলমারি থেকে টাকা পয়সা তো আমাদের কিছু নাই হ্যাঁ আলমারিতে কাগজপত্র আছে এখন যার যার আলমারিটা প্রশাসন চাইয়া গেছে এখন তারা দেখলে কইতে পারবো যে কি আছে বা কি নাই হ্যাঁ তো আরো আগেও একবার এরকম হয়েছে হ্যাঁ আবার ফের হইতেছে মানে এটা আসলে বুঝলাম না এটা ঘটনাটা কি
Bureau Report Chini Khorang Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited ni luwa zimung bai ek ber maki nam samung butang yaguna harjaka manjaka Minister Tingkura Tripura State Cooperative Consumer Federation Chairman Tuton Dasno khobai tekubun adong rok Ashla International Year of Cooperatives 2025 no rege ek ber maki nam samung butang yaguna harjaka Ashalin panao kok sanani thangi Mondri Tingkura bupang ongkha borok ni langmawo busuk surate nangko mane abunati koklam shawik khana rokha abahai keno ashla majaka Minister Tingkura Tripura State Cooperative Consumer Federation Chairman Tuton Dasno khobai tekubun adong rok আপনারা সকলেই জানেন যে যখন কোভিড হয়েছিল 19-20 তখনকার সময় গোটা দেশ শুধু দেশ না গোটা পৃথিবীর মানুষ গাছের প্রয়োজনীয়তা বা তখনকার সময় মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে এটা কতটুকু গুরুত্ব আমরা যদিও এই অনুষ্ঠানটা অনেক বছর ধরে করে আসছি কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার যে মাহাত্ম্য বা এই অনুষ্ঠানটা কতটুকু গুরুত্ব এই গাছ লাগানো বা গাছ বাঁচানো সেটা আমরা যদি একটু চর্চা না করি তাহলে বুঝবো না 1973-তে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন মানানো হবে গাছ লাগাতে হবে এবং এই স্লোগানকে নিয়ে সামনে রেখে প্রায় 52 বছর গোটা দেশবাসী গোটা পৃথিবীবাসী গাছ লাগিয়ে আছে 5 জুন পুরো একটা বছর পুরো আমরা এই অনুষ্ঠানটাকে মাথায় রাখি কিন্তু একটা কথা বলুন যদি এখানে যারা আমরা আছি সবাই এখানে যারা সমবেত হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যদি দেখি আমাদের বিভিন্ন সরকারি প্রাঙ্গণগুলো যেখানে আমরা বৃক্ষরোপণ করি এই 52 বছরের গাছ লাগানোর ইতিহাসটা তো আপনি দেখবেন উমাকান্ত হোক তুলসীবুদ্ধ হোক এমবিবি কলেজ হোক হসপিটাল হোক যেখানেই আমার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অঙ্গনওয়াড়িগুলো এরা সকলে মিলে আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটা করি প্রত্যেক বছর যদি 5-7টা করে গাছ লাগিয়ে থাকি তাহলে কত শত গাছ হওয়ার কথা ছিল জায়গা থাকার কথা ছিল না জঙ্গল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল Raza Khoragole ni simi omit ni kok thum Chini Khorang Hainu hai fek muni mani khne chawe malkhung shoi khorok ni borok no thudai kalang mani kok tuma padi mong kaman chomani amsayo Pati mungnote shaiman kati R01803447 marine kungsa malkung speed clay fai khorong ni borok na thotai rafai mani bai shagodo kuman mani koktoma pati muni koktoma man khan kena amal khuna kasunani bagai habo ongkhar laika police apni aglo paithago malkung no kasoi thana utlangi thangka police প্রথমত আমরা একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা গাড়ি অনিয়ন্ত্রিতভাবে খুব স্পিডে খুব দ্রুত গতিতে খুব রেকলেস ড্রাইভিং করে চলে যাচ্ছিল তখন কামানচৌমস্থিত যারা লোকাল পাবলিক আছে ওরা আটক করেছে এট দ্য সেম মোমেন্টে আমরা এসে এখন ওই যে লোকটাকে তারা আটক করেছে পুরোপুরি ড্রাঙ্ক আছে এই অনুযায়ী আমরা থানাতে নিয়ে গেছি এখন বাকিটা দেখা যাবে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কী ধরা পড়ে ওরা অ্যাকচুয়ালি অনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিয়ে গেছে কার উপরে উঠেছে ওটা আমরা এমনিতে কতজন মানে আহতের সংখ্যা মানে ওরা বলছে যে একজনকে আহত করে চলে এসেছে এই জন্য লোকাল পাবলিকরা ওই গাড়িটাকে আটকেছে চালক কি নেশাগ্রস্ত ছিল হ্যাঁ নেশাগ্রস্ত ছিল নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কিছু নাম পরিচয় এখন পাওয়া যায় থানাতে পাঠিয়েছে এখন নেক্সট প্রসেস কোর্স অফ অ্যাকশন চলবে Raza Khoragole ni simi pronam ni kok thum Chini Khorang Sangshalo is house dress kalini ang khorokcho renna rungnok ni khlai reka hanai rungnok ni rung phujik ni phaising ka koksil samo pade mungtul bodi girls school tuma apti munorge phasha rung srungnai sik bufa had stress ni thani for ka deputation apa munote student bufa shaka shalo hinke juda dress kane thangani nang skolo आज पाइसे के हने स्कूल ड्रेस काने थाने बागैन आबाहट मung पारे का हने आपाटे मुनर फाशल रंगस्रंग बुफा हेमिस्ट्रिस ने थाने परिशन्या फरका आपाटे मुनर गे रंगस्रंग नाय नि बुफा तामशाका खाना लायना नो फायदे আসলে
স্কুল এই বছর সময়ের পর থেকে এখানে শিক্ষকের অভাব এরকম দেখায় সপ্তাহে ক্লাস লাইভ সপ্তাহে দিন হইতো তাও সম্পূর্ণ ক্লাস হয় না। এখানে বুধবারে ক্লাস মাত্র শুরু হচ্ছে। তো আমি আমার মেয়ের নিয়ে স্কুলে নিয়েছি, আমার নিয়ে স্কুলে আসার পর যখনই আইছি তখন মানে সবার আগে টিচার্সদের আগেও আইছি আমরা, কিন্তু ওই বুধবারদের শুধু টি শার্ট পরছে না এই যাতে স্কুল থেকে একদম গেট বাইরে বাইরে দিনে তুলরানি দেবী ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা উনি বাইক দিয়েছে। কিন্তু ওই দিন আমি কইছি যে এটাও আমি স্কুল পড়াই আনছি, তো এই ড্রেসটা বাদে অ্যাভেলেবেল নাই গেঞ্জি দেয়া দিনের মধ্যে আমি কিনা দেবো। তো আজকে প্রথম বুধবার যে ক্লাস হয়েছে না দিদিমণি দিনা বাইক দিয়েছি। তো এতে আমার আমার কাছে মনে হয়েছে মানসিকভাবে এমনিতেও ক্লাস হয় না স্কুল থাকে না, গেট চলে, এরপরে বাইকটা আমার কাছে অপমানজনক হয়েছে, অপমান বাইকে দেওয়া হয়েছে। এবং আমার মেয়ে না, এখানে প্রায় 12 জন স্টুডেন্টসের বাইক বেরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু স্টুডেন্টসের গার্জিয়ানরা তো এরকম কথা কইছে না। তো আমি দিদিমণির কাছে আজকে জানতেছি, আমি ফোনে কথা বলছিলাম, কিন্তু আজকে সরাসরি জানতে এসেছি যে কেন এরকম কোন নিয়ম আছে কিনা। স্কুল ড্রেস পরা আর গেঞ্জি কিনতে পারছি না দিকে দিন, তাও প্রথম দিন ক্লাস, মানে এই বছরের প্রথম দিন ক্লাস গেঞ্জি বাইক করে দিচ্ছে। আমি আজকে দিদিমণির কাছে জানতে আইছি। আমার এই লিখিত অভিযোগটা আমি শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি জানছি, এবং আমি দপ্তরের আধিকারিক এবং প্রধান শিক্ষা যিনি আছেন এখানে আমরা জানাবো এরকম ঘটনা যাতে আর না হয় এবং স্টুডেন্টসের মনোবল যাতে ঠিক থাকে। Raza Khorang ni si pronam ni kau thum ni Khorang. Tripura regular employment jani luwa jimu kaisar sanmung diye moharon obizan khlajaka manje Tripura irregular employment jani adrok Ashula Tripura irregular employment jani luwa jimu bai kaisar sanmung diye moharon obizan khlajaka Ashula Khorang ni talbila haro himbodo kai khadmane phulaikha Ashula obizan lokrong ni mabri belani moklok hodok রাজ্যের 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মচারীদের বিধবা নিয়ে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মহাকরণ অভিযানে সামিল হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে 40 লক্ষ অনিয়মিত কর্মী এবং আংশিক সময়ের কর্মীর দাবি সনদ দেওয়ার জন্য। আমাদের যেটা মূল দাবি হচ্ছে সমস্ত নিয়মিত কর্মচারীর অবিলম্বে নিয়মিতকরণ করতে হবে। নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। যে সমস্ত আংশিক সময়ের কর্মী আছেন তাদের 10 বছর পূর্ণ করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে শূন্য হাতে অবসরে গেছেন তাদেরকালীন 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী মৃত মারা গেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে 1 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হবে। আমরা দাবি করছি অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য যে স্কিম ছিল 2006 এবং 2007 স্কিম, সেই স্কিম 31শে জুলাই 2018-তে বাতিল করেছিল। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য স্কিম পুনরায় চালু করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে আপনার যারা পাম্প অপারেটর আছেন, পাম্প অপারেটরের মজুরি বকেয়া আছে, সেই বকেয়া মজুরি প্রদান করতে হবে এবং পাম্প অপারেটরদের কাজের সড়ক পরিবর্তন করা যাবে না। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা এই দাবিগুলো এরা অনিয়মিত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি, তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমরা ছিলাম 2016 নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়েছিল যদি নির্বাচনে সরকার বদল হয় তাহলে নতুন সরকার এসে আগামী সমস্ত নিয়মিত কর্মচারী নিয়মিত করবে। সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী বন্ধুরা অনেকে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম সেই প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করা হলোই
আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর কাজ, কারণ ওই অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা, পার্ট টাইম কর্মীদের 10 বছর পর DRW পার্মানেন্ট আবার ক্যাজুয়াল লেবারদের ফার্ম ওয়ার্ক করার যে সমস্ত সার্কুলার স্কিম 2006 সালে চালু করা হলো সেগুলো বাদ করা হলো। বাদ করে তথ্য সার্কুলার বললো যে কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি স্বচ্ছ চিন্তাধারা রূপায়ণ করবে। Razakulan ismi omin koktum Chini Khorang. Lab technician radiology times technology bagai register ni sangwa health department director thane deputation for like Tripura Congress Health Department Direct Department ni bakhati job notification ongkhor jak tongmai aboni bagai bangkok borok job ni bagai apply thaimani fiaba kisa shalya golo haino hayorok ni bakhakte shlai jakha technical issue ni bagai khlaijak form fill up rok ni document rok mane hanei tesha haino health sin ni bagai notice haklai jakha aboni bagai bangkok borok technical issue ni bagai tesha form fill up thaimani ongmalai First Pradesh Congress asfang Nilkamal Shadi dol Mumbai Health Department Director ni thani deputy for jakha কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফ হেলথ অ্যান্ড সার্ভিসের একটা রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল, যেখানে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছিল। এখানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্লাডের জন্য 39টা পোস্ট, রেডিওলজিয়ান ইমেজের জন্য 27টা পোস্ট, অপটোমেট্রিক্সের জন্য 90 পোস্টের রিক্রুটমেন্ট ছিল অনলাইন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছুদিন পরে যখন মোটামুটি 25 হাজার ছেলেরা এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, তারপরে দপ্তর একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, এখানে লিখেছে ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস ত্রিপুরা স্টেট বা সেন্টার, মানে যেখানে এই লিঙ্কটা পেয়ে যেখানে সবাই তার নিজের রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই একটাই বলে টেকনিক্যাল ইস্যুসের জন্য সবাই যে ডেটা এবং রেজিস্ট্রেশন ছিল সেটা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্যর ব্যাপার, বড় একটা দপ্তর, বড় একটা সাইট সেটা ক্র্যাশ করে গেল এবং তারপরে 7 দিনের টাইম ছিল যাতে রিসাবমিট করা হয়। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে যখন রিসাবমিট করানো বলা হয়েছে অনেক লোক রিসাবমিট করেছেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীরা বা যুবক যুবতীরা যারা চাকরির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছে বা রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়ে তাদের এই সার্ভার ডাউনের প্রবলেমে তারা রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারেনি। আমাদের দাবি একটাই থাকে যে আরো 7 দিনের টাইম যে দেওয়া হয় এবং এখানে এই দপ্তরের ভেতরে যে একটা অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা, যারা করতে পারছে না, যাদের সার্ভার প্রবলেম আসছে এই সাইটে, এই সার্ভার প্রবলেম যাতে না অতি সত্বর যাতে এটাকে ঠিক করা হয় এবং তারপরে আরো 7 দিন বাড়িয়ে এবং এখানেও যাতে অফলাইন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়, যার দরুন ছেলেদের জন্য ইজি হয় এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। Razakulan ismi omin koktum Chini Khorang. Tini koktuma ashang radinyo to haste hayong thakoton ni koktum shaimana bagai joya oi nai ni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते आमजा माया फायो बाबा गरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jokto on nai thok te chin sa haparo hawen nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te should give mane mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 May Sikang, Hambai. Klongka ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga shorna akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers haste ni joto lokurang ni bagoi, kaisa koptoma kaham tubui phaiga, abong kha. Sharna Kamal Jewelers norong ni muchung tui, chajak tui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lokurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms, and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야퍼 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 뜨부이 파이톤 Brown energy drink, रोटी से पीछे शादी हो जाए fresh. Brown energy drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday. The students of local Shikhaloya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. A total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case. On Friday, on the occasion of Maharaja Pradyut Kishore Devarma's birthday, books, copy, pen, pencil and many other study materials were provided to students in many schools in Lefunga, Killa Bagma and Bishalgarh areas. Forest Department raid forest area and seized a large quantity of illegally wooden blocks estimated towards several lakh of rupees. Certain forest officials are accused of accepting bribes from individuals involved in illegally tree cutting. Incident from Tatuatila area. Bringing to you the news of the day. Learning should not end. We must gain knowledge every day in our daily life. Education is very important in our life. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the program organized at Agartala Ravindra Bhavan on Friday.
Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Rabindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework was launched through a ceremony organized at Agartala Rabindra Bhavan on Friday. With this initiative, the quality of education in Tripura will develop to a higher stand. This will help the students to develop in their learning throughout their education. The initiative was launched by the Chief Minister Dr. Manik Saha today on Friday. The program was organized by Samagra Shiksha and ACRT, Education Department Special Secretary Revel Hemendra Kumar, Director NC Sharma and others were present. Chief Minister Dr. Manik Saha further said that learning should not end. We must gain knowledge every day in our life. Education is very important in our life. সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসই বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো শীর্ষ জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে এদেরও তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি Earlier, 140 students were given scooty under Kanya Atmanirbhar Yojana. Bicycle was provided to class 9 students. CM further said that teachers were being recruited for better education in the school. A huge number of students present on this day in the program, which is noticeable. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The students of Loko Shikha Loya High School protest at Assam Agartala Road demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights?
The principle "Sabke Saath Sabke Vikas" has been said at every conference, but when it comes to students' concern, no effective measures have been taken for the welfare of the students. The students has protest regarding the issue on transferring the school warden. Also, the students face issues on a daily basis, such as the absence of teachers in the school due to no maintenance of the school building and proper classrooms of the school. But why do the students need to protest in demanding of their rights? It seems the government does not pay any attention to the students' issues in the school, either does the government appears to be ignoring the issues faced by students in the school. The Loka Shiksha Loya Higher Secondary School was built in the year 1950, but still there has been no development in the school. Sekolah ke nong teacher khorok besok rokong. Dozen tahun di sana tinjan korang sambil tangkap. Mereka cina teacher berkerja teacher benar kau berapa teacher tunai berapa korang senang kah. Mereka cina teacher bersifat kerja teacher sifat kau tangkap. Sendau teacher sifat benar kau cina umpai lama makasih. SMC committee members reached at the blockade after receiving the information of the blockade. Now let's hear what SMC committee members Bikas Rupini said. Tamni bageng kangke, jeng thanai pas 1/2024. Apro jeng SMC committee hisabe jeng memorandum reka jeng education director ne aro education department jeng reka. Omo chini receive copy pas 1/2024. Apro jeng reka jeta oro tongo new school building construction as it is under damaged condition. Jeta chini omo school jeta damage ngi tongo jeta uko na dinoro oro nukna pura kunu koroi o school chono katal mar nai oro wo onnano school ke ngi tongkha o school ke 1950 soni 8 February 1950 soni school omti hai obostha o pelai wana ma singsa omri bagino jeng oro wo upgradation of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out. Oroni judi pass engkangke, bahike boro pori nai. Joto to bidya judi school engbaika, Chompok Nagar, Mohanpur, Birendra Nagar, joto no bidya joti. Kintu chini oroni ke bidya joti ko ya Bengali medium. Kiaba oroni pass engkangke 11-12 boro pori nai. Bo Bengali medium ni ba boro bidya joti bahik coverage khaimanai. Nangkangke omono bo bidya joti ma khainai. Omono chini demand oro bo suijak no. Jengto school boundary bo korai student rongni school boundary bo korai nge school boundary judi koring kangke cherai rokno bahai ke borongno control khai borongno phorongna ba school boundary le ontoto tongna nango cherai rokni শিক্ষা ক্ষেত্রে ও যত জায়গাওনো tongo কিন্তু oroni kono school boundary korai omni bagino tai kaisa kong kangke chini oro total noon tai morning mile woi 235 student strength tongo ke obsek student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri rono 75 chalarono 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta Sobita Dev Burma bo tini to bono release mar nai bo to promotion promotion mani bore bo ono jaga thanai ko korei promotion ngi mano thangi mano ko korei kintu ba o je student rok no buri rok no je naikol nai tini o didimoni judi thangkangke borono sabo nai borono tini sabo moruk nai bo thangbai ke nge kuno teacher no rohodi bini bodla vacancy supungdi bo amo simi boya bo ko borok bo phorungo chini to ko borok najak chini school nge ko borok teacher bo chini nango kintu bo to ko borok bo phorungi mano nge nangkangke education department theke boro obono assistant headmaster hisabe oro tonoi bono stay khai phano bono hostel muruknani bono ri toni mang khamani judi education department judi naikangke abo boro kisa ব্যবস্থা খাইনা tongmani jeng thangka education director ni ro ko bo salaika iko naidi chini school ni hoite bo chengreza oro bo tongo district magistrate and collector
যেটা টু দ্য ডাইরেক্টর এডুকেশন স্কুল ডিপার্টমেন্ট অবচেং রেখা যেটা চিনি সুপারনি বিষয়তে হস্টেল তামাসা বরক আপন অবনো সাও বরং নাইনাই কিন্তু নাইনাই হিনিফান ও স্টুডেন্ট নলে তিনিনি হরखे নব যদি রিলিজ মান কাंखे টিচার থাং পাইনে বরং তিনি সাবু মরক নাই আবনি চেং আনসার নাই তিনি On that day, DCM, Police of Jirania and Tribal Welfare Officers Arjit Devarma reached at the blockade after receiving information. After talking to the students, DCM Arjit Devarma came to know regarding their issues. Later, DCM Arjit Devarma said regarding the issues of the students in front of the media. তিনি লামা কা সলাই মানে বুবা হাইকে সাওই সলে সনং তা রোড ব্লক বো ঠক জাখা বরংনি স্কুলনি যে ম্যাডাম সবিতা দেপারপা ব টিএলএস গার্লস hostel nibo hostel super bo recently promotion mane ai kali amura sub division bu school senior basic bo exam kha dangai ini boro road block emane abong kaisa bishoy tong bong je alternate ba ta khorsa ke buno nani ba bono no school assistant exam khlai de naruk man jung abo department by chalayen education department by kai alternative ke wo hostel super ni na bono release type like ne jo I no thaka to hostel super ni ka jate alternative ko ni asa no release sangte bonongoi mang habong ni school je building rock hamia kakja khangai mid day meal ni jaga rok nok rok re sajang infrastructure শনিবার এবং স্কুল no kaisa meeting khlaina na jagi tung proposal lika por gugo sika o jaga district education officer present tongsu tung block na involve thayen o jehi tomo Jirania ade block ni odino khlaio karon development ni kisu bishoy infrastructure development porong na narogo ko khlaiki janai kai kini SM officer ke no notice issue khlai ketabo por pai tung SM ki somoy ang atuk lai na pom por bai pom da abono porong mani naka porong That's how the rally was halted. The locals are concerned regarding their demands. That do the students need to protest in demanding for their rights. Reported by Prabir from Champaknagar, Chini Khorang. Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. On this auspicious day, Maharaja Pradyut celebrated his birthday together with TWF members by cutting a cake. Likewise, the members of the ISF also celebrate the birthday together with Maharaja by cutting a cake. This day was celebrated across the state in different places with joyous and happiness to mark the birthday celebration of Maharaja Pradyut Kishore Devarma. Likewise, Tripura Women Federation celebrated the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Devarma on Friday. The present members are TWF President Manihar Devarma, Gita Devarma, MLA Sopna Devarma, MLA Dolly Riang, MP Kriti Singh Devarma, Sindhu Kanya Jamatia and others. Later, while speaking on the occasion, Maharaja said that to celebrate his birthday, chocolate should be distributed in schools to the students and celebrate this day by cutting a cake because their blessing is important. Bubagra further spoke on various topics. गलाई ना हम भाई आज मेरा जन्मदिन है आप लोग ने all of you all मेरा बुरी बदल लो गुना बदल लो आपने हमको इतना प्यार दिया हमेशा आपने प्यार दिया and
बहुत टाइम में आपको 1-to-1 कभी कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गलाई का भाई थैंक यू। मतलब कि आज मुझे अकेला नहीं महसूस होता है जब इतना बुरे लोग घुमा लोग मुझे अपना समझ के मेरा जन्मदिन में मुझे विश करें। मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन, आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग ने बहुत जिंदगी देखा है। नंदिता, गीता, सिंधु कन्या, पवित्र भक्ति, मणिहार, सपना, यहाँ में अपना गीता है, मीनामाला है, मेरी, आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? बुद्धलक्ष्मी है। आप लोग ने जिंदगी बहुत देखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आपका दुबागरा का जन्मदिन है, लेकिन जितना केक आपने मुझे दिया, एक गांव में कोई गरीब बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो ओल्ड एज होम में कोई गरीब माँ बाप हो, हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज हो, उनको भी जाकर अगर थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया या थोड़ा सा स्वीट दे दिया, तो उनका जो आशीर्वाद, जो प्यार मुझे मिलेगा वो बहुत ऊपर जाएगा। इन लाइफ, जिंदगी में अगर आप देना चाहते हो ना, तो भगवान आपको देगा। गॉड विल गिव यू इफ यू कैन गिव योरसेल्फ। तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल, और मैं अपना बुरी बदल, अपना TWF, अपना TISS स्टूडेंट्स को सबको बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग प्यार बांटते हैं ना, तो अपना पॉकेट से 1 रुपया नहीं जाता है, लेकिन जो पावर हमको मिलता है बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ यूनिटी, बिकॉज ऑफ सिस्टरहुड, बिकॉज ऑफ ब्रदरहुड, बिकॉज ऑफ थांगसा, वो पावर आपको जिंदगी में एक ना एक दिन उठाएगा। मैं भी बहुत खराब समय से गया। I also went through a lot of tough period. मेरा भी खराब समय था, और खराब समय में मुझे कोई रतन टाटा या अनिल अंबानी ने उठाया नहीं। खराब समय में कोई जयपुर का राजा या ग्वालियर का राजा ने आके हमारा प्रद्युत मानिके को हेल्प नहीं की। मेरा खराब टाइम में मेरे संग आप लोग, गरीब टिपरा लोग, टिपरा चालो, आप लोग का प्यार से मैं यहाँ तक आया, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा जिंदगी में जो भी कुछ है, whatever I have, is because of people like you who gave me love, who gave me affection, and who trusted me. शिलोंग में मेरा एक नानी था, माली का भी था, पेगी माँ। वो महल में पैदा नहीं हुआ, वो उसके पास प्यार को छोड़कर देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया, मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो ये बात आप अपने दिल से हटा दीजिए। वो तो राजा है, मैं कौन हूँ? मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपका प्यार जो है, your love, वो प्यार पैसे से बड़ा है, वो प्यार औकात से बड़ा है, और वो ही मेरा जड़ी बूटी है। That is my medicine. So please, आप लोग ये वाला, यहाँ में हम लोग का जो बुरे लोग हैं, आप लोग बहन हैं, आप लोग माँ हैं, आप लोग किसी का बेटी हैं,
आपका ड्यूटी बनता है कि दफा को अगर एक रखना है तो सबसे बड़ा रोल गुरुई का है, और अगर दफा एक रहेगा तो ही त्रिपुरा को कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि प्लीज जितना प्यार आपने मुझे दिया है, the way you have loved me, go back to your village and love your fellow Tripurasas the same way, and God will give you the blessings. Don't gossip. एक दूसरे के पीछे बात मत करो। वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने क्या कपड़ा पहना है, उसका किसके संग क्या दोस्ती है, वो सब बात में मत गिरो। सब कोई जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन मैं जब नंदिता को देखता हूँ, जब मैं सिंधु कन्या को देखता हूँ, डॉली से बात करता हूँ, मनीहार से बात करता हूँ, बुद्धलक्ष्मी से बात करता हूँ, मेरी आप से बात करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ सपनाती आपसे बात करो, मैं नहीं देखता हूँ कि आप में क्या खराबी है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर खराबी तो सब में है, मेरे अंदर है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना अच्छाई है, और अच्छाई को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो हमारे त्रिपुरा दफा में भी बहुत कमजोरी है, लेकिन उस पे फोकस मत करो। फोकस उस पे करो जिसमें हम लोग अच्छा है, और वो अगर आप फोकस करोगे तो हम लोग उठेंगे, और हम लोग जो हानि प्रसाद, हम लोग जो त्रिपुरा जब आज जो भी परिस्थिति है कल अच्छा होगा। और मैं विश्वास रखता हूँ, आई नो कि जब इतने लोग हैं यहाँ, यंगस्टर्स आर ऑल देयर राइट बिहाइंड यू। इफ यू ऑल कैन फोकस ऑन योर गुड थिंग्स rather than your negative things, if you can go and love people rather than hate, you will succeed. Likewise, many people from TISM also present in the occasion and celebrated the birthday. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a Bolero vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. However, nobody was arrested at the incident as per the report. The police of Bishalgarh Police have started taking investigation to this case. Drug peddlers are actively supplying narcotics across the state daily, which is regularly seen in the headlines of every media house. Likewise, a total of 40 carton cough syrup was recovered during a vehicle checking at Bishalgarh premises from a vehicle bearing the number TR07A1842 on Friday. Bishalgarh SDPO immediately rushed to the scene on receiving the information. Few smugglers fled from the scene with a Mahindra Scorpio vehicle after witnessing the presence of the police. Later, the police seized the Bolero vehicle and took to the police station. ঘটনা এরকম খবর পাই যে থানা থেকে যে বিএসএফ ক্যাম্পের 1 নম্বর গেটের পাশে 12:40-45 দিকে একটা বোলেরো পিকআপ আউটলেন হয়ে যায় এবং এটা ফেন্সিডেল লোডেড ছিল। তো আমরা এসে কিছু ফেন্সিডেল মাটিতে পড়ে গেছে, পেডি কিছু গাড়িতে ছিল। টোটাল আমরা 40 পেডি ফেন্সিডেল পেয়েছি আর কিছু খুচরা পেয়েছি। কাউকে পাওয়া যায়নি। গাড়ি যখন আউটলাইন হয় তখন তারা চলে গেছে এখান থেকে। আমরা এসে মালগুলি আর গাড়িটা পেয়েছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। গাড়ির নাম্বার আছে, কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে গাড়িতে। ঘটনাটা বিএসএফের 1 নম্বর গেটের একটু দক্ষিণ দিকে।
However, nobody was arrested at the incident place as per the report. The police of Vishalgarh police have started taking further investigation to this case. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomao. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BCB Habang Onkori Faimani Ishunote, Paitogo Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma. MLA Ronjit Deborma frustration Angmani Bagishe, Avoy Hanish Hakana Hanish Haka, Maharaja Production Deborma. BJP Habani support Rosoina Hanaiti Pramotha, or Kogno Sharani Bagai, Tigboraga, MLA Ronjit Deborma, Maharaja Production Debormani Kogno, Bodoni Paitagdagi Monghane, Goshina Harmani Hamkogo, MLA Ronjit Debormani Damro Mongotoye, Hawaii Hanino Pirok Muraka Hasenikasa Montreokra MP, Biplo Kumar Dev. BJP Habani Onkori Tangsine Tipra Motha Hane Koktoma Awimung Umani Yagulo, Sa Shalhorono Ingmao Tangishoika Hasenikasa Montreokra MP Biplo Kumar Dev. Tipra Motha and Supremo Maharaja Production by Shoti Thamsi Zora Romoi Kok Shaka MP Biplo Kumar Dev. Huizakok to mane bishingte Razartila Amsani Bolongo Naitoko Manjaka Kaisa drum bishingo 200 kg sirik ran hatiwa abone hatidor 15 lakh ingna hini shaka Modopur Thanani Ushi. Huizakok to mane bishingte Chashala Orjan Sokari Nogor at Klai 102 bottle father Hani Dalbidal Brand Chuak Naitoko Tiklaiga Arkipur Thanani Police Hatiwa Abune Hatidor 30,000 high ingna hini shaka SDPO. Hanasri Oribindo General Degree College admission is in Zalnoto College Tala Kakarvik Hadumani Funuk like at TIS appearance Nairo. Tabu Koktuma Shukrubui. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরে मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूंगा BCB Habangni Onkori Faimani Ishunotoye, Paitogo Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma, MLA Ronjit Deborma frustration Angmani Bagishe, Avoy Hanish Hakana Hanishaka, Maharaja Production Deborma. Tipra Motani Koroktam MLA no, Montre Klaizang and Goshimung Manmani Yagulo, BCB Hapango Asumani Tipra Mota, Fiaba Paitago, Tipra Motani Korokni MLA no se Klaizaxu Montri, Aboni Bishingo, Koroksa Cabinet Minister, Te Koroksa MLA no Klaizaka Hab Montri.
Kaldong ni bisingo Tripura se ekor implement khlaijak na hinai Greater Tripura leno yakari joto brem ni movement yakari romani Tripura motha yaba bishalai thangpano Tripura se ekor ni kaisa koshmung phano khlaijak mani nukjakliya hasteni lukuro abone teino chashla Agartala press club kaisa kok thumpanda khlaiye BJP habangni ongkhori phainani bagui tiarangjak Tripura motha hanai damro mongromani MLA Ranjit Deborma abon bagui tiar tongo Tripura mothani joto MLA ro Tripura mothani Supremo Maharaja Pradukishur Deborma bai kok saraike MLA Ranjit Deborma te Tripura mothani joto MLA hanebo saka MLA Ranjit Deborma yaba MLA Ranjit Deborma frustration ongmani bagui se awai hinai saka na hinai saka Maharaja Pradukishur Deborma ফাইদিকে তে ওইসব খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামর শাখা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আপনার দলের সুপ্রিমো কি সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব এক বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি পার্টি মূলতেই ত্রিপুরা মথনে সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎকিশোর দেববর্মা সিংজাকে বসাকা আবুনতেইব মুংসা শিয়া হनै বিশেষালাই থাংমানি ইয়াগ্লুব ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকলিয়া ত্রিপুরা से एकor আবুনতেই एमएलए रंजित देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके शाकना हनै शाका महाराजा प्रद्योৎकिशोर देबबर्मा हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसे बोला है ये बोला होगा कि फ्रस्ट्रेशन है मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा करना है लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और मैं रंजीत से भी करूँगा अमित शाह ने समय दिया है वो मिलने के लिए ये महीने के अंत में तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गाँव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है इतने महीने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को जितना जल्दी वो समाप्त करे त्रिपुरा के लिए आया है और बांग्लादेश जो हो रहा है उसे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं
और स्टिल कर रहे हैं हमारे ट्राइब एरियाज में, उस थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों हाथ में सीएम से बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है वो जल्द से जल्द एट द राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन। रंजित देब्रमा कक सालानि हेबो साका त्रिपुरानि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर देब्रमा फियाब चाशाल फोनो नोयंगमा आबुनोति उबाग्राबाय सालाइजाक निका एमएल रंजित देब्रमा हाइके मियानि बसखांगो तामुनि गशिलिया त्रिपुरानि सुप्रीमो महाराजा प्रदीप किशोर देब्रमा आबुनोति कतर कुमाव कलाइजाक हासि जतो लोकरा राजाकागुलनि सिमामिनि कथम चिनि खरां BJP habani saur rasoina harnai pramotha okogno sharani bai thik borogya mele Ranjit Debroma Maharaja Prakishor Debroma ni nono bodolni thakdagi monghonai oshina harmani hagogo eme Ranjit Debroma ni mongno teye abai hnoino phirongrka hasini kasmontri okra MP Biplab Kumar De Chashti Pramothani ML Ranjit Debroma kok bandakhlai BJP habangni ongkhori phaini bagai taranglai jakti pramothani joto ML ronai damro morum yaglo hatani politics habarok sakha bandrite oflaka chamo BJP habangni shak support rokina hanani bagai chal phungono noyangmao khlaijamni koksa panda phiaba pango Pramothani Supremo Maharaja Prakishor Debroma singja khangge bo shaka abonoteibo moshaiman yahnai abo haikena Maharaja Prakishor Debroma ebo shaka ML Ranjit Debroma frustration ungni bagai se abo haike shakanai faide khane naile firan देवाशा महाराज प्रदीप किशोर देब्रमा तमाशा हुआ है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं रंजीत बात करूँगा और रंजीत पूछूंगा कि उसने क्या बोला था, कभी प्रेस वाइट में लूँगा। हाँ, आज मीटिंग है और चीफ मिनिस्टर से बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा स्क्वाड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गाँव में फ्रस्ट्रेशन है, बांग्लादेश में सिचुएशन है, वहाँ से बहुत लीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से पहले हमने जो साइन किया था ट्राइटाइड एग्रीमेंट उस जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उससे ये हुआ है तो बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है, सीएम ने बोला है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। पार्टी मुद्दे हस्तनि मंत्री ओकरा एमपी ब्लॉक कुमार देवनो सके बोशा बीजेपी habangni support soi nahati pramotha okok shanani gai thik bora MLA Ranjit Debroma Maharaja Prakishor Debroma ni koknono bodo paithak dagi mohai goshinarmani hamko Hasni prashal lokorong prani bagai haktore Narendra Modi no joto shakthar mongna har samong khlai tongo nei Ranjit Debroma Tripura Supremo প্রদ্যুৎ কিশোরের সঙ্গে আমার সঙ্গে ত্রিপুরা মাতার এর কোনো সিদ্ধান্ত আমাকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ত্রিপুরা মাথা পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষে মানুষের কল্যাণের জন্য এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলে শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রকিশোর মানিক্য যেটা বলে এটাই ত্রিপুরা মাথা যে দলীয় কর্মসূচি তার মূল অঙ্গ তিনি আর বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো কোন সরকারের থেকে ঠিক কেন্দ্র সরকারের যে দাবিগুলো রাখা তেমন না যে দাবি আমি চিফ মিনিস্টার থাকলাম আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজ জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে সবাইকে সবকিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে এইভাবে হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজ পুরো দেশের মধ্যে জনজাতির যেখানেই গুজরাটে যান উত্তরপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই জনজাতিরা
একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকের জনতারা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। মহারাজ আমার সামনে ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ বিষয়ে অবগত, এই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় এটাই হয়। রঞ্জিত বাবু কি বলছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মেয়ে জানে, আমি জানি। মহারাজ কিশোর মানিক ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলি করবে। Fiaba Emily Rosito Mani Kogbai, Timotani Supremo Raza Production de Romani Pirog Mungo, Kotor Femung Nugui, Kamau Kalaiza, Hatani Jotolukura, Abo Hagen Horaza Production Burmani, Yoni Patara Onkora, Tibramoni Emily Rockney as a Jack Tabu, Dorshumung Razakonishima Mitikokum, Chini Khorang. BJP hang ngkore thang sinai pramotha hanai ko ma oi mung umani gulo sa horono ingma thasoi ka hasune ka mantri okra M Biplab Kumar Dev ti pramotha ne supremo Maharaja Kishore bai shri thamsi jara roi kok shaka M Biplab Kumar Dev Star Shaldo ti pramotha ne Ronji Debroma agla press club ka soktum panda khlai JP hapane onko phaina ni bagai tiang laijak pramotha hanai shaklai mani yagla haste ganangai na ka ofla ka flamo BJP hapang ni sakan sa rosoi na hanan bagai Charge Pongono yang mau ko sa panda klaizang ikoktoma. Abuno te ikoktoma na rong buskang mungsa ya na shapano bibodol te hapang chako belek hadlak ti pramot eba Maharaja Kishore Debroma. Abuno te terman ka BJP ni joto samarok te hasi joto lokoro. Abuno cha shal horo yang mau thangi shoi hasi ring kasam triokra MP Biplab Kumar Dev. Pramot na Supremo Maharaja Kishore Debroma bai shothamsi jora romo shaka MP Biplab Kumar Dev. Fiacha shal honi laimong abo politics discussion ya bubagrane asem salno rugai wono furmani yarnani thangmani hne shaka tini kasa मंत्री MP Biplab Kumar Dev को सभी बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार लेकिन मैं त्रिपुरा आने बाद महाराज पूरा फोन किया था, सुबह मैंने फोन दिया था, महाराज को किया था, मैं मिला महाराज से। आज जैसे मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं कि जो मेरा वो मुद्दा है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी ही बात हुई है जिस दिन महाराज ने जन्म लिया और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज जीवन बहुत अच्छा सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम मिल के काम करना शुरू किए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वो बहुत अच्छा चले आगे बढ़े और उस दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा के जन के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। Abuno ti prasa ekor tabuk bo implement khlai jagya khu abuno te minister bai alai kok shalai hindi shaka Maharaja Kishore Debroma क्या बोलना चाहें? नहीं हर आम ये त्यौहार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत मिले हैं और मेरे जन्म में हमेशा मुझे याद रखते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो है पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आए हैं मुझे विषय कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्म में और इसी के लिए हम पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिक्स ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आज इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया, मानिक शाह जी एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति त्रिपुरा हो और जो नॉन त्रिपुरा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिलेज हुआ इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ग्राउंड में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे MP साहब तो पॉजिटिव हैं। हमने ब्रू अकॉर्ड तक काम किया, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग करके 19 साल 20 साल में जो हमारे थे
आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सी अपने लेवल में बात करेंगे, MP भी अपने लेवल में बात करेंगे और त्रिपुरा भला होना चाहिए, अपना टेबल्स का भला होना चाहिए और त्रिपुरा साहब को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। जब भी होगा आपको मालूम जाएगा, लेकिन अभी हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जंगल में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स की भी तो एक होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, मेरी बहन से उनका बात हुआ है और मुझे लगता है रंजीत ने भी वही बोला है कि वो इस समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लाजी है, क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग हैं उसको अगर इतना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा और हमें ये वोट बैंक राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक राजनीति को बंद करने के हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमें देश पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेट इज एन इशू और वी विल jointly tackle it because we don't want them to become permanent residents of India. Fiapsa salhoran no yang Maharaja Producer de Bromba hasi kesa Montri okren Biplok Kumarte Malaimani abo bar wish claimani timung shimia abunote hasi joto borogrok stretch shano abutai te mungsha shanani kokere. Bureau report Chini Khorang. Zakok to mane bishe razat tila amse bolongo nai to kem jaka kaisa drum singo 200 kg sidikra hatiwa abone hati 15 lakh ngani shaka modopur thanani ushi padi mungno chaite go nai to mong sakta bu modopur thanani police nai mathang por no yashma fole hasni kisa lokor tar bidar mone bani khai to mane nubsago aba hakin mane hai modopur thani ushi ni tuidul bai desh bahini rok than ongai chalo razat tila amse ni bolongo nai gai habingo phobsa kaisa drum shingo manjaka 100 kg shikaran hati abone higher 15 lakh khai hini shaka modor thanani ushi pati mungo khotano fano romani kuma gre paitha go shidi karachis khlai modor thana word fire police আমরা ইনফরমেশন से আমরা ডিএস স্টাফ মেন স্টাফ পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে গাড়ি করে যে কমার্শাল রাজাতা এরিয়া প্রদান করে আমরা সার্চ করি বলিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপর দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গ্রামে ভর্তি করে লুকে আমরা দিনে আমরা এটারে সিজ করে থানিয়ে আছে 2 কেজি তারপরে অনুমানে রেট 15 লাখ সামথিং হবে গ্রাম ছিল কটা স্যার? গ্রাম 8টা গ্রাম স্যার অভিযান কে ছিল? অভিযান আমি নাম টিএসআর স্পেশাল ব্যুরো তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে তারপরে মেন স্টাফ ডিস কনস্টেবল Asaba ke fek muni ne khane mansak mai be hasni lokon bishingo ase jagar bidar sungmo pati muno ki ge strap so surani binu zakha fla emna te ye chait ne te mungo kharta moro par thana police bishal gorani jiboni kokthum khorang Zakok to man bishin cha shala orjon sori nogor red khlai 102 bottle darhani dal bidal ni chuak nai to lai gya arkur thana ne poli hatio abonati dot 30000 ingnai hini shaka GPO ati mongo khoroksan no romoi manmani tuma kare pati muti chai to nai tumo orjak tabuk arkur thana ne poli shalbrum thagle fek moni mai khane manjak mani tuma kashe fain abai khane hai hoi zakok ani bising ti chala orjon sarkar nogor red khlai 102 bottle fatar ni dal chuai te giti khlai Hati oni hati dor 30,000 hai nahi shaka SDP party mong khoroksan fan romi koktuma kare আমাদের স্পিরিট ইনফরমেশন বাড়ি অমরপুর এলাকায় অর্জুন সরের বাড়িতে ফরেনসিক বিপুল পরিমাণ স্টক হয়েছে তো আমরা খবর পেয়ে ওইখানটা রেড করে ইলিগাল রেড এবং 102 102 বোতল ফরেন লিগ অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড আমরা সিজ করে নিয়েছি
এগুলো কি এর থেকে উদ্ধার হয়েছে? আমার বাড়িতে বাজার মূল্য কত স্যার? বাজার মূল্য 30,000 30,000। আচ্ছা, অর্জুন সাহেবের বিরুদ্ধে পূর্বে মানে অবৈধভাবে মদ বিক্রির একটা মামলা রয়েছে। হ্যাঁ, উনি হ্যাবিচুয়াল লিকার সেলার, তো ওনাদের দাবি অনেকগুলো দেওয়া। Pada mundur rege polis rok tabuk dampak tharmon hana branu kok sanai. Pada mundur tijai dulu rege mungo harjak tabuk arge thanani polis. Pada polis razimi kok Chini Khorang. Anasiri Oribin General Degree College admission is in Zatay College Talakar Vik Haduman Fulakati accepting Srang Naira. Pada munatui tiap Agartala Dibini Convener Utum Prashaka Hastings Srang Naira Edmund Angnan Thangal Balance and Salok Lanyan Bo. Over Hexar Solodal with the degree college Edmund Claiser with Domani Keno or college for admission Harsaki Domani Diaba Punimi Rings Naira emission Angani Bag Line Basaza Punishimi Shrizara Taman Yellow Fano admission Harsaklia Haksali Pine Kubama Rings Rockno Hadi Munaragino Karusa Laisa Karigo Obindo College Talakar Blaika Abono Karibo the Sydney Convener Koshaka Shiburum Rung student of Pama pass out in Piaba College on Nangmani ke seed Zagabo Aboniba Education Department was housing a com Hanoi Senior Family Kaisana issue or Windu College student and problem Singapore Simon the Kumaran of Hakasal Telamura Ambassa Dolai Kuma Zagani Saudi Fayabini Mission Kanya Family Mission Maya Profumisi Maise Laya Sutomani Tafan Mission Maya Kailis Nohana Money all published Kajaga Tangi Kajalia Sentini people meeting Kaya College Vacancy Green Show Early College of Kashi Tongo Position High Education Hotel or Os Puna Nagata Shuttle Tongo Gang of Position Kagat Agewa Busaka student and 9 Boros Hope on them size on Cat Pass Colors Sotongini, but Takalai education positions and not in any notification or in Chavo. In Kai University take a guideline Tongo Dusan Paris Usa and Mr. McKinney. High education of Polo Kaya positions on it. A college in Boro Taka, high education, ask us how guys in Asana Kayos meaning guidance only Maton. In Kai over since Halakadi. What I do, I've been looking at Sinzel season, she no position Kadine, I copy Tongas and copy Paka. I was a high permission, Propia. All the students of college, so permission or Broke City Tongo, from men in Goshimo, not a Jesse draws and assumption and Goshimo, high education Tangi or Horia, to Tawa Director and Namo. Sinti Brasa, by Hindi people, some part into college can come to the admissions in my guy of college from Tamula. I said, Department, I go to the position by Tau. I say, it's supposed to accident wrong. Tabu Cotton, they college in Baria. The student of the Nimbaton, population, Kumasun, Katakamasun, Passum, Hindun, Harago, the Kaham, Kolmapuri and Guy, Tamon, Upon you to Tinima, Sintanga, high education, high education, or distance, and I sing on discuss Kaisen Sanay, causes Hasa, put around Kaidine, some up in Nana hat, and director with Mama. Director, I'm a young woman of Since director, my own pricing of Hana is a college, the 50 Chan Tonga in 25 block. 15 night. You didn't like a college in how you had a accident and emission can't cause I tell a Tamu cannot be borrowed position can book it to Sarah by Zep Borrow, our point to get the Borrow Agala Kaham, and go, isn't Kai Porito. Think of over college with the Brasarian Payoba, you can call English mean college of Minima Abana Case and director Kahama, Kiss, Abon Tangma. That 25 seat Baramba, all of the admission. Ang aga
senior maximum student 40 জন বা 100 জন আঙা সব মানে হিনাং গে all courses tang na judi hapana at least 5 জন nang college bor site tong ba 50 জন খাই ni তাই তুমি বা খাই দি হাইছি তাই তো হলে যে বড় ফা অদা দেখা 25 খাই ni তাও না মালে মই লখন bali yang kan nong ni tong sulit khalale ga andolon thane kusa andolon thane dokan sen directan bai male director of tanama nai dokan bonoma তাই গন দে অর রুলস রেগুলেশন তা মজা college bor university galen tong 200 President guideline sa sun 200 ya 50 জন হরি বতামো দরকার 25 জন নানি কলেজ সে গোশি তং যা তং বড় যে কেন স্ক্যান সাইট তো জাস্ট পারমিশন সিনরা মানে তামো তং নি তো জাস্ট পারমিশন না সে আর নং বুঝি সি বাহাই চলি তং মক actually or drasa simira pori ola actually tiasa simia যত আগে তং বাট ইংলিশ মি স্টুডেন্ট বাই ত্রিপুরা সি এডমিশন বা এসিমো তং মরন কোন বলে এসিরক বাগলা অ্যাপ্লাই খাইয়া মন বেকেশন ইয়ং তং তা Hepon ti prasar bisi phayo ta tang ti prasar English mi point ne bangu as principal ge Chakraborty sine mongkai ani ga gotol division convenant TIS semua cabuk je orang oleh semua je notong nungpor ka baik mo ka boro tai on ko admission mana naikin je list ala apa yang mana baik yang mana kono sa ang obon ko la na di dal bai always halai nai chen happen college oita tini action list kali jangnai 100 জন list kali ma mission ma student tong BB admission ka BB song pa ka omen song ka kintu borok tamaya college admission ka totally sanai nor ta phaisiti nanga no to college admission ka bole to phone se admission mai ko nor bon khairi or admission na tu di malia phano only situng thanga guys boy next step ang sai position pon khainai borong man bai nai ang akai Kalsukaran Chini Khorang Tripura Chini Khorang Tabu kisang lamani jara tebo hastra te haktoni koktum tuwe fight tongo lemani yagulo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামান ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথগো খু খেংখাতি প্রমোথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै साकाना हनै साका মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মা বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসইনা হারনাই টিপ্রা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংন তৈয়ে আবাই হনैनो ফিরক মুরকা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনাই টিপ্রা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গै সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব টিপ্রা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদুত কিশোর বাই সতি থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানে বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানে বিশিংতে 4 সালা অর্জন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্র্যান্ড চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाइसरी अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनतै कॉलेज ताला खाकरबे खादमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहावा नमासिं साके खरकसन नखुने हामजोंनि मांकथै खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै चाइतोगै नाइतोमुं खरजक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै कक्तमानि बिसिंते सावि खना रखा फास सालनागो केबो बरक क्रिएशन शेपनारे साकसांग कदक सरवै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालम मांकथै नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरं खाना काहानिकेनो nok arini borok pati muthayo thang sogoi kha aboni aglo nukuni hamsuk no thlang jaga sakham nago paithago koktuma ro horjaka kodamtola thanani police rongno no ma digi gola rumau la por pedicin yo aisin
আপনার কি নাম? আমার মেয়ের নাম আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালি নাম। কোন জায়গার বাড়ি? হুড়ুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর। কিরম লাগছে তাই না এটা? কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় করছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্টটা শুনে আইছি। নিজের করে লাগছে? করে কিতা দিয়ে লাগছে? লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না আমরা সব তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে কেউ না, কেউ আসছিল না। আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি? হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে যে তাই পিছিয়ে আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আসলে? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো এমনি তো কোনো চোখরাম নাই, কিচ্ছু নেই। আমরা তো কত সুন্দর তোমার যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই আই না তাই না অসুস্থ নেই? অসুস্থ আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি, তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে, দেখাইছি দেখাই ওষুধ ওষুধ আনছি, খেয়েছি খাও। আর একটা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া, ট্যাবলেটও দিছে, মাথা গরম হয়ে যায় ঠান্ডা থাকতে। ও তো ওষুধ খাওয়ার ইয়ে করে বলা। তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া, তাইও গেছি গিয়া, আমার মাইয়াও গেছি পিসির বাড়ি, আমার মাও গেছি গিয়া। আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না মাও খেও এখন। প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না মেয়ে দেখছে দেখিয়া, মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো মা দেখি এইরকম, তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছেন, দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা, আমারও করছেন বাবারও করছেন। আপনার কি টাকা চলুন? Paithago mang kathina postmortem paimani yaglo nukhuni borok ni yago yafari rezakha fiaba tamani bage abai ke shaksa kotok shorobe thika abuna diye tabo shosara kaham khlaye musha saimaya ko nukhuni borok pade muno diye jaido ne to mungo khorjak dabo kodam tola thanani police pade muno kitingai nukhuni borok ing bishonu nuksakha khakhammo Bureau Report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lokorogbai pilaro khawai tono jaka khoroksa sikok patibong Udaipur Gokul amsani koktoma binimung taharmiya Fekmoni mani chanani bage rubber khonani faimani hene shakbai thango shubai rekha osikok paithago sikona amsani lokorog romai bakane shile romani yagolo yakare rezakha abahino patimungni mangfle kashawi phaika আমি তো আনছি, আমি আর দইরা সিটি চাইছি না, এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে দেই তাই আমরা বাড়িছি। আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে? এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে? না বিক্রি করতে আনছে বলতে ক্যাপ আনছে, এখন আমরা বাড়িতে লইছে না, অন্য কাছে চুরি করে আনছে। যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা? না না অন্য জায়গায়। আমি তো মুখ চিনি, নাম জানি না। নাম জানেন না? এই জায়গাটার নাম কি? পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না? তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে? না চুরি হয়েছে জান, আমরা না শিউরেছি না সেদিন কই একবারই চুরি ছিল, বুঝতে পারছেন না? তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইসে পরে দোষী আর কি। হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে। আপনার ফ্যামিলির নাম কি? স্বপনমা দাস। আপনারা কি রাবার ব্যবসা করেন? Bureau Report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai sago dukuman ka Nando Kishore abon yaglo jibi Shakhamnogor Sagnari jagi tongmani koktoma paithago bufano Sagnari ran bage hasel lokorong thani choba susanka busaje Party Mungo de Koktomani Bisinte Shoiman Kha Lai Thane Fashal Horror Lahar Party Mungo Klai Shagodo Kuman Kha Nando Kishore Mungo Khoroksa Borok Party Mung Dosrat Bole Amsayo Tabung Nando Kishore Sibi Shakhamnogo Shagnar Sage Tomani Koktoma Paithago Bufano Shagnai Runani Bage Hasini Lokroni Thani Chobasu Shanka Busazok আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল, যে অনেক রাত্রে 11:30 পৌনে 12টা বাজে তারা বাইরে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা বাড়ি দিছে আমার বাবুরে। তো হনে আমরা খুব গরিব মানুষ, আমরা হনে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে, ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না, ওখানে মা গেছে আইজিএম, তারপরে পিসি গেছে আইজিএম না জিবি জিবিতে গেছে, তারপরে আমার মা ভাই। তোমার ভাই কতটুকু? আমার ভাই 2 বছর।
বাইরে লয়ে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস আর আমার পিসি বুবা কথা না পিসি গেছে তারা হেন আছে কেমনে হন চিকিৎসা করবা মানে জানি না মানে মা জানি তোমার নাম কি আমার নাম নবরূপা ঘোষ তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস 6 এই যে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হয়েছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলে আমরা খাই কিভাবে খাইবা রান্না করতে পারো নি 12টা বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনারা কইতে পারছেন না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কি জানি হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা ফার্স্ট বারে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসের তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিত আছে তারা জিবি হাসপাতাল তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি তা এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিপ্লব কি মানে ছোট্ট করে বিশালগঞ্জ সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Sashala Behlabari Amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka Ashala Salchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni Vice President Probir Debroma IMW ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Pradip Debroma no khobite kubona dongro আসলে পানাও মানজাক ফাইকা IMW প্রেসিডেন্ট তরুণ কুমার দেব বর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবীর দেব বর্মা অফিস সেক্রেটারি মুকেশ দেব বর্মা YIPF দি SGS প্রদীপ দেব বর্মা IPF দি SGS ভবেশ দেব বর্মা IMW বাসে বাড়ির সন্তোষ দেব বর্মানো খবইতে কুবনা দং রক আবাই কোনো ব্রংনি তাংবা তাংনো তুইয়েবো সাজাখা ককলাম হামবাই চিনি মিডিয়া ফেরেন চংনো ini ani IMW ni kaisa chini oro behlabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal tini kaisa kuluk jakha kuluk mani sate tini abono sung belai kopal ka hammano sung mai jagaro ko tini syndicate kuluk bangkha angka ani je kormi rok মোটামুটি কাহামনো সাপোর্ট মাংখা র আনি বড় রক অর যে মাল খুঁচালংনাই রক ওরা ফুল সাপোর্ট মাংখা অবন বাগানো কাহাম গুরুংখাই সং তিনি সিন্ডিকেট খুলগই মাংখা সাথে সাথে আনি লগি সবাইকে চিনি ইউডাইপিপ তিনি এজিএস চিনি প্রদীপ আনি প্রদীপ বাই ইয়াং সবাইকে আর্টিসানি এডভাইজার বুথনি ভাইস চেয়ারম্যান অমিত দেববর্মা yang paisok baca sini ani IMW ni Vice President Probir Deborma tai ani Office Secretary Mukesh Deborma tai oroni ani tai kesa Vice President sini Dafolen geborong nomane ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abuk tabu committee khayako koyek din moi dina sungayang kusugo sablaiye borong sung line dinani ব্যবস্থা khaya Santo ya IMW ni kalau office tangkai bahasa darati go syndicate khadali tong ba khadarat komai disini আজি tabuk motamuti sara Tripura chini IMW syndicate tabuk sang motamuti tongo jemon ini Kanchanpur Ananda Bazar ini Dosda ini tongo yang Dumasora ini Pumulung Takajola Gonta Tisa dari sini yang Pasai Bari, Behlabari, Tulasikor, Ampura, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai, mudah-mudi kaham nosoli tongo, agami dino taibo, je jaga hai je syndicate kulok jaga, je katal khai, busu jaroti khai mana, obang cesta khai tongo.
খোয়াইনি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং CPIM Sonamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangmabai CPIM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPIM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPIM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Panda Kok Sanan Thange CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramui Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Khlaijaka ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Khlaijaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন, আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন। কেউ বলে? কোন কৃষক কথা বলে না, কোন শ্রমিক কথা বলে না। শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে, সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে, আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না। শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে, পাপ মনে করে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি তারা দেয়। কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ অনুযায়ী করা হবে, ঋণ মকুব করা হবে, জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে। যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি। কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ ভাবে না, নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি, কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে করেছিল। আপনি হিসাব করুন, এই যে মোদী 3বার প্রধানমন্ত্রী হলো, 2014 সাল, 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল। কত শতাংশ ভোট পেয়েছে? 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हाय अंगनवाड़ी सेंटर नि रिक्वायरमेंट खलाइजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबै खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायत नि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुं नते कोक्टमानि बिसिंति साहयमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आ आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदि मनिनो रिक्वायरमेंट खलाइजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुं न खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबै खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ। ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তাইনের নাম তাইনে চাকরি পাইছে, নতুন করে চাকরি পাইছে। এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে একটা চাকরি দিছে, এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো। এদিকের লোকেরা চাকরি দিত, তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ। কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে, জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া, কিন্তু তাইনারে টিকিট দিয়ে দিছে, তারপরে স্কুল বন্ধ। গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো, তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ মানে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করিম না, নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসুংরা বলছে না। তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল, যে 15 দিন দিয়ে দিছিল না।
তো উপর মল থেকে ওই চাকরিটা পাইছে তাই না অনেক যেটা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার প্লাবেনের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না আমার খবর নাই বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং হাইনায় ফাশাল হর বক্সর নগরনি চং ফেরানি তার খকজমনি ককশিল সামং কাশাকা আপাটি মুনরগিনা আমসাইন লুকুরং বিশিং নুকজাখা জলি মুতে খাদুমু আপাটি মুনি কত মানখানা পাটি মুনতে চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ আপাটি মুনতে চাইতগো নাইতুমু ইয়াগলো ন মুতাবেল হোসেন নিমু কাশাই ফাইকিয়া তাবুক রমনান বাগে চাইতগো নাইতুমু খরচাক পুলিশ पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না গাড়ি মালিক আমি তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি এর লোকের আরেকজন আসলো হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন আমি কি টিপ ইয়ার বল ভাঙা ভাঙা আছে পুরো মাল চালাছে ভাঙারি আমার নিয়ে দিও আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি যাওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি আপনারা আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি তো কী করছে রাত্রে নিছে রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে দুইজন দুজনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা তিনতলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি এই তিনতলা থেকেও তার কাটতে লয়ে গেছে গা এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আসি খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma ashuk zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro habin nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangrak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100%
20% off mainai silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday Asia di bamana mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Second Hambai खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ণ कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ণ कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি पानी सारे गा सारे पा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dalbi dalberemni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon deburmani aro manthogu, dalbi dalberemni kaham apona, manthogu kodorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar
Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman togo jongoro sirbal kap karpu capan putih tei joto ano tongo kaham kai gas kap tongo kaham a tei komrot tono manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai sargoria village Pronov Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sata lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang norok jotono koktoma kaisa kaham sanani shep mangkha bo akse tritiya wa Radha Krishna jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro habin nai loyen akse tritiya ni rangchak diamond tai ru phaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift for mai nai phaidi visit ke phaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off manai golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off manai silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti te ke shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase Angkhiai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno Deshi borong borong no boishote senani ke sara phayo Baba Goria phaimani shalna rege shora kuma jewelers sibat khaktui chate lukurong no mara chahamte amjar maya phayo Baba Goria jotto ni nukungo mai farko phangkalange haina saya talange thang Khulumkha ang Rumi Mora Singh hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapur maya faru norong ni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা
अवश्य मिया कदर खलाई डायमंड नेकलेस एग्जीबिशन को चेंज gold ni making charges ko tong nai 25% off te diamond ni making charges ko tong nai 100% off arms mia ko mega lucky draw tong nai duita scooty te lucky draw tong nai 11 form players te mero 5 room no sokal Total naam so shono komol lo khai ba তাই যে স্বর্ণকমল স্বয়ং সার্বভৌম ফেরত Welcome to ICFA University.
Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang runa de broma norong joto nono lamsogo chini tabu sujorani kok borok kok tumawa Pulano phadi nale na tini ni kok tuma bokro ro Shalbrum no srungnani nango srungmungni mungsa paiflai mungkari ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung Kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangkok mani hinai Phasalo raja khor agulni Robindra Bhobono khaijak ni bandau kok sanani thangai okok nusaka hasni montrokra Professor Dr. Mani Saha Haino hai rungnok ni dal bidal jungjalutui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhaloi High School ni rungsrungnai rok abati munorogai hapang ni kusuk osamarok no koimung bulai afarja khafia ba mungsa sakthar mungna harjage harei koksel sabuk kasai faika asalo lahar kasumung ni koktuma manka hanke no pati mung thayo thang sogi ka police Phasalo Tripura Women Federation ni loha sijak mabai bubagra Pradip Kishore Debormani Assembly Shalpal Zaka Osalo Tripura Women Federation ni adau jus number baksha cake cutting khlaika bubagra Pradip Kishore Deborma Haino hai TR07A184 to marani khungsa malkhungonai to biman jaka 40 carton cough syrup party mung bishalgor thana amsayo pheba party mung khorokshano phano romoi banmani koktuma korei party mung te chaidu gunai to mung khorchakta bo bishalgor thana ni police Phasalo bubagra Pradip Kishore Debormani Assembly Shaldo rogai lefunga kila bak mate bishalgor amjani dal bidal rungnogo thangai rungsrungai rogno sikong sibulaitei thungmungni mani khani bak jakha Phasalo haino hai bolong bedek ni adong ro rate khlai lak lak rang madani katna jogoi mankha aba haikino bolong bedek ni kesasek adong rok bufang khogoi tanai rok ni thani rangna harai tong hne koksil samu kasai phaika pati mung tatu atila amsani koktuma tabo koktuma shukrube Shalbrum no srungnani nango srungmungni mungsa paiflai mungkari ignorant state knowledge ni kasaro tongo srungmung kunu kaisa srungnani thangka hanke education belai nangkok mani hinai Phasalo raja khor agulni Robindra Bhobono khaijak mani bandau kok sanani thangai okok nusaka hasni montrokra Professor Dr. Mani Saha Phasalo raja khoragoleni Robindra Bhobono kaisa pandani bisingthi Chini Khorang Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework Ababai rungnokni standard rok tebo kusugo kasanai henai
Improvement ongma rokno identifying khlaimane te surungmungno improvement khlainani lama fashala hasni mantri okra Professor Dr. Mani Shahani yagromai jengja kharsalni tangbutang সমগ্র শিক্ষা te SCERD ni thanjalo jisak mobai jengja kharsalni panda ashalni panda wa hasni mantri okrano karibo manjaka Education Department ni Special Secretary Rebel Hemendra Kumar Director N.C. Sharma khoboi te kubuna dongrok abno karibo ashlo koksanani thangai talbidel koglam shaka hasni mantri okra Professor Dr. Mani Shaha abahikino shaka surungmuni kono paiflaimung korei ignorance knowledge ni kasarotongo surungmung kono kasha surungnani thangka henke education belai nangkongmani henei andar ni yognani henke surungmung belai nangkongmani henei textbook education life ni standard ongoi mainya henei shaka hasni mantri okra সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময়টাকে এটা আমাদের করতেই হবে পিছিয়ে থাকলে চলবে না এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম তাদের জন্য করা হচ্ছে একটা সময় ছিল ত্রিপুরায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসসি বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো সেই সব জায়গায় ছিল এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছে যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে এদের তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডের আগে যে কারিকুলাম ছিল এনসিআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং ইজ অফ স্টাডিং সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে নতুনভাবে দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন আমি মনে করি আজকে যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত সেটা কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি abahikino hasni mondra okra konna atmanirbhar yojana shalni shaldam shaka 140 student rokno scooty zakha class 9 student rokno free or zakha bicycle abahine no shaka hasni mondra okra Professor Dr. Mani Shaha abahikino debo shaka surungmungni bagai bangkok teachers recruitment khlai zakha bukjat hairok sobongnani bagai abahikino quality teacher provide khlai zakha hanei Education Department ni bagai budget zakha hanei abahikino ashalni panau bangkok rungsirungnai rok phaiman zakha Raja Koragole Nishimi Omitni Koktum Chini Khorang Hainu hai ringnok ni dalbidal jengjalutui Assam Agartala lahar kasulaika Tripura Loko Shikhaloi High School ni ringsirngnai rok abati muno rogai hapangni kusuk ochamarokno koimung bulai afarja khafia bamungsa sakthar mungna harjage harei koksel samuk kasai faika asalo lahar kasumungni koktuma manka hankeno patimung thayo thangu sogika police
Hasra hafang sabka sat sabka bikas ni panawa talbidal koklam shawi tongmani fiaba hasni rumnok ni rinsrungnai eba fainai thinang ni srai rok ni langmani na kokmani rinsrung mongosi kaham khlai rekol jagya hanai kasol feka talbidal kokshul samung namani hunmani le shal faika hunke no rumnok ni rinsrungnai rok teacher kori eba rumnok ni talbidal jurjana teye lan kashnani nango namo hasra hafang ni thani mungsa sok mani khunei marani hunke laharka showe shanmuti sayake Hasra hafang ayam faisung mokol khaya de hane sumo disalaika tongko sok lukorok abahikino haino hai Tripura Lok Shiksha Loi High School ni talbidal jungjalna tiye laraka solaika rumnok ni rinsrungnai rok party munoti kokmani bisingti shaiman ka 1950 biswa Tripura Lok Shiksha Loi High School snamjaka hane fiaba arungnoga tabuk phano mungsa development ni jagya rungnoga nangmani rungfrungnai kore school boundary kore hane abuna karebo hasni kobangko rungnokno tabuk bidda jodini bisingo khobjak fiaba arungnok hingke tabuk phano bidda jodini bisingo khobjagya kho hanai abati munuruge education director de tribal welfare ni officer rokbai bu thangi malaikha fiaba tabuk phano abuna te mungsa sakthai mung hatsagya ko abati munuruge te kasha kokma kasha feka Tripura Lok Shiksha Loi High School silate buri rokni hostel bu tungu hanai fiaba buri rokni hostel ni naikolnai eba warden of kobot thayo transfer horna naimani koktuma abati munuruge ni rumnok ni rinsrungnai rok lahar kaslai ka teacher eba warden chobita te pormano transfer khlai rohman blankhane haigeba o warden ni thayo kobun warden katalo requirement khaisaka ni babi sajaka koklam nok tangi school ko lama tini ka solaisa Chini school hanya school kisah ke ko vitamin chalnai no ko kore ke hani che ko basa ulma sa usu so watro ko to kelas ro khamia ni watro piro kala yo aban bagai sekirat ke nam makas school ke nong teacher khorok bosuk rok tong teacher dojan tawon bisna tinjan permission we thaka ke chinar teacher bo teacher banabo ko bro teacher tuna bo permission man ka ke chin teacher bo super ke teacher super ko khanga sendau teacher super banabo tinja bai nam makas yang de khaksa phaising abahi party muni koktama man kinu party mung thaya thangu shawaika AMC committee ni adong rok abai kinu phadi tabak khana laine liano party mung rugai tamohani shaka SMC committee ni adong bikas rupini tamni bageng kangke जों थानाय 5/1/2024 आफरो जों एसएमसी कमिटी हिसाबै जों मेमोरेन्डाम रैखा जों एडुकेशन डाइरेक्टर ने आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट जों रैखा अमो चिनि रिसिभ कपि 5/1/2024 आफरो जों रैखा जेता अरो तंगो नी स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एस इट इज अंडर डैमेज कंडीशन जेता चिनि अमो स्कूल जेता डैमेज नङै तंगो जेता उको नागिनर अरो नुखना पूरा कुनु करई ओ स्कूल चनो कताल मारनाय और अन्नानो स्कूल के ngै तंखा ओ स्कूल के 1950 सननि 8 फेब्रुवारी 1950 सननि स्कूल अमति हाय अवस्थाव बेलाय वाना मा सिंसा अमरि बागिनो जों और अपग्रेडेशन ऑफ existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out অরনি যদি পাস কাঙ্কে ভাইকে বড় পরিনাই যত তো বিদ্যা স্কুল বাইখা চম্পকনগর মোহনপুর বীরেন্দ্রনগর যতনো বিদ্যাজ্যোতি কিন্তু চিনি অরনিকে বিদ্যাজ্যোতি ইয়া বেঙ্গলি মিডিয়াম ফিয়াবা অরনি পাস কাঙ্কে 11-12 বড় পরিনাই ব বেঙ্গলি মিডিয়াম ইবা বড় বিদ্যাজ্যোতি বাহি কাভারেজ খাইমানাই নাংকাঙ্কে অমনব বিদ্যাজ্যোতি মা খাইনাই অমন চিনি দিমান অরব সুইজাক ন जों तो स्कूल बाउंडारी बकरै स्टूडेंट रंगनि स्कूल बाउंडारी बकरै के स्कूल बाउंडारी जुदि करै कांके जराय रंगनो बाहायके बरनो कंट्रोल खायै बरनो फोरोंना बा स्कूल बाउंडारी ले अंतत तंगना नांगौ जराय रंगनि शिक्षा क्षेत्रआव जत जागावनो तंगो किन्तु अरनि कुनु स्कूल बाउंडारी करै अमनि बागिनो ताइ कायसा कम कांके चिनि अरव टोटल noon tai morning mile woi 235 student strength to ke object student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri ronglo 75 chalaronglo 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta sobita dev borma bo tini
তিনি তো বনো রিলিজ মার নাই বত প্রমোশন উনখা প্রমোশন উংমানি পরে ব অন্য জায়গা থানায় কক করে প্রমোশন উং ইমানো থাং ইমানো কক করে কিন্তু বা ও যে স্টুডেন্ট রক ন বুড়ি রক যে নাইকল নাই তিনি ও দিদিমণি যদি থাঙ্গাংখে বরনো সাবো নাই বরনো তিনি সাবো মরুক নাই ব থাংবাইখে কে কোনো কেবল কোনো টিচার ন রহদি বিনি বদলা ভ্যাকেন্সি সুপুংদি ব আমো সিমি বইয়া ব কক বরক फोरोंग चिनी तो ककबरक नाजाक चिनी स्कुल के ककबरक टीचार बो चिनी नांगो किन्तु बो तो ककबरक बो फोरोंगई मानो के नांखांके एडुकेशन डिपार्टमेंट থেকে বড় অবনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার হিসাবে অর তনই বনো স্টে খাইফানো বনো হস্টেল মরগনানি বনো রি তনি মান খামানি যদি এডুকেशन ডিপার্টমেন্ট যদি নাইখাंके আবো বড় কিসা ব্যবস্থা খাইনা তংমানি जों थांका एडुकेशन डाइरेक्टर निरो कबो सालाइखा इको नाइदि चिनी स्कुल नि हयते बो जों रोजा अरबो तंगो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जेटा टू द डायरेक्टर एडुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट अबो चंग्रखा जेटा चिनी सुपारनि विषयते तामासा बरक आपन अबनो साव बरक नायनाय किन्तु नायनाय हिनिफान अ स्टूडेंट रनले तिनिनि हरखे न ब जुदि रिलीज मान कांके टीचर थां पाइने बरक तिनि साबो मरकनाय आबोनि जों आनसार नायो तिनि আসলে লাহার কাশো মুংনি খকটমা মানকা হেনকেন পাঠেমুং থেকে থাঙ্গু সগৈকা পুলিশ ইসরানিয়ানি ডিসিএম এবা ট্রাভেল ওয়েলফেয়ারনি অফিসার অরিজিতে বর্মা আবনি আগলনো আরনি স্টুডেন্ট রকবাই সাজাখা ক্লাব আবনি আগলনো খকটমা থুমনে রকনি বিসকাঙ্গ পাঠেমুং রগৈ অকশাকা ইসরানিয়ানি ডিসিএম অরিজিতে বর্মা যে তিনি লামা কাসো লাইমানে বুবা হাইকে সাवै সলিউশন নং তা রোড ব্লক বো ঠক জাখা बरंनि स्कुलनि जे मेडाम सबिता देपरपा ब टीएलएस गर्ल्स हस्टेल निबो हस्टेल सुपा ब रिसेंटली प्रमोशन माने आई गेलिया मुरा सब डिविजन बो स्कुल सिनियर गेसिं ब एके मुखा गांगाय तिनि बर रोड ब्लक केमन आबं काइसा विषय दङ बं जे अल्टरनेट ब ते खरसा केबुनो नानि बा बनो न स्कुल एसिस्टेंट एकेम फ्लाइट नारुमान जेजों अब डिपार्टमेंट बाय सालायो एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय ओमफ्राय कुनो अल्टरनेटिव के वो हस्टेल सुपारिं लेखा बनो रिलीज टाइप लाइदे नै जों आयत न थाका तो हस्टेल सुपारिं स्टाफ पलिटिका जाते अल्टरनेटिव बन यासा नं रिलीज जोंते बनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक हामिया कागजा खांगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक करे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिबार बंनि स्कुल न काइसा मीटिंग खालायना नजाजि जों प्रपोजल लिखा पर गसिका और जगह डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसु जों ब्लक नावबो इनवल्व थाया न जेहेतु म किरानिया आदि ब्लक नि अधीन खालायो कारण डेभलपमेंट किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट परंनो नारगो खालायखि जानाय काय किने एसडीएम ऑफिसर तेन जों नोटिस इशू खालायो केताबो पर बाय जों एसएनटी समय आं आथुक लायो न पम पर बाय पक खालायो दा आबनो पर मानि नाका जों पर बं दाबि दावानो इम्पोर्टेंस दिवानो जाते सल्व खालायो आबाहायखनो आसलो लाहार कासो जागमानिबे मथाक जागै थांगा आसाम आगरतलानि लाहार आबाबाय जुंजालक लायनानि नांका थांनाय सप्ताहनि लुकरक आबादि मुलुगनि तंक सुंलुकरक समंति साका माथै सप्ताहरक मानानि हिनके तामो सालबुनुदा लामाव अंखर लाहार कासोनानि नांसिनाय हनै Jampong nagoni shimi probini kokthum Chini Khorang Partial Tripura Women Federation ilo hasi zakma bai babagara From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zekim Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFD.
Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government. Which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Debarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারের থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টাই আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা 2জনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো
তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or half minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Motha to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Debarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো। 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked questions to this issue, he replied he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. कॉन्फ्रेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गाँव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है
वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं। तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है, और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था, ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है, और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली, ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, और मैंने सीएम से बात किया है, और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे, और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है, एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Rajit Devarma personally over this issue, but MLA Rajit Devarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeki Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zeki Marak studying in class 10 committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zeki Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सयता दाम खा जुगेंद्र नगरनि डेल सारू रिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नरो जेखिम नगो थांनि सामो नरो फाया के बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानाने के फाइले के त जों डाइरेक्ट या हालनि सालथां दं बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जा थिनो आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागे नगो थांनाय नि साव के तो फनो आं बनो उसरांगो फाइये बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खाइका ब कल खाइका आं सागा बाबा रां रो गरैखो के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हुस्टेल तंगिया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अरो तंगिया छौता बुफुरनि सिमी आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंगिया नि सा बतांगि तंगियाबो तो नाबो तो साया ननो खलगै साया ता खलगै साया आनो बयरो गरै आं लासि मानु हनै चाव नरो बयरो पाइरिया हायदा बयरो पाइरि मेया खुता बनो अच्छा माने बस क्लास पढि त क्लास 10 नो जे तालबोसो काखा बननगो थांया थांजाउ क्लास थांफायो
उसगा थांग फैबो थांग फैमा गाय के तांगी बोतांगी नगो थानानि ने चाइतो खनासो नगो थांनानै तांगी चाइ तो गाबो सैमिया नों तामनि वानसु नगो माथायानि बागै दे बामते हाइन खनाने नगो माथायानि बागै तो बास गंना तो करे बला तामनि वानसु निनचरा एक मात्र सागा बोतामनि सा थाइगा आमा आं नगो थांनाय नों थाइगा फाइनागा फाइदि हिसाव गा आं सागा बाबा ताले रां करे रां खांगा फायानो सागा गाय ओलगाय आसा नैनो तलि बाबा ताबु आं कामपाय ले आनि लाइन तानि दिखा बुफुरु कक सामानिया साइजिंगो सारि नंबाय गेनरो को बुफुरु ना फाइनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फाइनाय साजा खना फुंगो बुफाबो सागा खना फुंगो जसके बो नमानो रै रहरानो बाबा के आव आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनरो खना फाइनाय साइ बो आमते के खना फाइनाय साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनाय नि सागाता निजरानो साला सागा तलां बा तलांयाबा तो बो खना फाइनाय गे नरक फाइगे आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजराय नो फाइना फादि नै साहारै निनजराय ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तना फेतंदि राम कुइसारो करि रहनि नर साहारो ना बसु कोबै नगरा तना फेतंदि रां कुइसारो माने रां कुइसारो करि फाइ दंना फै मिया रं सामने अमतेनि साया बनो रां कुइसा करि फो बाबा रां कुइसा करि नि बागे सा फाइ मिया जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक साहा पाता ठीक है अच्छा कोइता बिगि गत ना नर बाइके सेमगा पास्ता दिगि दिमिन चालाय खेता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बर' हाबनाय मानसि हाबनाय के हाबनाय माने कायसा बर' हुकुमति थांनायखा नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खेता बफोर बदि हेगु नुखा नुनायखे सावा माने आगे अच्छा अच्छा आगं जक्ता अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया ताबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लास परि क्लास 10 Now, the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday. A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा
In response to the statement given by MLA Ranjit Devarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradut Kishore Devarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tripura people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের সঙ্গে আমার সঙ্গে কার্যক্রম ছিল। ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি। আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনিও নি, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না। তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ। তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি, সরকারের থেকে লাভ কি? ঠিক রঞ্জিত দেববর্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে তেমন না, যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না। আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন, মহারাজের পার্টিও জানে, সবাই জানে। আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। দেখুন, মহারাজ আমার সামনে তো ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই। পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে। আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Devarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore. Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Kwai Station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragat Indra Colony area. So the Kwai SDPO, DCF along with other police rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be ₹2 lakh. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু, ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা
11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানে মূলত আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই, আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। একটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড চেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের সাধারণ নাগরিক তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলবেন? সাধারণ নাগরিক বলবো, আপনারা একটু আপনার যে এলাকাতে আপনারা নজর রাখবেন। কিন্তু কোনো যদি করে যে সাসপেক্টেড বা কেউ ড্রাগ করছে বা ড্রাগ খাচ্ছে, সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগ বিক্রি করছে তাকে আমরা আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগ দিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাকে সঠিকভাবে আনায় আমরা চেষ্টা করব। An FIR was filed against accused with an NBS Act. The Kuwait police actively searching for Go Acharji. Reported by Biplab Kaur, Chini Khorang. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar visited Maharaja Pradip Krishna Verma at the Winter Palace on Saturday night, discussed on the issue of statement given by MLA Ranjit Verma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradip for hours. On Saturday afternoon, Promoter MLA Ranjit Verma conducted a press meet at Agartala Press Club and made a clear statement to leave the alliance government with BJP. He also mentioned that all the allies of Tripura are ready to accept and leave the alliance JP government. There was a chaos over this issue in state political scenario. A meeting was also organized on Saturday at the Winter Palace to this issue. Maharaja Pradip Krishna Verma also responded on this issue, which is rapidly circulating in all media platforms. As such, the members of BJP are also aware of such a statement given by Promoter. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradip Krishna Verma at the Winter Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Verma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradip for us. The MP said that the discussion was not based on politics, but him to meet Maharaj to greet him personally on the occasion of Maharaja's birthday. को सभी से बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार लेकिन दिन में त्रिपुरा के बाद महाराज को रास्ता फोन किया था, सुबह मैंने कर दिया था, महाराज को किया था, मैं मिला हूँ महाराज से। आज हम मिले हैं कार्यक्रम में, वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं कि जो मेरा वो उनता है कि महाराज पास आओ और जन्मदिन की बात बनी ही है, बात हुई है जिस दिन महाराज ने जन्म लिया और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ। महाराज जीवन बहुत अच्छा सुंदर हो
अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। Similarly, Maharaj Rajit Kishore Devan also said that the Prasa Accord has not yet implemented even after a year, which is why meeting will be held coming days directly with the Home Minister Amit Shah to discuss issue. क्या बोलना चाहिए? नहीं, साहब ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में हमेशा मुझे याद करते हैं, मैं भी जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आए हैं, मुझे किया, कल भी मुझे किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में, और इसी के लिए मिले हैं। और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होते हैं, मैं जानता हूँ, आप आज जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स ले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, मानिक शाह जी, एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि जो विश्वास से हमें मिनिस्टर अमित जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा रहने वाले हर व्यक्ति की प्रासा हो और जो नॉन प्रासा हो, उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिले हुआ है इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में, लेकिन मुझे लगा है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के कोई मौके नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में करेंगे। हमारे MP साहब पॉजिटिव ही हैं, हमने ब्रू अकॉर्ड संग काम किया, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19-20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने कम कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट दिया गया है, मैंने से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है, समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा कि चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सिम भी अपने लेवल पे बात करेंगे, MP भी अपने लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना राइवल्स का भला होना चाहिए, और त्रिपुरा से आपको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अब तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र में ही जन्मदिन में मिले हैं भाई, पॉलिटिकली भी तो होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, MP मेरी बहन भी उनका बात हुआ है, और मुझे लगा कि रंजीत ने भी वो बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय शायद पार्लियामेंट के टाइम थे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल आ रहे हैं उसको रोकना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक राजनीति को बंदना पड़ेगा। और ये वोट बैंक राजनीति को बंद करने के लिए हमने आवाज़ उठाया है, जितने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगल लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेट इज एन इशू, और वी विल jointly tackle it, because we don't want to become permanent residents of India. However, the people of the state clearly understand that MP Bipab Dev visiting the Ojenta Palace to meet Maharaja is not just to greet him on his birthday occasion, but they also held some important discussion. Bureau Report, Chini Khorang. Based on the secret information, 200 kg of dry marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajat Tila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Model Station. The police have started an investigation to this case. Drugs peddlers are being caught every day by the state police. As on Saturday, the OC of Madhupur together with the TR forces searched the forest at Rajatira area and recovered 200 kg of dried marijuana in 8 drums, which estimated toward 50 lakh rupees, said OC of Madhupur Station. Nobody was arrested at the incident as per the report. Later, police says the dried marijuana and took to the Madhupur police station. আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা স্টাফ উমেন স্টাফ ইয়ার অফিসার আমরা
দেখা যায় আমরা এখানে অনেক অনেক হিউজ ডিটো অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই। একদিন আমরা এটা সিজ করি থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি অনুমানিক রেট 15 সামথিং হবে। গ্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? গ্রামটা গ্রাম করতে স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপর টিএসআর স্পেস ব্যুরো, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চে, তারপর উমেন সাব আর পিএস কনসল। The local villagers raised concern about the frequent robberies of drug in the state. The incident made a stir among the villagers. The police have taken investigation to the case. Reported by Jim from Bishalgarh, Khorang. It's time for a short break. For more exclusive news and the latest updates of the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration.
In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Ajarji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Ajarji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. A meeting of Advisory Committee was held at MBB Airport on Saturday. At the meeting, MBB Airport Advisory Chairman Committee, MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. On that day, Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev said the Advisory Committee meeting is held twice a year by the Airport Authority. During the meeting, many topics were discussed based on the safety for the people, runway and taxi maintenance and the projects to be done in the future. He also said that there is a security infrastructure maintained in the BMM airport which fly to Guwahati. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্নড অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয়
এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং। At the meeting, MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director KC Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dan Das and other members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Destination. On the coming 7th July, a massive rally will be organized on the issue of illegal immigrants, said MLA Ranjit Debarma on Saturday. MLA Ranjit Debarma, Bubagra Pradyut Kishore Debarma and other members will present on that day. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. During the meeting, MLA Ranjit Debarma said that a massive rally will be organized on the coming 7th July based on non-political, which is open to everyone. Bubagra Pradyut Kishore Debarma and many social workers will be present on that day. The rally will be organized based on the notification given by the Ministry of Home Affairs Amit Shah on 19 May to deport the illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. While many states has taken the steps in deporting the illegal immigrants, but Tripura state has not taken any steps regarding the issue. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. যতন খুলুমবাইকা যে চিমতিনি ওর কাছে প্রেস মিট খাইমান ইমখা ওর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাছে প্রেস মিট সিম ফাইনাই 7 তারিখ জুলাই সম্মানিত দিন আগরতলা কাছে রেলি খাইনা থাংতঙ্গ অর রেলি টোটালি নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি উনাই অর রেলিও চিনি হা বুবাগরা মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মা ববতংনাই বহার কগনারেনাই তাই বহিমনাই जों सारा त्रिपुरानि বিভিন্ন কর্নারनि सिविल सोसाइटी NGOs न खबै गोबां मा ससियेल वार्कारक आदिनो फायनाय हाजार हाजार फायनाय আগরতলাও एगाकाय जों अबनो साननानै नायो जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बुखाखै 19 मे 2025 सालमारिओ जे नोटिफिकेशन कारि जाखा एवं अरो बांग्लादेशनि म्यानमारनि जारा फायनाय चिना इन्डियाव हाबै दं फायनाय बा त्रिपुरा हाबै दं फायनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंने हाव किफ्लिनानि पक्तंग किन्तु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाकफनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किन्तु जों नुखा गुजरात हरियाणा खालायजाका दिल्ली खालायजाका एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खालायजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडुआव स्पेशल टास्क फोर्स खालायजाक माने ककमाबो जों मानखा का ताबुक चिनि ककंखा जों गभर्नमेन्ट साननानै नायो डाक्टे डाक्टे खायै ओ जे टाइम लाइ थांमानि परेबो मनो खाइमानो अमो निर्देशनाव दंग जे नोटिफिकेशन सिजाक दंग म खालायमानो किन्तु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबोनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायथों जों जतनो तैनो अ मुभमेन्ट जेत नेशनल इश्यू आबोनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तै जों मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंनाय एनजिओस खाय तंनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरग आदिनो फायदि एवं चिन हाबुबा गराबो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबुबा गरा हिसाबै फायै आदिनो अर फाय मालाय फायनाय जोंबाय बाक्सा रेलियो नखरनायता एका आबोनि बागैना आं खाथुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनैकाय बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबोनि बागै जों ब्लेकेनो तंथगो आं नंनियो मीडिया तै आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां क्रिसापायदि चिनि हानो बांलादेशनि बरर फायै सेगै तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगै तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशना तंमोन अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अमनो बागैनो जों गनाय Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 2 people were injured after hitting a vehicle parked by the roadside. Incident occurred at Chorilam. The fire brigade personnel took them to Vishalgarh Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. According to sources, it was learned that the incident took place in front of the hotel at Chorilam. So as usual, many people stopped by the vehicle at the roadside for having food at the hotel. During the time, a bike was coming ahead and hit the parked vehicle beside the road. 2 persons were severely injured after getting hit into a vehicle.
The fire brigade reached at the scene after receiving the information and took the injured to Vishalgarh Hospital. Later, 2 injured persons was referred to Agartala GB Hospital due to serious condition. আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে। আমরা সাথে ছুটে গেছি, গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায়। আমরা সাথে তাদের তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি। কীভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে, এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে। মানে তারা কি বাইক চালক ছিল? হ্যাঁ, তারা বাইক চালক ছিল। কী নাম তাদের? তাদের নাম, একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব। বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি? বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গালিয়া? হ্যাঁ, বিশালগড়। কেমন আছে অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. A gang of thieves broke into the office of BJP and stole TV, important documents at Chorilam, Rajapur on Friday. The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Information came that the drug-abused people might have stolen the materials from the BJP office, said a member of BJP. There is a tension between the member based on the incident. The police have taken investigation to this case. ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে, আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি অফিসের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে। এরপরে আইলাম, একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা, টিভিটা নাই। তারপরে থানা খবর দিলাম, না সন্দেহকার হইব। আর অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে। পার্টি অফিস থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিসে ঢুকে টিভি লয়ে যাবো গাড়িটা, আমরা এই আসতো না, ধারণাই আসতো না। বিষয়টা হলো চোর তো চোর ওই শাসকার শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে? গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা, আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা। আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে, সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা, এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা, এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ধরে চলতেছে। এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে, দইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. Three members left previous party and joined the Congress through a short ceremony at Tripura Pradesh Congress Bhavan on Saturday. They were welcomed by handing over the party flag. As many supporters are joining the Congress party, the unity of Congress will be strong in the coming future, said State Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha. আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা, উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা, আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমর এবং পপ্পি সহ করবুক এই তিনটি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Tripura Motha member David Morasing and other members marched towards Delhi by foot to discuss the issue on deporting illegal immigrants with Union Minister Amit Shah on Friday. On Friday, Tripura Motha member David Morasing walked towards Delhi on the issue of notification given by the Union Minister Amit Shah to deport illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. Likewise, David Morasing also said that illegal Bangladeshi entering in Tripura is not the issue of a person. Instead, it is an international issue. He also spoke on how the rights and needs of the people of Tripura are not being fulfilled. मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है। और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है। कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरासा जाति का जो त्रिपुरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें और इस मुद्दे पर
मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. On the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Debarma, the Tripura Motha member under 26 Ashrambari constituency helped financially to the family of late Lobkush Debarma for conducting a rituals. On that day, Tripura Motha Kwai District Working President Rithit Debarma, Block Vice President Subal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Hambai pula chini media person sono, hai no hai, so kiri ba, kasih jaga pajak, 13 दिन अब पाइथन कंदा सो चुबा जतने नै तो तिनी फाइमान गाबनो सो तिनी सेमनो चुबा हाक नंगनो चिनि हाबो बगरा प्रोडक्शन मालिक को तिनी बिनी बर्थडे अब केबा बिनी आसेमा साल सो बिनी वा आसेमा साल रुबिनो सो तिनी चिनि चाम्पो रिजनल लांद्रो चिनि सुचे सिटुबो पूर्व चाम्पसरा बिसिनी चिनि टेटी एडिसि हाबोनि बिजों तिगाय जों फटो बाखा तै खिसिरि रुबो सालायखा तै जोंआरो चिनि बगरानि आसेमा सालनो रुगै जों केग्रो बरा लायखा आबोनो ल जों ताबो खायना ताबो सारिजरा कायसा चिनि वेस्ट चाम्पसरा बिसिनि 2 नम्बर वाटो चिनि चाकरा क्रक्सा लबकुस चिनि चाकरा मथनाय कुस्तिनानि थुइथागा संसार याकरे जों दिनै बे पाइथानि सामनो रुगै दिनै सिबि बंगरो कितो बे पाइथानि पान्नाय आबनो खानावै जों दिनै बबागारानि आसेमा साल रुगै जों हायनो हाय बंगरो दिनै जों किसिजा बनो दुखंगरा बंगनो जों गोबां दिबै आपनो मार जति जति जों किसा सुबासो फाइनालि फाइलाजा जों दिनोरा फाइमान जाखा आं जिखाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट टिपामुथनि वार्किं प्रेसिडेंट आंबो क्रिकेट देबमा दै लगी दङ चिनि साबि आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि ले ब्लक भाइस प्रेसिडेंट चिनि बरं नांगौ सुबरसिं दङ दै आरो लगी दङ चिनि चाम्पर वेस्ट चाम्पर रिजननि चिनि कमिटि मेम्बर आंबो सागला दै मनिटरिंनि दै वार्ड कमिटिनि दङयो आंबो सालिया आसना दै सागला कामबगै tak paichan jora nor media person fungsi jono jora nobage haino haino no hamaya ko. Reported by Biplav from Kwai, Chini Khorang. Tripura State Election Department organized a training program for ERO at Agatla Pragna Bhavan on Saturday. State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey and Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok were present. On that day, State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey said that the training has been practiced regularly. नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे और अभी कितने? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे सर दिल्ली पे
एक्टिविटीज चल रहे हैं, हाँ, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल हाँ, पार्टी से मीट चल रहे हैं। हाँ, उनका या अपना चल रहा है। त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फ़ोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना, हाँ, और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए, इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पे फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता तो भी उस पर भी Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Three vehicles collided involving the MLS vehicle while returning from a meeting, but the MLA Ranjit Das escaped unhurt from a big incident. The MLS vehicle was badly damaged after the collision. The team of police rushed to the scene after receiving the information. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि सालनो रगै स्वरकुमार ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फनकलांगे हाइनासाया तलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरम जतनो कक्तमाकाशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देना नाइथाव त्रे ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 April ते 7 May नि बिसि फादि चिं जत्तो अन नाइथाव पेचिन सासा हापारो हाबै नाइलेन अक्षय तृतीया नि रांचाक डायमंड ताइंगु खाइनि ज्वेलरी 100% exchange value माइनाइ रांजाक सामो जतो परचेस नो एश्योर्ड गिफ्ट फॉर माइनाइ हाइदि विजिट के भाईदी त्रे नांगनि अक्षय तृतीया नो नाइथाव के खेती 400 ऑफ माने गोल्डन ज्वेलरी मेकिंग चार्ज ते डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज हंगैन रंग माने 100% 20% ऑफ माइनाइ सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस ते जेमस्टोन नि MRP ऑफ इनके मेगा लकी ड्रॉ तंगो हाइटम स्कूटी तेके शकक नो और अमेजिंग डिस्काउंट नि लगिवो लो मेकिंग चार्ज ते एश्योर्ड गिफ्ट माने मिनी परचेस आंखियाई नि पिक खा ताखेना आंखनांग नि पिक खेदी विजिट लागी राधा कृष्ण ज्वेलरी शोरूम नो उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बेलुनिया उदयपुर 7 May सिकां हामबाय खुलुमखा आं रोमी मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा
22 April ni simi 3 May jora Swarnakomal Jewelers haste ni joto lokorongni bagui kaisa koktoma kaham tubui phaikya abong kha Swarnakomal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsakni manik tubui phaikya offer tongnai 25% off rangsakni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagui joto lokorongno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you.
in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루그로그로 아니 카니 빠이플레야 음선마 따이지바야터 어머다이 지니 그 하나이마 때 하마리 그의 파이터 Brown energy drink रोटी से पहले शादी हो जाए fresh Brown energy Brown Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BJP habang ni Onkori Faimani Ishunotoye, Paitego Kenka Tripura Motani Supremo Maharaja Product Kishore Deborma, MLA Ronjit Deborma Frustration Angmani Bagise, Awai Hani Shaka Nahani Shaka Maharaja Product Kishore Deborma.
বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বড়গিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংন তৈয়ে আবাই হনैनो ফিরক মুরকা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অংখরে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গै সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানি বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতোগৈ মানজাকা কাইসা ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানি বিশিংতে 4 সালা অর্জুন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাদার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতোগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाइसिरी अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनतै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र তাবু কক্তমা শুক্রবই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा বিজেপি হাবাংনি অংখরি ফাইমানি ইস্যুনতয়ে পাইথাগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন উংমানি বাগৈসে আবাই হनै শাখানা হनै শাখা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা ত্রিপুরা মথানি খরকতাম এমএলএ ন মন্ত্রী খালাইজাংনানি গসিমুং মানমানি ইয়াগুলো বিজেপি বা হাবাংগো আসুংমানি ত্রিপুরা মথা ফিয়াবা পাইথাগো ত্রিপুরা মথানি খরকনি এমএলএ নসে খালাইজাকসিউ মন্ত্রী আবনি বিশিংগ খরকসে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তে খরকসা এমএলএ নকে খালাইজাকা হাব মন্ত্রী কালরংনি বিশিংগ ত্রিপুরা সে একর্ড ইমপ্লিমেন্ট খালাইজাংনাই হিनै গ্রেটার ত্রিপুরা লেনো ইয়াকাरै যত ব্রেমনি মুভমেন্ট ইয়াকাरै রমানি ত্রিপুরা মথা ফিয়াবা বিশালাই থাংফানো ত্রিপুরা সে একর্ডনি কাইসা গসিমুং ফানো খালাইজাকমানি নুকসাকলিয়া হাস্তেনি লুকুরা আবনে তৈনো 4 সাল আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কক্তম পান্দা खलायै বিজেপি হাবাংনি অংখরি ফাইনানি বাগে টিয়া রংজা ত্রিপুরা মথা হनै দামরো মংরমানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা আবন বাগে টিয়ার দङ ত্রিপুরা মথানি যত এমএলএ র ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা বাই কক সারাকে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তে ত্রিপুরা মথানি যত এমএলএ হনैब শাখা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফিয়াবা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন উংমানি বাগিসে আউহাই হनै শাখানা হनै শাখা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা ফাইদিকে তে ওইসা খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামো শাখা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে
ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। पार्टी मुनतै त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानो सिंजाके बसाका आबुनतैब मुंसा शिया हनै बिशिशालाय थांमानि याग्लोब इमप्लिमेन्ट खालायजाग्लिया त्रिपुरा सायकर आबुनतै एमएलए रंजित देब्रमा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके शाकना हनै शाका महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पे हमने जो साइन किया ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसको जल्द जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली एक ट्रस्ट अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बुरा होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और इसी ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ तब देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ क्या है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं जीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित से भी बात करेंगे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इंसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल होने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समझ करें पूरा के लिए अच्छा है। बांग्लादेश में जो है उससे भी इंसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर हमारे ट्राइबल एरिया उससे थोड़ा सा सिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द जल्द राइट प्लेटफॉर्म उसको आएंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। आबुनतै बागबायखां एमएलए रंजित देब्रमा बाय शालानि हने बसा त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा किशोर देब्रमा फियाबा नाशनाल फुंगनो नयंमावो आबुनतै बुबागबाय कक सालजाखनि शाखा एमएलए रंजित देब्रमा एके मीडिया नि बांगो ताम गसिलिया मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत देब्रमा आबुनतै कतर कुमांगो कलाया हास्तिनि जलुकुरा राजा खरागनि नमिनि कक्थो चिनि खरां बीजेपी अपने सापोर रयना हारनाय त्रिपुरा था अकक सारानि बागै थिगरग्या एमएलए रंजित देब्रमा महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानि ककनन बदलनि पाठ्याक दामं हनै गसि धर्मानि हामगोगो एमएलए रंजित देब्रमानि दामरक मुक्तयै आवायनो फिरक मुरखा सिनि गसा मन्त्री एमपी बिप्लव मारदेव चारशा त्रिपुरा एमएलए रंजित देब्रमा गौतम पांडाय बीजेपी हाबांनि खरै फाइनायनि बागै टियार रंगला त्रिपुरा मथानि जे एमएलए रखनै धर्मरमानि यागल हासने पलिक साबर नुकसाक बानकुन्द्रि उफ्ला काफ्ला चामु बीजेपी हांनि शाखानि साब रसैना हानि बागै चारसाल फुनो नुयंग मखलायजाक मनि कका पांडा फिबा पार्टी मंगो त्रिमथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानो संजाखा हंगे बहाका आबनैबो मुंसा सायया हनै आबहायनो महाराजा प्रदोत देब्रमा तेबसा एमएलए रंजित देब्रमा फ्रेशनो अंगमानि बागै आबहाके शाखाना हनै फाइदिके खनेले फिरानो देशा महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा तो शाखा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी मैं तो पूजा प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात है कि
मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले जो साइन किया था ट्राइपेटाइड एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो उससे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करें कि एमिकेबली ऑनरेबली त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर जो ये बोला है तो ये बोला क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरह से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। पार्टी मुंगनाय हातिनि कसा मंत्री एमपी बिप्लव केमतेमनो संजाके बसागा बीजेपी हाबां सापोर्ट रसौ नाहारनाय तिपमथा अक सानानि बागै थिक बरया एम रंजित देबबर्मा राजा प्रदोत किशोर देबबर्मानि ककनो बदलनि पार्टी मोहनै गसिना हारमान हामकोगो हासनि त्रिपुरा लोकरंनि हामक्रायनि बागै हाक नरेंद्र मोदीनो जतनि साक्रमं नाहारै सामलाय दंगो हनै रंजित देबबर्मा त्रिपुरा माथार सुप्रीमो ना महाराज प्रदोत किशोर मानिक किशोर আমার এখনো আমার সূচনা কার্যক্রম त्रिपुरा माथार এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে त्रिपुरा माथा মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানব কল্যাণের জন্য। আর ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু তা ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তি না, তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদত্ত সানিক্য এটা বলে সেটাই মাথার যে দলীয় প্রসিদ্ধি আছে তার মূল অংশ। তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্র সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে দাবিগুলো পূরণ হয়নি, সেখান থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে তেমন যে দাবিগুলো আমি চিন্তা থাকে না, আর সেইগুলো বিষয়ে মহারাজও জানেন, মহারাজের পার্টিও নেই, সবাই জানে, আর সবাই সবকিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবে হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সবচেয়ে বেশি করে নরেন্দ্র মোদী সরকার করেছে, তারপরে তো আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাত যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ড যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারকে শক্তিশালী। দেখুন, মহারাজ আমার সামনে তো ছিল, আমার কাছে আমরা মঞ্চের মধ্যে মহারাজ অবগত নেই, পার্টির একটা কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কি বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানেন, আমি জানি মহারাজ প্রদত্ত মানিক্য আর পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারকে বিশ্বাস করে আর দিদির সাথে কাজ করে, তো আমি দিনগুলি তো করব। Fiabele Rangit Debromani Ogbai Tipra Motan Supremo Maharaja Kishore Debromani Rokmungo Dr. Fele Mung Nugui Kamang Mau Isaac Hasani Jolukura Abo Hagen Maharaj Kishore Debromani Yafani Para Onkorza Tipra Motani Emrokhanoi Asitabu Kotor Shmung Razakaragon Shmitni Koktum Chini Khorang BJP habang niyong tangsinay Tipra mahanay koktuma awang umani yagulo sa shalhoroning mao tangi shoy hasinik kasamon Dr. MP Biplov Mardeb. Tiamotan ni Supremo Maharaja Pradut Kishoy shoti thamizara romoy kokaka MP Biplov Mardeb. Sa shaldi pratip motan ni MLA Rangit Debroma Agartala preklabo kasya koktum daklay BJP habang ni ongkori final bagay tiar nglay Tipra mahanay shakmani yagulo hasten angay na nuksa ka frasamong BJP habang hakan ni sapur rosoy na hanan ni bagay sa shalpungon ng mga koksa paklay zamani kokma. Abo na koktuma tunay rong kangumong siya ni kapano BJP bote habang ni shakolek haduza Tipra mota eba Maharaja Pradut Kishoy Debroma. Abo na tuyi Erman ka BJP joto ozomarte hasini joto koro. Abo niyaglo sa shalhoro noyang mga hangishoy ka hasini kasa Montreal MP Biplov Kumdeb. Tipra mo Supremo Maharaja Pradut Kishoy Debroma shoti thamzara romoy kokshak MP Biplov Kumardeb. Fiaba shalhoro ni malay mga politics ni diskranya. Buwan ni asemen shalrugay bono
खाफुरनि याफारना थांमानी से हनिष्का हास्तिनिक मंत्री डॉक्टर एम विप्लव कुमार देव। महाराज को सभी समय बर्थडे मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन त्रिपुरा आने के बाद महाराज पूरा व्यस्त था। फोन तो किया था, वो मैंने फोन कर दिया, महाराज कुछ किया था, मैं मिलता हूँ वहाँ से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ स्टेशन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं, बात वही है जिसमें महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिलकर काम करना जो किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्व से गुरु के आशीर्वाद से और पूरा जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा विश्व भी अच्छा। अब हाइकना टिप्स एकॉर्ड वो इम्प्लीमेंट खालाया को अब तो होम मिनिस्टर भाई मालय कॉक्स खालायने हिनिष्का महाराजा प्रदुत किशोर देव वर्मा। क्या बोला चाहे? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं। मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं, मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल मुझे फ़ोन किया था उन्हें मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ, आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज के लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिया जी, प्रोफेसर मानिया जी, एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था, त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति त्रिपुरासा हो और जो नॉन त्रिपुरासा उनका ज्ञान वो चाहते हैं और वो और ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्डिंग तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको हानि के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बताया कि वो अपने दिल में बात करेंगे। हमारे इम्तियाज तो पॉजिटिव है ही, हम ब्रू अकॉर्ड एक संग का काम किया था, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 20 साल में हमारे ब्रू थे इतने खराब कंडीशन में, हम दोनों ने काम करके उसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया, मैंने MLA से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है, मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, CM भी अपने लेवल में बात करेंगे, MP भी अपने लेवल में बात करेंगे और त्रिपुरा का भाव होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का होना चाहिए और त्रिपुरा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं उसी का आशा करता हूँ। तो जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में हैं भाई, पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे, उनसे MP से, बहन से भी उनका बात हुआ है और मुझे लगता है कि रंजन भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझ पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है और जब भी समय देंगे, शायद पार्लियामेंट टाइम दे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे और मुझे लगा है कि उन्होंने कमिट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन वो लार्जली है कि बांग्लादेश से जो लीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना तो गवर्नमेंट इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग करना पड़ेगा और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया, रंजीत ने भी आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब लीगली लोग होते हैं, प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है, तो इलीगल माइग्रेंट इज इशू और we will jointly tackle it because we don't want them to become permanent residents of India.
Fiabasa Sorno yang mau Mahaza Produk Kishore Debroma Hasini Kesantri Okra MP Kumar Deb Malani Abo Badre Wish Laimani Party Mungimia Abutai Hasini Joborogrokno Srai Shaimano Abunati Mungsha Shana Kokere Bureau Report Chini Khorang Huizako mane bishing te razdila amsani bolong nai to mansa kapsa drum bishingo 200 kg dikran hati wabune hati dar 5 lakh ngai hnisha modoput nani ushi hati munoti chai to mong khorjak ta modoput thanani place nai bhang porul rokno yishma phone ge hani kisa suplok tar bidal phekmon ni aklai to man sago aba hakin khain hai modoput thanani ushi tuidal mumbai teshar bahi rok hancha ong ta shaladar tila amsini longon nai te ge ha bishingo bobzak kada drum bishingo hanjaka to khan kg shidi karan Hadibuni Hadidar Finley Kai and Hinaka Monopur Tan Ushi, the Mungo corruption of Romani Kokumage. By the Shidi Karanos is like Monopur Tan to fake up police. Samra information paise or Amra, staff, women staff, the officer, Amra, Logologe, Gari Komasago, Razatila area. Kodamre Amra has Sakuri. বলিয়া মাঝখন দিন করি তারপরে দেখা যায় আমরা এখানে অনেক অনেক হিউজ ডিটো অফ গাঁজা নামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই একদিন আমরা এটা সিজ করি থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি তারপর মানে এটা 15 সামথিং হবে ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে ড্রামটা দাম পড়তে স্যার অভিযানে কে কে ছিল অভিযানে আমি ছিলাম তারপর টিএসআর স্পেশাল বুড়ো তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চে তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনসল Astro abahi fekmuni manik mansak mani be hasni lokoroni bisha asri jak talbidar sumo de muno kitinga sosrani baginu khafla pate muno ye chai to ngai to ko kharjak tabung por thanani police targoni simi jibani oktum chini khon Huizako man bishing te chash orjan sorkari no get khlai 100 bottle fatar dalbidal brand ni chngai to giti khlaiga arkepur thani police hawa abune hati dor 30,000 hai ingnai shaka sdpo party mung corruption upon roman mani koktoma kai party mung te chai nai tumo khorjak bo arkepur than police halbrum no thagle ekmuni mani khani ansok mani koktoma shai phai mani abahikno haina huizako koktoma ni pinti chashala on sorkari no gore khlai 102 bottle fatar hani takal chuak nai te gitlaiga arkepur thanani police hati abune hidor 30,000 ingnai shaka sdpo party mung corruption romani kokakare আমাদের স্পেসিফিক ইনফরমেশন ছিল মাদাবাড়ি অপরণ এলাকায় নতুন সরকারের মধ্যে কিছু ফরেনার বিপুল মানে স্টক রয়েছে তো আমরা কবে ওইখানে একটা রেড কন্ট্যাক্ট করে এলাকাতে এবং টোটাল 102 বোতল ফরেন লিকার অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড সিজ করে নিয়ে এসেছি নতুন সরকারের পাওয়া যায়নি ওটাকে আমরা প্রসিকিউট করছি সেগুলো কি আর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল হ্যাঁ ওনার বাড়ি উদ্ধার হয়েছে মূল্য কত হবে স্যার মূল্য অর্জুন সরকারের পূর্ব এরকম অভিযান মধ্যবিত্তির এগুলো রয়েছে হ্যাঁ উনি হেভিটেল সেলার তো ওনার বিরুদ্ধে আইনগুলো ক্লিয়ার দেওয়া Pada mereka polis tabukta musyabah hana busana kusanai panunga tigi jadi mungo ongkor jago arge por thana polis pada polis berada kau tum Chini Khorang Hanai sore Bindo General Agri College admin jeng salno to kelas talak khakar be kadumani funuk leke ay september srairo Party Mutai TISF Atala Division ni corner utom Tripura Shahastri Rungsrairo admission ang thangal belay no sinskulanin nango. Oba haikin sa
basa dal bidal dikri kase admission khlagi tongmani haikeno Aurobindo College admission harja tongmani ba phone simi rungsringnai admission ani bagai line bazak phungmi sharik zatamani yagulo fan admission na harliya haksni phaine goba rungsringnai rok apa timnugino khadu isa sharik Aurobindo College tala khakrakha abono kibo te set convener te bosak Bishiburu rungsringnai den rok gobang pasau rengai tongo piba College nangmani haike sdrusai tabu aboni bagai admission department ro aznai koklam hani singdini ora phamane ngai kasi issue Aurobindo College student admission diploma phamane singdini abono saimangkha je kungma student haksa lemura ambasa doi kungma gani sami phai borok tini admission ne phamane admission ya borok phungni maise klai tongmani thona admission maya ga kaisa list nohna tongmani all list khajaglia ta khajaglia ni singdi principal mi khakya college vacancy rin chau actually college kaisa seat ngo position kha higher education authority ha ro horjak o seat kungna nai tangka total jon vacancy ga abo position kha samne ago busuk student admission na ga borok 50 jon saikhe parsi class tongi bat takai higher education position na ni notification ro chabo University hoite kaisa gaji tongo 200 jon kursa admission ma khanya hine ga higher education abon follow khawai position zero ne e calling boro abo saka jna higher education se jna asake sawai sing asan ma khaw bini guideline nu sima tong ne inga tai option salai kan dai bora higher education appeal bu khaja singja position no position khine kaisa copy to copy tu phake opposite higher education permission ye kun proof khaya inga nai student college jotose admission tongo boro capacity ngo boro funding cost tongo nora jese si singa asna admission cost tongo ga higher education tango horia sunta director malen Tripura sa hindi buni bosan ju kol kaham judi admission maya ga college tongo bu tamap kaise demon only ago position si position ba tamo kaise school se ekdom rong tongo tamo college na college ka din baya Hindu student din bari tongo le position tongo kungma student pori tongo kata kungma pasung tong dunung hai boro agro judi boro kaham college ma pangkai tamnai abon tin juni ma phaika sangai tabu education bai high education ma le access khalenai singobon discuss khale sing je college sa sport round khaine singobon amnai har director ba thangma ma asung ham director malai ma undro caption chamon singata ma singobon sanai college di 50 시차 뭔가 있는 땅이 55로 15는 말이나 유디는 파리가 college 뭐 타입 사 유디 파리가 액수전 미션 가는 사이트 거자 다이렉터 아무 가는 바게 뭐 포지션 가게나 부키 티프라 사람 제 꾸는 뭐로 아고터 포인트 수게 디바 뭐로 아고터 까까 MBB 하이로 뭐 애미션 카포리 좀 팅 어로 포리디 어버 까함 college 티프라 사람 포리냐 봐 조금 잉글리시 미디엄 college 뭐 미니멈 아버는 아필 가이스 다이렉터 당인 까함 게 살아있는 바게 진이 아버는 마 25 sekarang by orang option na jot mission ngi jama manyo ang asa ka ni ora maximum student 40 sponsor zone 100 zone tong ang asa ka bona na hine tangi all process tai ong na ji happen at least sponsor zone nang boro college boro sai to ba suno sponsor khai di ni dai to tangi ba khai di hai si dai ka to oje boro for ka 25 ni taun malai ma ya gulon clearly ka non step tam actually kaliga sing आंदोलन कुसुर आंदोलन दोकान का संदान भाई माल डायरेक्टर ऑफिस ताना नहीं दोकान का बोनो तांगे इंगे और रूल्स रेगुलेशन ता म सजा को सिम बरक्स यूनिवर्सिटी निकालने को 200 जन कॉलेज निकालने सका सुसु या फना पजन होरी बोनो दोका बा पोजिशन नि कॉलेज बरक्स गोष्टंग जागा तंग जे मैनेज कने तो नों जा परमिशन सिमी नराम ताम तंबा नि तो जस्ट पर्सन नसले और बुझी सिटा बाहाय तो म पोसि एक्चुअली और तिब्रा समिरा फोन actually Tripura sia jotoran bagai bat English medium student Tripura sa besi esong bangu sing eso tongoro nukon besirok bag bolo ap khaya bekezin khali rok ta haba Tripura sa rok bag besi uta tang ni Tripura English medium mo point bangu asung principal ga dipok probuti nini sini kai ani inga agora division convener ISF tekesi sun sabuk je orang tua student Noro ka baik mo na boro on sport is ngana jana ke list karna ada mana tam pakai
बर'नो जागोन कलखा नायदि डाइरेक्टर बाय अबाय सानायसो कलेज नि एक्सजन लिस्ट लेजाकनाय एक्सजन लिस्ट खालि मिसं मा नों दङ जे बिबि मिसं पाइखा बिबिसि अं पाउमेन सं पाइखा किनबो थाय माया उनि कलेज मिसं खाय आं तुत सानाय नर ताफादि दा न तो कायसा कलेज मिसं पाइखा बताफोरनो से कलेज मिसं मायखौ नरनो खायरुकदि बर' अरायसन नातु दिमालिया केफा बे सिटपुं थाखाय जों बनबाय नेक्स्ट आं साखाले पजिटिभ कन्डिसन खायबा बेफोर बर' मायनाय आं आसा खायो Kalsafara kung sumil sang ni Koktom Chini Khorang. Nabu kisha lenglam bicara. Tay bhastra hayung tay hapni Koktom atu iftungo lenglam mani bulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও। হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্র।
বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনতয়ে পাইথেগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै सागाना हनै सागा महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबबर्मा বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসায়না হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংনতयै আবাই হনैनो फिरक मुरखा हासिनि कसा मन्त्री अग्रा एमपी बिप्लब कुमार देव বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওয়মং উংমানি ইয়াগুলো सा सालहरन इंगमाव थांगै सयका हासिनि कसा मन्त्री अग्रा एमपी बिप्लब कुमार देव ত্রিপুরা মথানি सुप्रीमो महाराजा प्रद्युৎ किशोर बाई सती थामची जरा रमै कक शाखा एमपी बिप्लब कुमार देव हुइजाकक तमाने बिसिंते राजा टिला आमसानि बलंग नाइतोगै मानजाका काइसा ड्राम बिसिंग 200 केजी सिरि ग्रान हाटिव अबनि हाटिदर 15 लाख इंनाय हिनि शाखा मधुपुर थानानि उसी हुइजाकक तमाने बिसिंते चाशाला अर्जुन सरकारि नगर एड खलाई 102 बटल फादार हानि दाल बेदाल ब्रेनि चुवाक नाइतोगै तिखलाइगा आरकेपुर थानानि पुलिस हाटिवा आबुनि हाटिदर 30,000 हाइ इंनाय हिनि शाखा एसडीपीओ हाइनासिरि अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनतै कॉलेज ताला खाकरबे खादमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहावा नमासिं सके खरकसन नखुने हामजोंनि मांकथै खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थांगै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै चाइतोगै नाइतोमुं खरजक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनतै कक्तमानि बिसिंति सावि खना रखा फास सालनागो केबो बर क्रिएशन शेपनारि साकसांग कदक सरवै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालमां गथै नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरं खाना काहानिकेनो नक आरिनि बरक पाटिमुं थायो थांगु सगैखा आबनि अगलो नुखुंनि हामजुगनो थलांजागा साखामनागो पाइथागो कक्तमा रहरजाका कदमतला थानानि पुलिस रंग मेफर मादिगे गला रुमाव ना बरकाइदिसिन यो आइसिन आयो আপনার কি নাম? আমার মেয়ের নাম। আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালিনা। কোন জায়গার বাড়ি? হুড়ুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর ওয়ার্ড। কিরম লাগছে তাই না এটা? কিরম লাগছে কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্টটা শুনে আইছি। নিজের করে লাগছে? করে। কিটা দিয়ে লাগছে? লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না আমরা সব তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে খেও না। খেও আসছিল না। আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি? হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে যে তাই পিসি আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আছিল? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো কোনো প্রোগ্রাম নাই কিছু নেই আমরা তো কত সুন্দর তোমার যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই না তাই না অসুস্থ নি? অসুস্থ আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে দেখাই ওষুধ আনছি খেয়েছে খাও আটটা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া ট্যাবলেটও দিছে মাথা গরম হয়ে যায় ঠান্ডা ও তো ওষুধ খার ইয়ে করে পালা তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া তাইও গেছি গিয়া আমার মাইয়াও গেছি বেশি বাড়ি আমার মাও গেছি গিয়া আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না মাও খেও আপনার প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না মেয়ে দেখছে দেখিয়া মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো মা দেখি এইরকম তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছেন দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা
আমারও করছেন বাবারও করছেন আপনার কি টাকা চলুন এটা আমি শুরু আছে paithago ma kathino postmortem paimani yaglo nukhoni borok ni yago yafari rezakha fiaba tamani bage abai ke shaksa kotok shorobe thika abona diye tabo shosara kaham khlaye musha saimaya ko nukhoni borok pate muno diye jaido ne to mungo khorjak dabo kodam tola thanani police pate muno kitingai nukhoni borok ing bishono nuksaka khakhammo bureau report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lukorogbai pilaro khawai tono jaka khoroksa sikok patibong Udaipur Gokul amsani koktoma binimung taharmiya Fekmoni mani chanani bage rubber khonani faimani hene shakbai thango shubai rekha osikok paithago sikona amsani lukorog romai bakane shile romani yakolo yakare rezakha abahino patimungni mangfle kashawi phaika আমি তো আনছি আমি দইরা সিটি চাইছি না এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে দেই তাই আমরা বাড়িছি আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে না বিক্রি করতে আনছে বলতে ক্যাপ আনছে যখন আমরা বাড়িতে লইছে না অন্য কাছে চুরি করে আনছে যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা না না অন্য জায়গায় আমি তো মুখ চিনি নাম জানি না নাম জানেন না এই জায়গাটার নাম কি পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে না চুরি হয়েছে জান আমরা না শিউরেছি না দিন কই একবারই চুরি ছিল বলতে পারছেন না তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইছে পরে দোষী আর কি হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে এটা কইছে সকালবেলা আপনার ফ্যামিলির নাম কি স্বপনমা দাস আপনারা কি রাবার ব্যবসা করেন Bureau Report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai sago dukuman Nando Kishore abon yaglo jibi Shakhamnogor Sagnari jagi tongmani koktoma paithago bufano Sagnari ran bage hasen lukurong thani chuba susanka busaje Party Mungo de Koktomani Bisinte, Shoyman Kat Laitana Fashal Horror, Lahar Party Mungo Klayu, Shago Kuman Kat, Nondo Kishore Mungo Koroksa Borok, Party Mung Dosrat Poliam Sayo, Tabung Nondo Kishore, Sibi Shakam Nogo Shagna Sagatomani Koktoma. Paithago Bufano Shagna Donani Bagi Hasini Lukroni Thani Chubasu Shanka Busazok. আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল যে অনেক রাত্রে 11:30 পৌনে 12টা বাজে তারা বাইরে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা গাড়ি দিছে আমার বাবুরে তো ওখানে আমরা খুব গরিব মানুষ আমরা ওখানে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না ওখানে মা গেছে আইজিএম তারপরে পিসি গেছে আইজিএম না জিবিতে গেছে তারপরে আমার মা ভাই তোমার ভাই কতটুকু আমার ভাই 2 বছর ভাইয়ের লয়ে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস আর আমার পিসি বুবা কথা না পিসি গেছে তারা হেন আছে কেমনে হন চিকিৎসা করবা মানে জানি না মানে মা জানি তোমার নাম কি আমার নাম নবরূপা ঘোষ তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস 6 এই যে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হইছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলে আমরা খাই কিভাবে খাইবা রান্না করতে পারো নি 12:15 বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনারা কইতে পারছেন না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কি জানি হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা ফার্স্ট বারে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসার তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিত আছে তারা জিবি হাসপাতাল তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি তা এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিপ্লব কি এমনি ছোট্ট করে দুজনে
Bishargoni Shimi Jibani Koktum, Chini Khorang. Sashala Behalabari Amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka Ashalo Shalchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni Vice President Probir Debroma IMW ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Pradip Debroma no khobite kubona dongrok Ashale Pandao Manjak Faika IMW President Torun Kumar Deborma Vice President Probir Deborma Office Secretary Mukesh Deborma YIPF the SGS Pradip Deborma IPF the SGS Bhovis Deborma IMW Basebari Shontus Deborma no Koboite Kubunadong Rock Abaikano Broni Tang Badang no Tuyebo Shazaka Koklam Hambai Chini Media Parent Chongno Ini Ani IMW ni Kaisa Chini Oro Behalabari wo Kaisa Chini IMW ni Motor Somi Kaisa Syndicate Katal Chini Kaisa Kuluk Jakha Kuluk Mani Sate Tini Abono Sung Belai Kopal Kahammano Sung Omai Jagara Ko Tini Syndicate Kuluk Bangka Angka ani je kormi rok motamuti kahamno support mangka ro ani boro rok oro je mal khungchalongnai rok pura full support mangka abon bagano kaham kurungkai sung tini syndicate khulogoi mangka sate ani logi sopai kya chini UDIP tini AGS chini Pradip ani Pradip bai yang sopai kya artisani advisor budni Vice Chairman Amit Deborma yang Faisal Pajasini ani IMW ni Vice President Probir Deborma tayani Office Secretary Mukesh Deborma tayoroni ani tagisa Vice President sini Dafolen geborong namanya ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abuk tabu komiti khayako koyekdin moidina sungayang kusugo sablai borong sung line dinani ব্যবস্থা খায় Santo ya IMW ni kota office tongte bahut jarate go syndicate khajali tong ba khadana komai disno aji tabuk motamuti sara Tripura chini IMW syndicate tabuk sang motamuti tongo jemon ini Kanchanpur Ananda Bazar again ini Dosda ini tongo yang Dumasora again ini Pumulung Takajola Gonta Tisa dari sini yang Basaibari, Behalabari, Tulasikor, Ampora, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai, mudah-mudi Kahamno Soli Tongo, agami dino taibo, je jaga bahai je syndicate kuluk jaga, je katal khai, busu jarati khai mana, abang cesta khai jangka. Kuaini Shimi Biplomni Koktum, Chini Khorang. CPIM Sonamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangma by CPM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Panda Kok Sanan Thange CPM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramui Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Khlaijanga ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Khlaijaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোন কৃষক কথা বলে না কোন শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুইবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানাবে কৃষকদের ফসলের দাম
ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ করা হবে, ঋণ মকুব করা হবে, জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে, যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি। কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না, নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি, কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে, বলেছিও আপনি হিসাব করুন। এই যে মোদী 3বার প্রধানমন্ত্রী হলো, 2014 সাল, 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল। কত শতাংশ ভোট পেয়েছে? 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हायनाय अंगनवाड़ी सेंटर रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुंनोते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनिनो रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुंनो खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ। ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তাইনের নাম তাইনে চাকরি পাইছে, নতুন করে চাকরি পাইছে। এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে একটা চাকরি দিছে, এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো। এদিকের লোকেরা চাকরি দিত, তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ। কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে, জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া, কিন্তু তাইনারে টিকিট দিয়ে দিছে, তারপরে স্কুল বন্ধ। গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো, তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ করে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করি না, নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুসুংরা বলছে না। তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল, যে 15 দিন দিয়ে দিচ্ছে না তো উপর মল থেকে চাকরিটা পাইছে। তাই না অনেক যেটা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার ক্লাবের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে। আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না, আমার খবর নাই। বিশাল গণেশ জীবনী ককথুম চিনি খরাং। हायनाय फाशाल हर बक्सर नगरनि जों फेरेंनि दार खगजामनि कक्सिल सामं कासाका आपाटी मुनरगैना आमसाइन लुकुरं बिसिंग नुकजाखा जलि मुते खादुमु आपाटी मुनि गत मानखाना पाटी मुनतै चाइतगो नाइतुमो खरजाक पुलिस आपाटी मुनतै चाइतगो नाइतुमनि यागलोन मुताबेल होस्टेलनि मु कासाय फाइका ताबु रमनान बागै चाइतगो नाइतुमो खरजाक पुलिस पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল, এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থাকে না, তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি, এর লোকের আরেকজন আসলো, হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন। আমি বলছি কি টিপ? ইয়ার ভাঙা ভুঙ্গা আছে, পুরো মাল চালাছে বাঙালি, আমার নিয়ে দিও। আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি, নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি, তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি। আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি, আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি, এই কাজের মাল যারা আনছি আইনে সেটা রাখছি। সে কী করছে, রাত্রে নিছে, রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে। এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির, সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে 2 জন। হ্যাঁ, 2 জনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা 3 তলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি, 3 তলা থেকেও
তার কাটতে লয়ে গেছে গা এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আছি খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি। বিশালগড় জীবনী কক্থম চিনি খরাং Tinini koktuma ashuk zratino taibo hastre hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogna. Beshi borom no boyshote chenani ke sara phayo Baba Goria phaimani shalna rege shora kuma jewelers siba khakte chate lukurogno marata hamte amjar maya phayo. Baba Goria jottoni nukungo mai farko phangkalange haina saya talange thang. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Khulumkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro habin nai len. Akshay tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hongai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktuma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন,
রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Kisah rang mari baino, gobang rang buisa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono khlaidi, dal beremni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon deburmani aro manthogu, dal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikon abusa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot tono manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pronov Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sata lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai. Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kaisa kaham sanani shep mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my talk te chin sasa haparo habin nai loyen. Akshay tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di mane mini purchase
Angke ai ni pik kha, ta khe nang kho nang ni pik khedi. Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no. Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রেগে সরকম জুয়েলার্স সিবে খাকতে চাতে লুকুরং মারা চাহামতে আমজার মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালপো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कमा काहाम तुबै फाया आबंगा कमल ज्वेलर्स नि मुचुंति चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां रांसांनि मानै तुफाइखा Offer tongnai 25% off Rangsin making charges. Te diamond tongnai 100% off diamond making charges. Tebo tongnai diamond paithanio bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring. Te diamond ni exhibit bo tongnai. अक्षय तृतीया बागै जत लोकरं Phabagai kobokja हामबाय প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে ২৮শে জানুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Welcome to ICFA University.
ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokrogrok. Bisizalai thangman yagolo bo implement khlaijaglia tiprasha ekorni kaisa samung batang apni bagai BJP habang ni ongkhori fainani bagai tiar ongjak tipra motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tampo murkha tipra mothani MLA Ranjit Deborma Haino hai wana masingsa ka hostel logo shaksang no kodok shroi theka remjio rung srungwe tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla pate muni kokto aman khan kino pate mung thayo thangu sagoi tha mono thanani police pate mung nati chaito winai to mungo onkhor jak tabok mono thanani police Haino hai hoiza kokno mani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hade dor tole khai onglan huni shaka police paithagonok phang ting kwasar ji kharjok mani bagai bihna res khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MPB Bulok Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hankoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar K Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Ro Joshua Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaijangani Tanguitango illegal migrants issue no te Kashakoto Rally Arili Jototong Koshung Lokorokni Rally Huni Shaka Emile Ranjit Burma Mansane Hastini Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma no Khobite Kubun Lokorok Just Lokashakokong Panda Klai Okong no Shaka Emile Ranjit Burma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangoi ashago do khomane rokno langsaka bishal gorba kaste shakhamnogo aboni yaglor efor khlai ro horjaka agortala jibi shakhamnogo Tabukok Toma Shukraboi
Bisisalai thangmani yagolobo implement khlaijaglia Tiprasha Accord-ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak Tripura motha Chasala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai henino tamrok mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF tini slaibo Tripura motha taiba kotor beremo khlaijaka thokaimung Tripura mothani khoroktam MLA no mantri khlaijangani goshmung manmani yagulo BJP bai habango asukmani Tripura motha Piaba paithago Tripura mothani khorokni MLA no se khlaijaksiu mantri aboni bisingo khoroksa se cabinet minister tai khoroksa MLA no ke khlaijaka hab mantri Taldongni bisingo Tripura se Accord implement khlaijaknai hinai Greater Tripura land no yakarei joto beramni movement yakarei rumani Tripura motha Piaba bisisa lai thangphano Tripura se Accord ni kaisa gosimungphano khlaijakmani nukjakliya hasteni lukuro abono tei haste ganangai Tripura mothani sakao nukjakha khadumung tei sejamu ADC habango tongphano mungsa samung khlaimanliya Tripura mothani EM tei MDC abohai tongkhoro kotol jungjalo khlaija Tripura motha party abohai keno illegal immigrant no tei Tripura mothani sanmungo mungsa saktharmung naharliya BJP habango tongphano mungsa samungphano khlaimanliya eba khlainani rijakliya Tripura mothani MLA rokno aboni bagai BJP habangni ongkhoroi khlainani bagai tiarungja Tripura motha Chasala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlaiye abohai hinaino damrok mongrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma abohai keno BJP bodolni ongkhoroi phainai MP Kirti Singh Deborma habango tongphano mungsa borom rijakliya Tripura mothani MLA rok hinaibo saka Tripura mothani MLA Ranjit Deborma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি তারপরে এক বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানেও তো কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারের থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা দেওয়ার কথা এটা আমার কথা না 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেখানে আছে সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি ওটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য ওটা করছে না তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা লাস্ট দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দেখেছি
আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনো জানতে পারিনি বলছে উনি আশালনি গক্তম বান্দ ত্রিপুরা মথানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তেবো শাখা উফাইনাই 20 জুলাই সালমারিও দেলুয়া अंगनानि थांगै दङ कुचुक बेरामनि कक्सा पान्दा आबनतै हाक्तर हापानि होम मिनिस्टार बाय कक सालायनाय त्रिपुरा मथा हनै राजखरागलनि सिमे अमितनि ककथम चिनि खरां हायनो हाय वाना मासिंसाका हस्टेल नगो साकसांनो कतक सरय थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्टमा मान खान किनो पाटेमुं थायो थांगु सगैखा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तिगि चाइतुगिनाय तो मंगो अंखरजाक ताबुक मनो थानानि पुलिस हस्टेल नगो रोंसिरंगै दंनाय रक थुइमानि अबनो पुइलाया तालसा तालनि यागुलो काशियागा काशि थायो हस्टेल नगो रोंसिरंनाय रक साकसा कतक सरवै थुइमानि कक्टमा काशि फायो आबाइकनो हायनो हाय साकसा कतक सरवै थुइमानि कक्टमा काशि फाइका बिरासिमाइल एसटी बॉयज हस्टेलनि रोंसिरंगै दंनाय खरकसा पाटिमुनो दे कक्टमानि बिसिंति सायमानका फारसल हर हस्टेल नंनि फेनो कटक सरवै थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मगै खरकसा सिक्ला आबाइ पाटिमुनो नगै मानखा चासाल फुंग पाटिमुं बिरासिमाइल हामसिनि एसटी बॉयज हस्टेलनि कक्टमा आबाइ पाटिमुनो नका हनकेनो कक्टमा रहरजाका नखुनि बरक नखबै पुलिस रंनो पाटिमुनि कक्टमा खराका हनकेनो थांगो सगैखा पुलिस दे नखुनि बरक पाटिमुनो दे कक्टमा थुमने रंनि बेसकांगो कक्सानानै थांगै थुइनायनि बुमा सावै खाना रखा बसला सांरं सालो फन कल खायै नगद लांफायदे नि सामानि फियाबारां पुसकरि अंमानि बाय बसलानि कगै हस्टेल थाङै मानलिया बुमा बुफा पाटे मुनो रगै देबो सयमानखा आसला बुमाय कक सामानि जराव जेके माराक साका रुं नगद थांगा हनके बिजाब करे अंमानि बाय लासि मं मानते हस्टेल नगद तंगलिया हनै जों 6:30 दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारवरिखा आरो जे सुपार कल खाय साहरो देन नर जेखिम नगद थाङै सामो नर फायाके बा जेखिम फासे जाय थिया आं छाव सुपार दाम सानाने के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या खालि सालथां नम्बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिनो आमां नगद थांनाय दुइ दिन दिन बागै नगद थांनाय नि साव के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जत तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलो उंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक আছে बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खायका ब कल खायका आं सागा बाबा रां र गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अर तंयान छौता बुफुर सिमी आपदे हेकेसा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंया हनि सा bo tangi to nya bo to saya no khologi saya ta khologi saya ane boy ro guru ang lasi manu ni chau no boy ro pai dia haida boy ro pai ri meya kuta bono acha mane boy class pori to class 10 no je tal bese ka khabon no thangya thangja usga thang phayo usga thang phayo bo thang phama ka ke tangi bo tangi no thana ni chai to khna ase no thana ni tangi chai to ga bo to semiya nang tam ni wan chu no ma thanya ni bagi de bam te hain khna ni नगो माथाङा नि बागै द बआसे गो ना तकरै बला ताम नि वान छिनि एक मात्र सागा बोताम नि सा थाइगा आमा आं नगो थांनाय नों थाइगा फाइनाका फाइदि हिसाव उनका आं सागा बाबा ताले रां गरै रां नों कांका फाया न सागा ता गाय बोलगाय
Asa nyano toli baba tabu ang kampai le ani lain tani dikha. Bufur kok samanya. Sari go. Nang bai. Gen ro ko bufur na painai bo sadliya hada. Khana phungo phainai chaja. Khana phungo bufa bo chauka khana phungo jas ke bon numano ro horano baba ke au ni bobo. Kita mui wan chu gen ro khana painai chai bo am de kai. Khana painai saya bo phaidi hinga chung khana painai ni sakata. Nin jrai no sala saka. Talang ya ba to bo khana painai. Gen norok phaikai ang thangai ni. Asha te ke ko norok nin jrai no phaina phadi nei sahare nin jrai tam tabu phai tam khane ni nangora tona phe tongdi ram puisa ro kari ro hani no saharo na busu ko bai nugoro tona phe tongdi rang puisa ro mane rang puisa ro kari phai dong na phai mi aro samne amte ni saya bono rang puisa kari fo baba rang puisa kari ni bagi saya phai mi asung 3 tarik on nin kong mote eo kok sa kata ঠিক আছে কয়টা বিকি কত না না বাইকে সামলা পাঁচটা দিকে টিমিন চালাই খেতা আচ্ছা ওই রুমনি বড় হাবনে নাই মাছ হাবমাই আইকে হাবমাই মানে কাইসা বড় কুমতি থানি নাইখা নু খাতা মানে আইং উকলকতি থাই নাই খেতা বফর বদি হেগু নু খা নুক নাইকে সাবা মানে আগে আচ্ছা আচ্ছা আগে জগটা অপর টিফিন চানানি রুতুক তলাই থিনি মালে আতা বনা রুমো হি নাই খেতা বিন মুংতাম জিকি মারা বকলাসে পরি ক্লাস 10 পাটি মুনতি চাইতে গুনে তো মুগো অংখর জাকটা বুক পুলিশ ফিয়াবা তামনি বাগে আবা হেকে থৈকা আবনতি দাবু সুসরা মুসর সাইমানিয়াখো পাটি মুনতি চাইতে গুনে তো মানি ইয়াগলানো সাইমানাই ওই পাটি মুনতামো আসলা বসলানো আবা হেকে থৈমানি নগৈ শ্রাবসানি বিসিঙ্গ নবারবাদে ফায়ে সবাই সুগ্রব খলাই কলাংমানি সুবাংখা আনুখনি বরকনি বিসিঙ্গ পাটি মুন কিতেঙ্গै নুখনি বরকন খबै রংস্রনে রকনি বিসিঙ্গ নুকজাখা খাকামতে বানামু Bureau Report Chini Khorang Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Indra Colony Amseni Dongnai Tingko Asar Chini Nogoret Clay Manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor to Lekai Unglanu Huni Shaka Police Paitagonok Fang Tingko Asar Jik Harzok Tomani Bagai Bignaris Clayka Police Wait, दूर रहो Fekmuni bania khlani rokno romnani thangai kahaman mari mankha khwai thanani police party mungnati khwai thanani police shaka borongni thani kaisa hoja kokma sobaijak tomani Ramchandra Ghat ni Indra Colony Amsini Tingko Asarjini Nogo Kabama Marini Brown Sugar Tongo Hane Koktoma Manmani Yaklono Khwaini SDPO DCM te Gold Police Bahini Rokno Logoti Indra Colony Amsini Tingko Asarjini Nogoret Klaika Abuni Yaklona Togi Manzakha 11 gram brown sugar Hatiwa Abuni Hatidor Tole Khai Ungnai Hini Shaka Police Fiawa Police Famani Thermani Nokni Nokfang Kharjak Dabok Haipano Party Mungo Bihna Eris Klaika Khwai Tharani Police নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়াশা শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপার আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্র ঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি আর আমরা এই যে
যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্য, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্য, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানে মূলত আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সময় সম্ভব কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি, যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই, এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অর্থনৈতিক যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো, আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে, সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। Paithago party mungo kurang jak tongnai rokni mungo NDPS tek kenongo khaijak khai fire abai kena drugs bani khani tim kwasar jino romani bagai chaidogo nei to mungo onkhorjak tabok khoi tharani police খয়নি শিমিন বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং। Charsola MBB Airport ni meeting room khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev, MBB Airport Director K. Shimina, West Hankoni DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubonadong rok. Ashalni koksa pandano ti koksanari thanga MP Biplop Kumar Dev Shaka Airport Authority ni raidona rugoi bishuo waini khlaijago Advisory Committee ni meeting a committee ni chairman ongo hastini MP aro dalbidal koglam sajago thanglai su khlani rokni shep sapno ti tebo bhai samung batang ro kyagon harjagoi tong aborokno naikolani bagai hini Shaka MP Biplop Kumar Dev abno karibu Shaka committee ni yago tongmani abo borok khlaio te kubun hankeno central ro horjago hane aba haikinu tebu Shaka Guwahati ni yagola Tripura MBB Airport kobang birkhung thanglai so khlaio aboni bagai tabok dalbidal infrastructure botongo MBB Airport hani Shaka MP Biplop Kumar Dev বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি
বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে, আলোচনা হয়, যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি, আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে, ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায়, আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয়। আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয়। আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট, মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট, এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয়। আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয়, এটার চেয়ে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে। তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে, আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে, তার জন্য এই মিটিং। আসলে পান্ডাওয়া এমবিবি এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান এমপি বিপ্লব কুমার দেবনো কারেবো মানজাখা एमबीबी एयरपोर्ट डायरेक्टर के शिमिना वेस्ट हांगकरनी डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी किरण कुमार के एडवाइजरी कमिटी ने आदों कृष्ण दान दासनो खोबै तेकुबन आदों रक राजा खरागलनि सिमी अमितनि गक्थुम चिनी खरां डेस्टिनेशन Jashalo Raja Khoragulini Porba Shawa Iskon Agortolani Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klajaka Kashapanda Manjaka Hasni Hastepa Indroshana Redinalo MP Biplop Kumar Deb Bubagara Pradit Kishore Deb Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Kobe Tekubonadong Rock Pharmacy of Tripura as guest of honor. সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রভুজিকে সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে নেবেন। আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Asalni panda pula no panda manjang na narwarang na lamja subi na harzaka abun ya glo seng saka sali panda panda kok shanan thange haste ne hastefa indro shen ready na lo saka chirai rong no pula ni simino dormono tui frangna ni nango abo haikeno nok ni simino joto hukumu mukumu rokno shirina ni nango honai abo no kariba asalote pedal bidal koklam saka haste ne hastefa indro shen ready na lo नजदीक से देखना, भगवान के पास जाना, भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं। भजन करते समय दूसरा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक ही जगह आता है और बाकी के जो मिला रहा है उसके रिदम से मिलाते हैं। और वैसे ही जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा 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 हरे जितने देर भी करो मगर ध्यान रख के उसी में अपन ये करते हैं। तो उसमें ये भजन करते समय उच्छित नीचे धनवान है गरीब है ये नहीं देखिए। भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करते हैं और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। Abono kariba shalni pada kok shanan thange MP Biplop Kumar Deb Shaka Bangladesh tongnai minority rokni party mungno tuye abo haikeno Shaka 12 hektar sep tongnai 12 hektar ni Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo tebo dalbidal nangomani kok Shaka MP Biplop Kumar Deb
যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার, মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া, আর সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া, সে ইজ্জত হোক, সে তার প্রপার্টি হোক, মানবিক দিক হোক। প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা 35 বছর শাসন করেছিল, এই মোমবাতির দল কোথায় এখন? এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ, এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না? কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না? প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে, হিন্দু মেয়েদেরকে, কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বলে না? কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন? কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি? এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ। মনে রাখবেন, ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে। yang tai khaksa phajing ar sanli pandau kok sanan thangai bubagra prodot kishor debruma shaka politics te dormo thanchaya hanai abo kaini no juda juda lama hanai abono karibo tebo dal bidal nangkumani koklamni bisingte asalo koklam na rakha bubagra prodot kishor debruma। राजनीति अलग है, आपका इतिहास, आपका परंपरा, आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज, अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको? ये तो पुराना संबंध है। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो सीमा है, इसमें आप दीवार मत लाइए, ये पुराना संबंध है। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या क्या था महाराजा वीर चंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में? जला दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हमको भी विचार करना चाहिए। कॉक्स बाजार, चिटगांव ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी, अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? माननीय गवर्नर साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल का बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है, मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है। बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सलाम कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक। हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे
जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। आशलनि बान्दाव मानजाखा हास्तिनि हास्तेफा इंद्र सेन रेड्डी नालु एमपी बिप्लब कुमार देव बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमा गोसाम एमएलए डॉक्टर दिलीप दास न खबै ते गुबुन आदं रक राजा खरागुलनि सिमाव मिटनि कक्थुम चिनी खरां 7 जुलाई सालमारियाव राजा खरागुलि वख्लाइजांनानै थाङै दङ इलिगेल माइग्रेन्ट्स इस्युनो ति काशा कतर रेली आरिलि जत दं कसुं लोकरकनि रेली हनै सागा एमएलए रन्जित देबबर्मा मानजने हास्तिनि बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मानो खबैते गुबुन लोकरक जासला काशा कक्थुम पान्डाख्लाय अकंनो सागा एमएलए रन्जित देबबर्मा आसलनि कक्थुम पान्डाव कक्सानानि थाङै एमएलए रन्जित देबबर्मा सागा 7 जुलाई सालमारिनि रेली ख्लाइजांनानै थाङै दं माने आबो नन पलिटिकल आंनाय हनै आसला हानि बुबाग्रा बो फायै कगनारक नायते दालबिदाल ससियल वर्कर स्ट्रबो फायै मानजाक नाय हनै आसलनि रेली ख्लाइजांनानै नायमानि ओंखा लाइ थांनाय 19 मे सालमारियाव मिनिस्ट्रि अफ होम अफेयर्सनि दागे मुंबाइ दालसनि बागै जरा खावै रोजाकमानि हा गतर टंमानि जत इलिगेल माइग्रेन्ट रकनो रिपोर्ट ख्लाइजांनानि बागै आबाइकिनो हा गतरनि दालबिदाल थायो सामं बतां नाहार साका फियाबा ताबो फानो हास्टवा आसामं बतां नाहारमानि नुकसागियाखौ हनै आबनि बागैनो आसलक ख्लाइजांनाय रेली हनै आबनो कारिबो तेबो नांगौमानि कक साका एमएलए रन्जित देबबर्मा जतन न खुलुमबायखा जे जोंतिनि और कैसा प्रेस मीट खाइमानि ओंखा और खूब गुरुत्वपूर्ण कैसा प्रेस मीट जों फाइनाय 7 तारिख जुलाई सम्मानि दिनो आगरतला कैसे रेली खाइना थां दंगो और रेली टोटली नन पलिटिकल एवं नन रिलीजियस रेली उनाय और रेलीओ चिनी हा बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा बो तंनाय बार कगनारनाय तै बो हिमनाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कर्नारनि सिविल सोसाइटी एनजिओस न खबै गोबां मा ससियेल वर्कारक आदिनो फाइनाय हाजार हाजार फाइनाय आगरतलाव एगाकाय जों अबनो सानानै नायो जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बुखाखै 19 मे 2025 सालमारिव जे नोटिफिकेशन कारी जाखा एवं और बांग्लादेशनि म्यानमारनि जरा फाइनाय चिना इंडियाव हाबै दं फाइनाय बा त्रिपुरा हाबै दं फाइनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंने हाव किफ्लिनानि पक्तंगो किंतु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाक फनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किंतु जों नुखा गुजरात हरियाणा खाइजाका दिल्ली खाइजाका एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खाइजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स खाइजाक माने पक्तमाबो जों मानखा का ताबुक चिनि पक्तंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो डाक्टर डाक्टर खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अम निर्देशन तंगो जे नोटिफिकेशन सुजाक तंगो म खालाइमानो किंतु गभर्नमेंट अमनो कोनो खालाया का आबनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेंट मनो खालायथन जों जतनो तैनो अ मुभमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू आबनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों और मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंनाय एनजिओस खाइ तंनाय बा जरा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरगो आदिनो फाइदि एवं चिन हाबु बागारा बो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फाइगला बा हाबु बागारा हिसाबै फायै आदिनो और फाइ मालाय फाइनाय जों बायबाक्सा रेलियो नखरनायता एका आबनि बागैना आं खाटुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनेकाय बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबनि बागै जों ब्लेके न तंथगो आं नंनियो मीडियाते आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फाइदि खरां क्रिसापाइदि चिनि हानो बांलादेशनि बरर फायै सेगै तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगै तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशना तंमनो अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अबनो बागैनो जों गनाय राजा खरागुलिनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां लामा किनारो बेराजाक मालखंगो थाङै थोथाय रोमानि बाय लाहार पार्टी मुङो क्लायै थेमराजाक खरंनि बरक पार्टी मुं सरिलाम लाहार तंमानि होटेल बेसखनि कक्तमा आबाय पार्टी मुनि कक्तमा मानखिनो फायर सार्भिसनि आदं रक थाङै आशागो दुखमाने रकनो लांजाखा बिशाल गरबा खाकसे शाखामनगो आबनि यागलर एफर क्लाय रहर जाखा आगरतला जिबि शाखामनगो
Alahar Badi Murokni Yagolono Koktama Kashawi Fega Zorilam Lahar Kinaro, Kabanko Hotel Tongu Hene, Abani Bagay Lahar Kinaro, Malcolm Berai, Roman Borokno, my Sanani Hanglayo. Shalbrumne Haikino, Ashalabo, Malcolm Berazak Romani Koktama. Aba Zerauna, Berazak Malkuno Nugumalia, on Manibek Kongsa Malcolm Fay, Totero Faika Malcongo. Ababai, Belakino Shago Kuman Kap by Malcolm Shonati, Lugodomiti Koroksa Borok. Pademuni Koktama Mankino, Pademung Tango Shogika, Fire Service name Atom Rock. Logino Borok Lang Zaka Bishagor Shakam Nogo, Koroni Bishingo Koroksan is Shabalina Hamini Shaka, Fire Service name Koroksa Dong, Abniagolo Borok refer Clado Hansaka, Agontra Zib Shakam Nogo. আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তারপরে তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি। কীভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে। মানে তারা কি বাইক চালক ছিল? হ্যাঁ, তারা বাইক চালক ছিল। কী নাম তাদের? তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব। বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি? বাড়ি দেখলাম স্টেটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গালিয়া? বিশালগড়। কেমন আছে অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালোই মোটামুটি। বিশালগড় সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktomat tuboi faitongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক বিসিজালাই থাংমানি ইয়াগল বো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া ত্রিপুরা একর্ডনি কাইসা সামুং বতাং aboni bagai BJP habangni ongkhori phainani bagai tiar ongjak Tripura motha Tashala Agartala Press Club of Kaisha Kokhong Panda Klai Abai Henino Tampa Murukha Tripura mothani MLA Ronchite Porma Haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shoroi theka remchio rung sirungwe tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla pate muni kokto aman khan kino pate mung thayo thangu shagoi tha mono thanani police pate mung nati chaito winai to mungo onkhor jak tabuk mono thanani police Haino hai hoiza kokramani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony Amseni Tongnai Tingkwa Sarseni Nogorat Klai Manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Ungran Huni Shaka Police Paithagonok Fang Tingkwa Sarji Kharzok Tomani Bagai Bihignaris Klaika Police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaisaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MPB Pulop Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hankoni DM Dr. Vishal Kumar SP Kiran Kumar K. Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no Khoboi te Kubunadong Ro Charshola Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Loazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaizangani Tanguitango illegal migrants issue no te Kashakoto Rally Arili Jotong Koshung Lokorokni Rally Huni Shaka Emile Ronchite Burma Mansane Hastini Bubagara Pradeep Kishore Dev Burma no Khobite Kubun Lokorok Just Lokashakokong Panda Klai Okong no Shaka Emile Ronchite Burma Lama kinaro berazak malpungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktoma abai party muni koktoma mankino fair service ne adong rok thangoi ashago do khomane rokno langsaka bishal gorba kaste shakhamnogo aboni yaglor efor khlai ro horjaka agortala jibi shakhamnogo Tabu koktoma shukroboi Haino hai chorilam projopor amseni BJP tangnogo hapka shikokrongni bodol khogit langjakha tangnogo tongmani tibino khobai kabangkok mani khunai patimungni koktoma mankhino patimung thayo thangu chogoi ka bishalgor thanani police patimungno tei naitok mungo ongkhorjak tabuk bishalgor police patimunggo fekmuni mani khani chanai rokno abo haike mani khogit langkhana henei koktomani bisingti sabikhana roka BJP poroni khoroksa adong লাইথানে ফার্স্ট সাল হর আবাই পার্টি মুখ পার্টিকা হেনেই বদলনি আদরংনি খাকামুং ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে বাড়িতে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই এরপরে থানা খবর দিলাম না না সন্দেহকার হইব আর অনেকদিন যাবত এটা এইভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকিয়ে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা এই আছে না ধারণাই আছে বিষয়টা হলো চোর তো চোর ওই শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা
এরপর কয়েকটা সোলার ইলেকট্রিক ব্যাটারি নিচে এই ধরনের ঘটনা এই মাসখানেক ধরে চলতেছে। এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে, দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব। বিশালগড় নিশ্চিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খ্লাইজাখা কাশ্যা বদল সলাইমুং বান্ডা aboni aglono juda juda bodol yakare kongres bodolni bana romkha khorok thamu jamarok borokno bodolni banaya phari lamjok sogoina harjakha abahaikino hasini lokorok kongres bodolni bana romoi tongma bai financial kongres bodol debo karak ongnai hini shaka state prodesh congress ni asofang asis kumar saha আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই 3টি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই 3 জন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। Fashala Union Minister Amijano illegal migrants issue de Gongtonani Bagay, Tripura Hasini Hilam Rokate Pramane Adong David Mushini to the Mumbai Kubunadong Rock. Oshalo Timothy Korosha David Morasiri do Mumbai Bangladeshi illegal marriage issue the Hakotor Union Minister of Sano Tuntunani Bagangori Kudukoi Himno Lamraka de Murashin no Kob Bodoni Kubun Adon Rock Oshalo Kok to the Shinde Kok Shanatang David Murashaka Bangladeshi of India Wahapai Mani Abo Korosha Isia Abo International Issue Abari Boshaka Padrahani Find of Bagay Hasi Don Boshon Luka Borogni Anti Shopta Yaplana Nankai Abno Ashlote Dana Kukmani Kokshawi Knarka मैं एक टिक का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं एक हिंदुस्तानी
होने के नाते, एक त्रिपुरा इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 25 इयर्स त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड सिटीजन की तरह अपने ही जमीन, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारा मूवमेंट किया, हम लोग बहुत तरीका मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू, उसी मुद्दा लेकर हम लोग त्रिपुरा लोग एक है और ये मुद्दा को लेकर हम आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है। और मेरा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, आज जो पैदल रैली कर यहाँ से आगरतला दिल्ली तक का एक ही मकसद है, सरकार को हम लोग जो डिमांड का, हमका जो समस्या के इम्पोर्टेंस, उन लोग का कानून पहुँचे, उन लोग का जो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है, ये त्रिपुरा का ही समस्या नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी कर रहा है त्रिपुरा में, नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साहिब अली खान का घर एक बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया, तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है। कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आए, इलीगल तरीके से कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेट त्रिपुरा लैंड और त्रिपुरा साथ जाते जो त्रिपुरा से एक जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से आगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरा से सपोर्ट करें और हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Raja Khorang Kulsimi Omid Nikok Chini Khorang. Bubagara Kishu Debor Asemani Shalgo Tipra Matane Dong Rock 26 from Bari Constitutive Porshram Amsni to Tanglo Kustebor Ter Dini Gay Sobasoka Tipra Matane Dong Rock. Olomanjaka Diplomatic White District Working President Treaty Deborah Block Vice President Shub Singh Deborah Regional Team Monitoring Committee ni Angrok Bomanjaka. Baik pula media person hello hai singkiri ba kasih jalan hai tero din ba paitu da so coba dokne tiri family lo so tiri lo ba kananguno si habu wagara kisun maniko ini bin pada keba bin asengal so asengal solo so kini sini cara dijual landro yes kita situ purwo sampai sudah di sini sini di desa apa sini guys so purwo tei kisu masalah kira tei karo sini program ni sini salah rogo isi kiro aja apa dulu langsung tahu karena kasih jura kasih sini wes apa sudah di sini dunia warwat si cakra proksa loft naik itu lagi Twitter kan, kosong saja kan, sungguh beda pilot, sama orang ini si bongro tu, beda pilot nak naik, orang kenal itu tu, rumah orang asal kalau ni, so hanya bongro tu ni, so kisah, bongro tu pun bongro tu, kebang dia pun, nama tu tu
Likhpai Polu district di Pamutani Waktu Presiden Manu district dema dai lagi tongo sini service ram pada constituency ini blok vice president di borong nang subor sini tongo dai orang lagi tu di campur west sampai juli sini komite member Agung Sate monitoring ini dai wat tunggu yo Agung Salia asuno te wasabla kamu bagai pacar kita nomor media sudah komite sudah ada bagai hanya no hamaya ko Badi simi biplop koktum Chini Khorang Charshla outla program Public Tripura Elected Department Luazing by ERO Tiye Kajaka training program Manjak State Chief Electoral Officer Bridges Pande Additional Chief Electoral Officer Usha Chen Mok Akoshong Ashlok Rune Bising the Cognani Tanga State Electoral Officer Bridges Pandishka a training regarding no Clarus Hone Abnoreba Ashla Electoral Tiye Talbidal Nakoma Olam Shawikanaka Electoral Officer Bridges Pande नहीं एक्चुअली क्या है ये ट्रेनिंग है हम लोगों का साल रहता है इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है वैसा नहीं कि अचानक हुआ है ऐसा होता है आपने ध्यान दिया हो तब करीब 1 महीने पहले हम लोग BLOs का ट्रेनिंग किया था साथ में अभी 27 जून को जो है BOs का और कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रहते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें डी रहते डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ट्रेनिंग होता रहता है तो हमारा साल का जो है ड्यूटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है और उद्देश्य है कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है तो हम लोगों का कि कई बार ट्रांसफर होते हैं कुछ नया पानी होता है तो कमीशन ऑनर कमीशन का कहना है हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए जिसकी हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमें तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है और आपको पता जनरली हमेशा टोल रोड का रीजन हर साल होता है तो उसके पहले ऐसा कुछ हमारे ऐसा डायरेक्शन नहीं है बट जब भी होता है उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है लोग पीरियडली फेयर मैनर में हमेशा रिव्यू लेते हैं ट्रेनिंग भी यही है कि क्या रूल्स क्या है रेगुलेशंस क्या है जैसे रूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशन ऐसी होती है ये हमारा जो पार्ट था रेगुलर एक्टिविटी है उसी को करता है सर पहले हमारे स्टेट कितने ईयर्स थे अभी कितने ईयर्स तो हमेशा 60 होते हैं असेंबली कंस्टिट्यूंसी पहले से डिवीजन मजिस्ट्रेट अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन वन असेंबली अलग अलग ऑफिस बस नहीं इस साल कब सोमवार आप तो आया नहीं कुछ जब आएगा तो शेयर करेंगे वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को पहले नोटिस दे उसके बाद दिल्ली पे एक टेस्ट चल रहा है कोई ना कोई चल रहा है हाँ उनका त्रिपुरा से कितने आदमी के ले गए त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट किया था अगर ध्यान हो आपके फोटो भी डाली थी और उसके अलावा कई ट्रेनिंग हुए जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ नेशनल CEO का भी ट्रेनिंग हुआ तो राउंड पे हो रहे थे मेरे ख्याल से 70 लोग तब लोग ट्रेनिंग किया इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से कहा जाए मुख्य भाई ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो स्मूथली करना और जो इलेक्टोरल रूल है हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो प्रोसेस है ना उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते हैं ये पहले भी होता था अभी भी हो रहा है वो पार्ट ऑफ दिस थिंग अभी आज का मिशन और ट्रेनिंग फोकस दे रहा है उसी को ध्यान में रखते जैसे कुछ चीज़ें आती नहीं टेक्नोलॉजी आती थी जैसे मान ली नया एप्लीकेशन आता है उस पर भी Rasa Khorang ni simi omit ni oktum Chini Khorang Kachapandani ki fitong mani zarawa mileni malkong khobai kuda malkong thut mani koktuma kisasani bagasha kotor party yakni kadika umpurni MLA rondas apare mune koktuma mukna party munthaya thashoka police ni abai kalaharo kabang kokbra kothom laika ashlo party mungo kalai eleni malko serabi thangmani koktuma kisani bagai kasha party muni yakni kadika MLA rondas Report Chini Khorang
Tinini kutuma ashuk sarada te bahasra hai hakotoni kok shaimana bagai chayawin nai to Chini Khorang. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা খায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রগে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers Twenty-third April te 7 May ni bisi phadi jing jokto on my thok te chin sa haparo hawen nailen. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thao ke kheti 400 ni of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured di bamana mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit la Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার।
23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Shibishitini Okarjitero Hastini Joto Lukurogno Ani Kani Paiflea Hamzanma Taichibayafaru. All the time, Chini Khorang They Hamari the way fighter. Brown lychee drink, roti se pe lychee shade ho ja refresh. Brown lychee, brown lychee, brown lychee drink. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday.
Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Devarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Devarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Devarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Devarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on a secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajar Tila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Devarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী, উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে।
আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল, বেশি ইলেকশন হইতেছে না। এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা, দেওয়ার কথা, এটা আমার কথা না। 2018 এবং 2023 বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে, সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছে না। তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে? আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা, আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে আমরা কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or health minister with no portfolio.
Tripura Mota had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Triprasa Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Mota are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Mota MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Mota to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Devarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Devarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সম্মতি দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থনই তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব। 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30টার দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30টার সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradip Kishore Devarma was asked question to this issue, he replied, he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Devarma might have said that out of frustration because the Triprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. डिफरेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है। और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था, ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली, ऑनरेबली ये त्रिपुरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है
वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Rajit Devarma personally over this issue. But MLA Rajit Devarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeki Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zeki Marak studying in class 10 committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zeki Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सयटा दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारुरिखा आरो जे सुपार कल खाय साहरो देन नर जेखिम नगो थांनि सामो नर फायाके बा जेखिम फासि जाय थिया आइन साउ सुपार दाम सानानि के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या सालनि सालथां नम बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिन आमा आं नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागे नगो थांनाय नि साउ के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालांखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरि फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिख को फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिख को फाइनाय के 3 तारिख के मिया कल खायका बो कल खायका आं सागा बाबा रां द गरैखौ के आं नर फाइनाका फाइदि आं नर फाइका आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागो आं थांसिनाय अर दंया सावता बुफुर सिमि आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि दंया नि सा बतांगि दंयाबो तो साया नन खलगै साया ता खलगै साया आने बयरो गरै आं लासि मानु हनै साव नर बयरो पाइरिया हायदा बयरो पाइरि माया खुता बनो अच्छा माने बस क्लास परि त क्लास 10 नो जे तालबोसो काखा बनगो थांया थांजाउ थांइ फायो उसगा थांइ फायो थांइ फायमागा के तांगि बतांगि नगो थानानि नि चाइतो खनासो नगो थानानि तांगि चाइतो गाबो तो साइमिया नों तामनि वानसु नगो मा थांयानि बागै दे बामते हाइन खनानि नगो मा थांयानि बागै दो बा सगन गंना तो गरै बला तामनि वानसु नि एक मात्र सागा बतामनि सा थांगा आमा आं नगो थांनाय नों फायगा फायनागा फायदि हिसाव आं सागा बाबा तागले रां गरै रां खांगा फायानो सागा गाय ओलगाय आसा नेनो तलि बाबा ताबु आं काम पाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुर कक सामानिया साइजिंगो सारि नंबाय गेनर को बुफुर ना फाइनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फाइनाय साजा खना फुंगो बुफाबो सागा खना फुंगो जसके बन नमानो रै रहरानो बाबा के आव आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनर खना फाइना फाइनाय साइ बो आमते के खना फाइनाय साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनाय नि सागाता निजरायनो साला सागा तलां बा तो बो खना फाइनाय के नरक फाइके आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निजरायनो फाइना फादि नै साहारै निजराय ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तनाफे तंदि राम फैसारो करै रहनि नर साहारो ना बसु कोबै नगरो तनाफे तंदि रां फैसारो माने रां फैसारो करै फाइ दंना फै मिया रं सामने अमतेनि साया बनो रां फैसा करै खो बाबा रां फैसा करै नि बागे सा फाइ मिया जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक साखो काटा ठीक है अच्छा कोइटा बिगि गत ना नर बाइके सेमला पास्ता दिगि टिमिन चालाय खाता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बर' हाबनाय मानसि हाबनाय के हाबनायाव माने कायसा बर' हुकुमति थांनायखा नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खाता बफोर बदि हेगु नुखा नुनायखे सावा माने आगे अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया ताबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लास परि क्लास 10 Now the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation.
Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday. A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tiprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो एग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tiprasa people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের সঙ্গে আমার সঙ্গে কার্যক্রম ছিল ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে সেইভাবে হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন গুজরাটে যান মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে দেখুন মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয় রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Debarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore.
Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Kwai Station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragat Indra Colony area. So the Kwai SDPO, DCF along with other police rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be 2 lakh rupees. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে দিশাতে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি, যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই শহরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই, এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ রাজ্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো, আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে, সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব।
An FIR was filed against the accused with an NDPS Act. Now the Khoi police are actively searching for Tinku Acharji. Reported by Biplab from Khoi, Chini Khorang. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradut for hours. On Saturday afternoon, Tripura Motha MLA Ranjit Devarma conducted a press meet at Agartala Press Club and made a clear statement to leave the alliance government with BJP. He also mentioned that all the MLAs of Tripura Motha are ready to accept and leave the alliance BJP government. There was a chaos over this issue in the state political scenario. A meeting was also organized on Saturday at the Ojanta Palace to this issue. Maharaja Pradut Kishore Devarma also responded on this issue, which is rapidly circulating in all media platforms. As such, the members of BJP are also aware of such bold statement given by Tripura Motha. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradut for hours. The MP said that the discussion was not based on politics, but he came to meet Maharaja to greet him personally on the occasion of Maharaja's birthday. महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था। फ़ोन तो किया था, सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था, महाराज को विश किया था। मैं मिलता हूँ महाराज से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में, वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है, बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। त्रिपुरा श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। Similarly, Maharaja Pradut Kishore Devarma also said that the Tripura Accord has not yet implemented even after a year, which is why a meeting will be held in coming days directly with the Home Minister Amit Shah to discuss the issue. क्या बोलना चाहें? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ, आप आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो, उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने
MLA से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, CM भी अपने लेवल में बात करेंगे, MP भी अपने लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए, और त्रिपुरा सा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो एक जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, MP मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है, और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे, तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो illegal migrant is an issue, और we will jointly tackle it because we don't want them to become permanent residents of India. However, the people of the state clearly understand that MP Biplav Dev visit in the Ojayanta Palace to meet Maharaja is not just to greet him on his birthday occasion, but they also held some important discussion. Bureau Report, Chini Khorang. Based on a secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. Drugs peddlers are being caught every day by the state police. As such, on Saturday, the OC of Madhupur together with the TSR forces searched the forest at Rajatira area and recovered 200 kg of dried marijuana in 8 drums, which estimated to worth 15 lakh rupees, said OC of Madhupur station. Nobody was arrested at the incident as per the report. Later, the police seized the dried marijuana and took it to the Madhupur police station. আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা টিএসএস স্টাফ, উমেন স্টাফ, পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি, বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি, তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকিয়ে রাখা আমরা পাই। একদিনই আমরা এটারে সিজ করি, পরে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি, তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রাম 8টা ড্রাম ভর্তি আছে। স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে TSR স্পেশাল গুরু, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তারপরে উমেন স্টাফ আর PS কনস্টেবল। The local villagers raised concerns about the frequent recoveries of drugs in the state. The incident made a stir among the villagers. The police have taken investigation to this case. Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere
deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 gram brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours.
Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. A meeting of Advisory Committee was held at MBB Airport on Saturday. At the meeting, MBB Airport Advisory Chairman Committee, MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. On that day, Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev said the Advisory Committee meeting is held twice a year by the Airport Authority. During the meeting, many topics were discussed based on the safety for the people, runway and taxi maintenance and the projects to be done in the future. He also said that there is a security infrastructure maintained in the BMM airport which fly to Guwahati. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে সে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সে আমরা করি আর যা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা কোথায় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্য এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রীর সুবিধা অসুবিধাগুলোই বেশি মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটি পরে হায়ার ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটিতে কম নয় হচ্ছে যে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীর সমস্যার সমাধান হতে পারে এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্যই At the meeting, MBB Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dandas and other members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On the coming 7 July, a mass rally will be organized on the issue of illegal immigrants, said MLA Ranjit Debarma on Saturday. MLA Ranjit Debarma, Bubagra Pradu Ishwar Debarma and other members will present on that day. MLA Ranjit Debarma said this conducting a press on Saturday. During the meeting, MLA Ranjit Debarma said that massive rally will be organized on the coming 7 July on non-politics, which is open to everyone. Bubagra Pradu Kish Debarma and many social workers will present on that day. The rally will be organized based on the notification given by the Ministry of Home Affairs Amit Shah on 19 May to deport illegal immigrants and Rohingya to Bangladesh. While many states have taken the steps in deporting the illegal immigrants, but Tripura state has not taken any steps regarding the issue. MLA Ranjit Debarma says by conducting a press meet on Saturday.
যতন খুলুমকা जों दिनै अरका प्रेस मिट खायमखा খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাইসা প্রেস जों फायनाय 7 तारिख जुलाइ सम्माननि दिन आगोल काइसे रेली खाथान दङ रेली टोटली पलिटिकल एवं नन रिलिजियस रेली उनाय रेली तिनि हा बुबागा महाराज प्रदुत किशोर देवरमा बतंग बारा कोरनाय तै बहिना जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कोननि सिविल सोसाइटी एनजिओस न खबै बांमा ससियेल वर्कार रक आदि फायनाय हजार हजार फायनाय बर्तलावो एगा काइ जोंबोनो साननानै नाय जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बखै इसिम मे 2025 साल मारिवो जे नोटिफिकेशन कादाखा এবং बांग्लादेशनि म्यानमार जारा फायनाय चीना इन्डियाव हाबै दं फायनाय बा त्रिपुरा हाबै फायनाय बरगनो नायतु किख्लाय बंने हाबै फैनानै पक्टं किन्तु त्रिपुरा सरकार 30 दिन बाइन्डिं बिसिङाव हाजाखनो बरगनो मुसा खायलिया কিছু নুখা গুরাত হরিয়ানা লাইজাকা দিল্লি লাইজাকা এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল আসাম লাইজাকা এবং কিছুদিন তামিলনাড়ু স্পেশাল টাস্ক ফোর্স লাইজাক মানে মাবা মানা তাবুনি কখা जों गप साननानै नायो डाक्टर खाय अ टाइम लाई थांमानि बरे मन खायनो अम देशनाव दङ जे नोटिफिकेशन सिजाक दङ म खालायमानो किन्तु गभर्नमेन्ट मन कोनो खाया आबोनि बागैना आंगालानि नायो जे गभर्नमेन्ट खालायतोन जतन तुइनो अ मुभमेन्ट जेत नेशनल इशू आबोनि बेन जोंर राजनीति कालारना तुब्लिया जत दफानि जतनि बरगनो तुइ जोंर मुभमेन्ट खालायनानै नायता खा खालायो दिनो त्रिपुरानि जत जागानि दा विभिन्न सिविल सोसाइटी होनाय एनजिओ खालामनाय आरो राजनीतिक जायगा बर' गुवाहाटिनो फायदि এবং চীন হাবাগারা বা আদিন রাজনৈতিক অমা হিসাবে ফাইগলা বা হাবু বারা হিসাবে ফাই আদিনো অর আই মালাই ফাইনাय जों बायबाक्सा रेलियो नखरनाय एका आबोलागै आं खाथुं जे बुबाग ब्लेके हामबाय माय तामने का चिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि पेन्ट जों लगिरि दङ बिनि ब्लेसिं दङ आबोलागै जों ब्लेके दंथगो आं नियो मेन बिदियातै मन कयनाय सार त्रिपुरा लुकरा नरक फायदि खराखि सापायदि चिनि हानो बांलादेशनि बर्डर फायसेगि दंफायमानि चिनि हान थायनो सेक दंफायमानि अमनो जों प्रगिनानानि बागै जा सरकारि जे देशना दंमोन फुलफिल खालाय बर्डर दुबे तिखाय रखनानै अबनो बागैनो जोंनाय Reported by Amit from Agala, Chini Khorang. People were injured after hitting a vehicle parked by the roadside. Incident occurred at Cholam. The fire brigade personnel took them to Vishal Hospital and later referred to Agata GB Hospital. According to sources, it's learned that the incident took place in front of the hotel at Cholam. So as usual, many people stopped by the vehicle at the roadside for help food at the hotel. During the time, a bike was coming at and hit the parked vehicle beside the road. Two persons were severely injured after getting hit to a vehicle. The fire brigade at the scene after receiving the information and took the ear to Vishalgarh Hospital. Later, two injured persons was referred to Agala GB Hospital due to serious condition. বিশালগড় ফ্যাশনে একটা পরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চোরলাম বাজার আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখেছি দুটা পেশেন্ট রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তাদের বিশাল হাসপাতালে নিয়ে কিভাবে হয়েছে ঘটনা লোকাল পাবলিক হচ্ছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনের গাড়ির মধ্যে নেতা রয়েছে মানে তারা বাইক চালক ছিল তারা বাইক চালক ছিল কি নাম তাদের তাদের নাম একজন কিশোর ঘোষ আর নাম রানা দে বাড়ি কোনখানে বাড়ি দেখলাম সিমেন্টে পুলিশের কাছে জাঙ্গালিয়া বিশাল কেমন অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস একজন একটু ভালো Reported by Jivan Vishalgarh, Chini Khorang. A gang of thieves broke into the office of BJP and stole TV important document at Chorilam, Brazil on Friday. The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Information came that drug abuse people might have stolen materials from the BJP office, said a member of BJP. There is a tension between the members on the incident. The police have taken investigation to the case.
ঘটনা সকালবেলা আমার গোপাল ফোন করছে, আমি বাড়িতে ফোন করতে বিষয়ে টিভিটা ছুটে আছে। এরপরে আইলাম, পরে আইয়া দেখলাম দরজাটা খোলা, টিভিটা নাই। পরে থানায় খবর দিলাম, না না অন্ধকার হইব। আর এই অনেকদিন ধরে এইভাবেই আছে। পার্টি অফিস থেকে একটা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিস টিভি লিয়ে যাবো, আমরা ইয়ে আছে না ধারণই আছে। শাসকের কি তোর কি বাচ্চা করে? গত কয়েকদিন ধরে আমাদের এলাকার ভিতরে মাছ নেগা, আবার ধরেন না কারোর জন্য ব্যাটারি নেগা। আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে, সোলার লাইটটি, সোলারের ব্যাটারি নিয়ে জায়গা, এরপর একটা সোলার লাইটের ব্যাটারি জায়গা, এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতে। এই জন্য আসাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চাই পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত করে যাতে অন্তত পুরোগুলো যাতে ধরতে হয়, দুইটা যাতে শাস্তি দেওয়া হয় উত্তর উপযোগী। Reported by Jivan from Dalgar, Chini Khorang. Three members left previous party and joined the Congress through a short ceremony at Tripura Press Congress Bhavan Saturday. They were welcomed by handing over the party flag. As many supporters are joining the Congress party, the unity of Congress will be strong in the coming future, said State Place Congress President Ashish Kumar Shah. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पंपीनगर विधानसभा केंद्र तीनजन जा विभिन्न दले नेतृत्वे छिलेन, विशेष करे भारतीय जनता पार्टी 2013 साले प्रतिद्वंदी एवं विभिन्न समय जा नेतृत्वे निर्वाचनी प्रतिद्वंदिता भारतीय जनता पार्टी যারা প্রতিনিধি ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসীরা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন এবং আগামী দিনে অম্বিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি চেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পীনগরের ব্লক সভাপতি দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতু দেববর্মা আছে, তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে পারছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি করব এই তিন বিধানসভাতেই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধু জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটার তা যুক্ত আছেন। Reported by Amit Magatla, Chini Khorang. Tripura Motha member David Morating and other members marched towards Delhi by foot to discuss the issue on boarding illegal immigrants with Union Minister Amit Shah on Friday.
On Friday, Tripura Motha member David Moral Singh went towards Delhi on the issue of notification given by the Union Minister Amit Shah to deport illegal immigrants Rohingyas to Bangladesh. Likewise, David Moral Singh also said that illegal Bangladeshi entering in Tripura is not an issue of a person. He said it is an international issue. He also spoke how the rights and of the people of Tripura are not being fulfilled. मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपनी ही जमीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार की लड़ाई करना पड़े, इसी जगह से हम लोग परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारा मूवमेंट्स हम लोग बहुत तरीके के मूवमेंट्स किए, लेकिन अब तक हम लोग का जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो अब हम लोग का ये जो त्रिपुरा लैंड के इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा प्रशासन लोग एक और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से कोर्ट करके 6 महीने के अंदर हम लोग को अपना परमानेंट सोल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर है, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो पूरा का त्रिपुरा सब बहुत ही अभी में है, बारिश में है, और मेरा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से आगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का हम लोग समस्या के इन्फ्लुएंस उन लोग का कानून तक उन लोग का दिलों तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खासकर कि इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है, ये त्रिपुरा से लोगों की समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न की समस्या है, ये पूरा हिंदुस्तान की समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हर तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवा नौकरी कर रहा है, पूरा में यही पूरा हिंदुस्तान इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार सालिक खान का घर में एक बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी थ्रेट है, अभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसलिए ये मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और अपनी प्रसाद जाति का त्रिपुरा से एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यही इलीगल माइग्रेशन का डिटेक्ट और डिटेन का जो मुद्दा है, इसी चीज को लेकर मैं आज पैदल यहाँ से आगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरा से सपोर्ट करे और हर डिस्टेंस लोग सपोर्ट करे, और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ हर एक हिंदुस्तानी को ये सब करना चाहिए। धन्यवाद। Reported by Amit Agartala, Chini Khorang. On the border of Bubagra, Prat Kishore Debarma, the Tripura Motha member under 26 Ashrambari constituency, financially to the family of late Lukus Debarma for conducting a rituals. On the day, Tripura Motha District Ward President Triti Debarma, Vice President Bal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Hai pula media person hello hai so kiribo kasih jaga paja terobin ba paja kasih coba betulnya to jadi permanent so jadi saya sudah kananguno sini habu wagara production maliko ini but apa ini asal mas so ini asal mas kalau lugu so jadi ini sampai jual landro just situ sampai sudah ini sini jadi siapa politik ya so kalau bakal dari kisi bosan lagi dari jo ini program ini serius solo rogo itu kiri rogo aja apa dulu langsung tahu karena tahu juga kasih sini west sudah di sini di nomor waktu sini akan proses
tuitaga kosong saraya kare so tini bede paithen samno roi tisi bongro ki bede paithen panai rokna hoi so tini bobagarani asemo salaro haino haino tini bisa bong dukung rong no so kabang ni kono mar no tu so bisa suba so tani aja so tini orang pendaka ang zikai politik district kamu tadi waktu kemudian district Jawa hey begitu mau sini stabilitas dari konstitusi ini blok basisnya borong nang nomor itu mau orang begitu sini sampai wes sampai ini sini komite nomor ambung sampai untuk ini war komite untuk boyo ambung saria nanti sekolah kamu bagai pada cara media tuh komite tuh nang bagai hanya no hamaya ko. Report by Biplov from Chini Khorang. Tripura State Election Department organized training program ERO Agatla Pragna Bon on Saturday. State Chief Electoral Officer Bridges Pandit, Additional Chief Electoral Officer Sa Jain Mok were present. On that day, State Chief Electoral Officer Bridges Pandit said that the training has been practiced regularly. नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है हम लोगों का सारा रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर रहता है। वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, हमेशा होता है। आपने ध्यान दिया हो करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 को जो है BLOs का और कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें कम भी थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ट्रेनिंग होता रहता है। हमारा सर्वर का जो एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल सिलेक्शन बहुत क्लियर है। तो हम लोग का कि कई बार CRS ट्रांसफर आते हैं, कुछ नया अमेंडमेंट होता है। सो कमीशन का क्या है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रीजन हर साल होता है, तो उसके लिए कुछ प्रेक्टिस भी होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे से ऐसा डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन हम लोग पीरियडिकली फेज मैनर में हमें ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग भी है कि क्या इलेक्शन के रूल्स, क्या रेगुलेशंस क्या है, जैसे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशन कैसी होती है, ये हमारा जो पार्ट था रेगुलर है उसी को कर। पहले हमारे स्टेट कितने ईयर्स थे, अभी कितने EROs हमेशा 60 होते हैं असेंबली कंस्टिट्यूंसी। पहले सब डिवीजन में से अभी 1 रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिस का काम किया था। बस नहीं इस साल कब समावेशन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ जब आएगा तो करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक हम लोग पहले नोटिस दे उसके बाद दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ उनका आना चल रहा है। तो त्रिपुरा अभी तक कितना ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे, इनका हमने उसका एक्टिव भी किया था, अगर ध्यान हो आप फोटो भी डालें। और उसके अलावा भी कई ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ, एडिशनल CO का ट्रेनिंग हुआ, ग्राउंड पे रहते। मेरे ख्याल से 80 लोग तो हम लोग ट्रेनिंग किए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरह देखा जाए मुद्दा ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो स्मूथली कर, हाँ, और जो रोल हमेशा वो बेसिकली इलेक्शन तो प्रोसेस है ना अपने, तो चूँकि हर लोग चेंज होते हैं, तो पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो पार्ट ऑफ दिस थिंग। अभी आज कमीशन और ट्रेनिंग फोकस दे रहा है, उसी ध्यान में रखते जैसे नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मान लेना कोई एप्लीकेशन आता है तो उस पर Report Amit from Agatla, Chini Khorang. Three vehicles collided, involving the MLS vehicle while returned from a meeting, but the MLS run thus escaped unhurt from a big incident. The MLS vehicle was badly damaged after the collision. The team of police rushed to the scene after receiving information.
Bureau Report Chini Khorang. This news has come to an end. For more exclusive news and the latest update about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरकुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फनकलांगे हानेसाया तलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaya. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke khedi 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mary Sikang, Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rogoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025।
সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시디니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크로그노 아니 카니 파이플레야 함산마 따이치바야파로 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 뜨부이 파이트 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरग्न स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताई खुलुमु याफारु स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर अ अफर चेंगिरि जागनाय 23 जून निसिमी
12 July jara tai bo tong nong ni bai kok toma kaham abong kha noro kacham rangchak no selai bo ketal hallmark gedang rangchak ni mani talangnani shep botong obo shimia kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amos miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai 11ta home appliance. Te niro five room no sokan bo. Totanaro lamsogo shorna komolo final bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রামে খুলে যাচ্ছে হামবাই From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, Nine Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BJP Habang Yonkori Faimani Ishunotoye, Paitego Cook and Katipra Motani Supremo Maharaja Production Deborma, MLA Ronjit Deborma Frustration Umani Bagise, Awai Hani Shakana Hani Shaka, Maharaja Production Deborma.
বিজেপি হাবনি সাপোর্ট রসইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা ও কগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বড়গিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মুং হनै গসিনা হারমানি হামকোগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মুংন তৈয়ে আবহাওয়া হনৈনো ফিরক মুরকা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অংখরে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গি সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রমৈ কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানে বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ ইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানে বিশিংতে চাশালা অর্জুন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাই ইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाश्री अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जोंजालनो तै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंस्रोंनाय र তাবু কক্তমা শুক্রবই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा বিজেপি হাবাংনি অংকরি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন অংমানি বাগৈসে আবহাই হनै শাকানা হनै শাকা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা ত্রিপুরা মথানি খরক তামি এমএলএ ন মন্ত্রী খালাইজাংনানি গসিমুং মানমানি ইয়াগুলো বিজেপি বা হাবাংগো আসুংমানি ত্রিপুরা মথা ফিয়াবা পাইথগো ত্রিপুরা মথানি খরকনি এমএলএ নসে খালাইজাকসিউ মন্ত্রী আবনি বিশিঙ্গ খরকসাসে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তে খরকসা এমএলএ নকে খালাইজাকা হাব মন্ত্রী কালরংনি বিশিঙ্গ ত্রিপুরাসে একর্ড ইমপ্লিমেন্ট খালাইজাংনাই হিनै গ্রেটার ত্রিপুরা লেনো ইয়াকাरै যত ব্রেমনি মুভমেন্ট ইয়াকাरै রমানি ত্রিপুরা মথা ফিয়াবা বিশালাই থাংফানো ত্রিপুরাসে একর্ডনি কাইসা গসিমুং ফানো খালাইজাকমানি নুকসাকলিয়া হাস্তেনি লুকুর আবুনো তৈনো চারশোলা আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা কক্থম পান্দা খালাयै বিজেপি হাবাংনি অংখরি ফাইনানি বাগै টিয়াर रंजा ত্রিপুরা মথা হनै দামরমংরমানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা আবন বাগै টিয়াर दंगो ত্রিপুরা মথানি যত এমএলএ র ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা বাই কক সালাইকে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তে ত্রিপুরা মথানি যত এমএলএ হনैबो শাখা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফিয়াবা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন অংমানি বাগैसे আউবাই হनै শাখা না হनै শাখা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা ফাইদিকে তে ওইসা খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামর শাখা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থনই তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করব এক বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদেরকে একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা না শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে
ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30টার দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30টার সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। पार्टी मुनतै त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानो सिंजाके बसाका आबुनतैब मुंसा शिया हनै बिशिशालाय थांमानि याग्लोब इमप्लिमेन्ट खालायजाग्लिया त्रिपुरा सायकर आबुनतै एमएलए रंजित देब्रमा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके शाकना हनै शाका महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आबुनतै शाकबाय थां एमएलए रंजित देब्रमा बाय कक सालायनि हनिबो शाका त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा फियाबा 4 साल फुंगनो नोयंगमावो आबुनतै गुबाग्राबाय कक सालायजाक हनि शाका एमएलए रंजित देब्रमा हाइके मीडियानि बसखांगो तामुनि गसिलिया त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा आबुनतै कतर कमांगवा कलायजाक हास्तिनि जत लोकर राजा खरागलनि सिमामिनि ककथुम चिनी खरां बीजेपी हाबनि सापोर्ट रसायना हारनाय त्रिपुरा मथा अकग्न सानानि बागै थिक बरग्या एमएलए रंजित देब्रमा महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानि कग्नन बदलनि पाइथाक दागि मंहनै गसिना हारमानि हामगोगो एमएलए रंजित देब्रमानि दामरक मंगन तयै आबाय हनैनो फिरक मंगरका हासिनि गोसा मन्त्री अकरा एमपी बिप्लब कुमार देव चारसाल त्रिपुरा मथानि एमएलए रंजित देब्रमा कक्थुम पान्दा खालाय बीजेपी हाबांनि अंखरै फाइनायनि बागै टियारं लायजाक त्रिपुरा मथानि जत एमएलए रखनै दामरक मरमानि यागल हासिनि पॉलिटिक्स हाबार नुकजाखा बानकुन्द्रिते उफ्ला काफ्ला चामुं बीजेपी हाबांनि शाखानि सापोर्ट रसायना हारनायनि बागै चारसाल फुङनो नोयंमाव खालायजाक मानि कक्जा पान्दा फियाबा पार्टी मुंग त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमानो सिंजाखा हंगे बसाका आबुनो दैब मुंसा साइमान याहनै आबो हाइकेनो महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा दैब साका एमएलए रंजित देब्रमा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबो हाइके शाकाना हनै फाइदिके खनै नायले फिरानो देवाइसा महाराजा प्रदोत किशोर देब्रमा तामर शाका हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है
मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। पार्टी उन्नतय हास्तिनि कसा मंत्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देवनो संजाके बसाका बीजेपी हाबांनि सापोर्ट रसवै नाहारनाय तिप्रा मथा अकक सानानि बागै ठीक बरया एमएलए रंजित देबबर्मा महाराजा प्रदकिशोर देबबर्मानि ककननो बदलनि पाइथाक दागिमो हनै गसि नाहारमानि हामकोगो हास्तिनि तिप्रासा लोकरंनि हामग्रायनि बागै हाक्तनै नरेंद्र मोदीनो जतनि साक्थार मंगनाहारै सामंख्लाय दङ हनै रंजित देबबर्मा त्रिपुरा माथार सुप्रीमो ना महाराज प्रद्युत किशोर मानिकेर संगे आमार एखोनो आमार संगे कार्यक्रम छिलो। त्रिपुरा माथार এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে त्रिपुरा माथा महाराजा पार्टी সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনিও নি, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না, তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ। তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি, সরকারের থেকে লাভ কি? ঠিক রঞ্জিত দেববর্মার বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না, যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না, আর সেগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন, মহারাজের পার্টিও জানে, আর সবাই জানে, আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতির যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। দেখুন, মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই। পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে, আমি জানি। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। ফিয়াবে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি ককবাই त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि फिरक मुंग कतर फेलायमुं नुगै गमांगमाव कलाइजाक हास्तिनि जत लुकरक आबो हाइकेनो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि याफानि फातारा अंखरजाक त्रिपुरा मथानि एमएलए रखनै आसाइजाक ताबो कतर सोंमुं राजा खरागनि सिमा मिटनि ककथुम चिनी खरां बीजेपी हाबांनि अंखरै थांसिनाय त्रिपुरा मथा हनै कक्तमा आवैमुं उंमानि यागुलो सा सालहरनो इंमाव थाङै सयका हासिनि कसा मन्त्री अक्रा एमपी विप्लव कुमार देव त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर बाई सती थामसि जरा रमै कक शाखा एमपी विप्लव कुमार देव त्रिपुरा मथानि एमएलए रंजित देबबर्मा आगरतला प्रेस क्लाबआव कायसा कक्तुम पान्दा खालायो बीजेपी हाबांनि अंखरै फाइनानि बागै तैयार ओंलायजाक त्रिपुरा मथा हनै साख्लायमानि यागलो हास्टे गोनांगैनो नुकसाखा उफ्ला काफ्ला सामुं बीजेपी हाबांनि साखानि सापर्ट रसवैना हारनानि बागै 4 साल फुङो नोयंमाव कक्सा पान्दा खालायजाकमानि कक्तमा आबुनो तै कक्तमा थुमनाय रं बस्कांगो मुंसा सिया हनै सापानो बीजेपी बदलते हाबांनि साखाव बेलेग हादुजाक त्रिपुरा मथा एबा महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा आबुनो तै तेरमानखा बीजेपीनि जत अजमारकते हास्तिनि जत लुकरक आबुन यागलो 4 साल हर नोयंमाव थाङै सयका हास्तिनि गोजा मन्त्री अक्रा एमपी विप्लव कुमार देव त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बाई सती थामसि जरा रमै कक शाखा एमपी विप्लव कुमार देव फियाबा 4 साल हरनि मालायमुं आबो पॉलिटिक्स नि डिस्कशन या बुबाग्रानि आसाइमेनि सालनो रुगै बनो
खाफुरमानी याफारनानी थांगमानी से हनै शाका हास्तिनी कसा मंत्री ओकरा एमपी विप्लव कुमार देव। महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था। फ़ोन तो किया था, सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था, महाराज को विश किया था। मैं मिलता हूँ महाराज से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में, वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है, बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ। और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है। त्रिपुरा श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। अब हाइकनो त्रिपुरा से एकॉर्ड ताबुबो इम्प्लीमेंट खालायजागियाखौ आबुनतयै होम मिनिस्टर बाय मालाय कक सालायनाय हनै शाखा महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा। क्या बोलना चाहें? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में, और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में, और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ। आप आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूं कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति, तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो, उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था। ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे। तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने एमएलए से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे, एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे, और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए, और तिपरासा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो एक जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई। पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, एमपी मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है, और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है, और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे, तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा, और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज़ एन इशू, और वी विल जॉइंटली टैकल इट, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया।
ফিয়াবাসা সালহর নুয়ংমাও মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা bai হাসিনি কাসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব মালাইমানি আবো বার্থডে উইশ খ্লাইমানি পার্টি মুং সিমিয়া আবনতৈ হাসিনি যত বরগ্রগ্ন স্রাই স্রাই সাইমানো আবনতৈ তৈ মুংসা সানানি ককরৈ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং হুইজাকক তোমানি বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতকই মানজাকা কাইসা ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হনি শাকা মধুপুর থানানি উসি পার্টি মুনতই চাইতগই নাইতমু অংখরজাক তাবু মধুপুর থানানি পুলিশ Lai mathang porul roknoya shima funuge hastini kisa suplo korok tabidal phekmoni bania klaye tongmani nuksago aba hakino khaino hai modopor thanani usini tuidal mumbai teshar bahini rok thancha ongai jar shala rajar tila amsini bolongo naitegei ha bishingo phobjak kaisa drum bishingo manjaka 200 kg shidi karan hatio abani haridor 15 lekhai angnai hini shaka modopor thanani usi party mungo corruption of fano romani kokroma gre paithago shidi karano sis khlaye modopor thana watobe phaika police আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা ডিএসএস স্টাফ উমেন স্টাফ পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই একদিনই আমরা এটারে সিজ করি পরে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে ড্রাম 8টা ড্রাম ভর্তি স্যার অভিযানে কে কে ছিল অভিযানে আমি ছিলাম তারপরে টিএসআর স্পেশাল গুরু তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে women staff and PS constable Hastro abahike phekmuni mane khane manjak mane bai hasini lokroni bisingo asijak talbidal sungmung party munu kitinga strap sosurani bagi nukjaka aflaka afla party munu teye chaitogoi nai tongmungo ongkhorjak tabuk modopor thanani police bishalgoni simi jiboni kokthum chini khorang হুইজাকক তোমানি বিশিংতে চাশালা অর্জুন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দালবিদাল ব্রানি চুয়াক নাইতগই তিখলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাটিডর 30000 হাই ইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও পার্টি মুঙ্গ খরকসনা পানো রমই মানমানি কক্তমা কरै পার্টি মুঙ্গতে চাইতগই নাইতমু অংসাক তাবুক আরকেপুর থানানি পুলিশ শালব্রুন তাগলিয়া ফেকমুনি মাখনি মানজাক মানি কুমা কাশিফ ফাইম আবাই খাইনো হাই হুইজাকক নি বিশিংতে চাশা অর্জুন সরকার নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হাই দালবিদাল চুয়াইতে গতি খাইকা Hatio ni haridor 30000 hai anai shaka SDP party mung corruption fund rom koktuma kare আমাদের স্পিরিট ইনফরমেশন ছিল মাদারি অমর করুন এলাকা অর্জুন সরের বাড়িতে ওয়ারেন্টি গার্ড ফুল পরিমাণ স্টক আছে তো আমরা খবর পেয়ে ওইখানে রেড কোন করে ইলিগাল রেড এবং 102 102 বোতল ফরেন লিগাল ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড আমরা সিজ করে নিয়েছি অর্জুন সরকারের ওইখানে পাওয়া যায়নি অ্যাকর্ডিংলি আমরা প্রসিকিউশন কোর্ট সাবমিট করি স্যার এগুলো কি আর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল হ্যাঁ ওনার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বাজার মূল্য কত হবে স্যার বাজার মূল্য 30,000 30,000 আচ্ছা অর্জুন সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব এরকম মানে অবৈধভাবে মদ বিক্রির একটা মামলা রয়েছে হ্যাঁ উনি হ্যাবিচুয়াল লিগার সেলার তো ওনার বিরুদ্ধে আগে অনেকগুলো বিয়ার দেওয়া হয়েছে পাটে মুন্নর রেগে পুলিশ রক টাবুকটা সাবধান মনা হানা বসানো কক সানাই পাটে মুন্নর দিকে চাইতগই দমুগ অংখরজাক টাবুক আরকেপুর থানানি পুলিশ Adeponi Shimirazimi Koktum, Chini Khorang. Hainasri Aurobindo General Degree College admission is in Zalnotoi College Tala Kakarbe Kadumani Funuk like at the ISF Rung Naira.
Party Munatui TISF Agartala Division ni Convener Utam Tripura Shaka Hastini Rungsrang Rok admission Angan Thang Belanga Zinzalo Klainin Nangu. Oba Haikino Sar Sarodal Vidal Degree College admission Klaizabi Tongmani Haikeno Orobindo College of admission Naharsaki Tongmani Tiaba Puni Shimi Rungsrang Rok admission Angani Bagai Line Basazak. Pungnishimi Sharik Zora Taman Yakulofano admission Naharzaklia Haksali Pine Kubama Rungsrang Rokno. Apati Munorogino Kadu Zaglaisa Shal Sharigo Orobindo College Tala Kakarablaika Abono Karibo TISF ni Convener Tebo Shaka Bishiburum Rungsrang student Rok Kubama pass out Ngitongo Piaba College of Nangmani Haike Seed Zagia Tabu Abonibaga Education Department of Sazang Koklam Hanoi. Sintini Orama Famani Kaisano issue or Windu College of student admission tea problem family. Sintini Abono Saimanka, the Kuma student of Haksal Telamura, Ambassa, Dolai, Kuma Zagani, Saudi Fire Brotini, admission kind of family, admission Maya, or of Funisi, Maisea, Klai, Asu Tomani, Tafan admission Maya, Gakaisa list, Nohana in Tomani, all list, published Kajalia, Tangi Kajalia and Sintini, principal meeting Kaka, college of vacancy green show. Actually, college of Kaisa seat Tongo, position higher education ni authority hoite or Horzak, or seat Puna night and Gata Shotos of the vacation Tongo. Gang of question Kagat, Samne Agewa, Busaka student admission 9, Gaboros How, Ponzon, Sajon Can pass class of Tongini, but Takalai, higher education and positions not in notification or in Chavo. In Kai University in Hotek as a guideline Tongo, Dushon Pars Kursa, admission Makane. Higher education of follow higher positions on it. A college in Boro Abusaka, Sino, higher education says no, Asaka Hongas in Asanamaka, meaning guidelines only Matomine. In Katai Abus and Salakan idea, what higher education I feel Kajak, since their position should not position Kadine, I said copy Tongos and copy to Paka. Abasa higher education couldn't permission, Yakun Pro Kaya. In Ganadi, all students of college or Zotose, permission with Tongo, Boro capacity Tongo. Or from nine Goshi Tongo, not a Jesse draws and Asana emission and Goshi Tonga, high education Tangi Rohia, Sintawa Director Malanango. Sintibrasa by Hindi Buni Posong Parandu, College Kaham Kahamu, the admissions in my Ankai or College Tongi Butamu Love. Kaisa Tippermon only I got to a position by Tamo, Kaisa school is access on Wrong Tongo. Tabo college on the day college in Baria, into student of the Bari Tongo, population to Kuma student Poritongo, Katakata Kuma student passing to Kindun Hyboro, I got to the Deborah College of Mapori and Kai, Tamon Night. Obontinho Tinima Peka, Sintang Tabo, higher education by higher education Malay or discuss Kalena, Sing Obon discuss Kalis and Sanaja, College of Sansa, put around Kaidine, Sing Obon Apple Nana, Sing Director of Tangmama. Director Malamaya Captain Seat Hamon. Since Director Malam Umpressing Oban Sana, the college did 50 seats on going 25 block. 15 mile night. You didn't Farika for college more time how. You did Farika sing access on gas on emission can say to cause a director Tamu can bag borrow position Kakana, Bukiti Prasar no bad, Yakun Borrow, I got a point of Musugadiba. Borrow I got to a Kaham, and maybe I go, admission Kai Porito. Think not about Pority. Over Kaham College with Tibrasa Porina Payoba, you can English medium college about. Minimum Abana Apple Case and Director Tangi Kahama, Salina Bagay, Sintini, Oban Tangma, Manalani. That 25 seat baron by the Orosin and Miss Mamano. Ang Asaka Tini maximum student, so sponsors on by Exos on Tomo. Ang Asaka Bonamana, Tangi, all of courses tie on Najidi. Happen at least sponsors on Nango. College and Boroses High to Ungaba, so no sponsors on Kairi name. Director Tanga Kairi. That already bought for other 25 Kaji. Town of Malamaya Lopano, clearly and can only step down. Actually, Clarigas in Andalon, Utur Andalon, Doganas and Director by Malay Director of Pistana, Night, Doganaga Bonamata, Tanging in the day, all rules, regulation Thomas Hazak, College in Borox, University in Galen, Tongo Dushozon. College in Galen, Sakas and Dushozon, Yapana position, what Tamon Dorgaba position. College in Borox, Goshi Tongo, Zaga Tongo, Boros, minutes can I do? Just permission, Simin, Ramadan Tamotonga. Ninto just permission and that's lay. I don't know, Buddhist data by Choli Tongo. Actually, all Tibrasa Simia Poli. All actually Tibrasa Simia, Jotan Bagay Tongo, but English medium student by Tibrasa BC admission at Bangu. So, a Sibutongo, no kind of lay a syrup, but Bola apply Haya. One because in Kaliok Tonguta. Happen Tibrasa by BC Payota, Tangi Tibrasa English medium point and Bangu. Asuma. Principal Dipok Chakrabuti. Nini Sinimonkai? I ain't got all division convenant TISF. Take a small
Jabuk je orang tolak tunggu student orang. Nungpor nak baik kumur kabar. Tapi on the spot admission mana je, nak je list karena apa yang mana jam baik yang mana. Orang nak sang, orang kau urka, nak dia dari tu baik apa baik salah ni je. Happen college ni, orang dia tini extra list kali jangan. Extra list kali mana misal, kumar student tunggu je MBB admission baik BBNC orang baik women song baik. Kintu orang time maya. Unyu college admission kaya ang totally sana ni orang tak payah sih. Tangga nol tu kaisa college admission baik boleh tak pernah se college admission maya ko. Nol boleh khai ruk di. Bora orang admission natu, jadi malia kaya apa no? Only sit pung thang guys, borong bayi next step ang sakale position bisa position kaya ni. Terus borong man bayi ni yang asa kaya. Dan sekarang kalau cumi salsang di koktom Chini Khorang. Tabu kisah lenglamani jora. Tapi bahasnya hayung teh hak tu ni koktom atuai fai tunggu lenglamani ya gulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন
হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথেগো খুব খেঙ্কা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै शाका हनै शाका महाराजा प्रद्युৎ किशोर देबबर्मा বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসায়না হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মুং হनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মুংন তৈয়ে আবাই হनैनो फिरक मुरखा हासिनि कसा मन्त्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देव বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনে ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাङै সয়কা হাসিনি কसा মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানি বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানি বিশিংতে চাশালা অর্জুন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाश्री अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनो तै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुगला केटी आइएसएफ रोंसरोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहावा नमासिं सके खरकसन नखुने हामजोंनि मांकते खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थाङै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै चाइतोगै नाइतोमुं खरजाक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनो तै कक्तमानि बिसिंते सावि खना रका फार्स्ट सालो नगो केबो बर क्रिएशननि शेपनारे साकसांनो कदक सरबै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालो मांकथे नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंलायका चिरिं मकरक अंमानि खरां खाना काहानकेनो nok arini borok pati muthe thang sogoi kha aboni aglo nukuni hamsugno thlang jaga shakham nago paithago koktuma rohor jaka kodam tola thanani police rongno nohor madigi gola o mau la por pedicin yo aisin ayo আপনার কি নাম আমার মেয়ের নাম আপনার স্ত্রীর নাম মিতালিনা কোন জায়গার বাড়ি হুরুয়া কত নম্বর ওয়ার্ড 5 নম্বর কিরম লাগছে তাই না এটা কিরম লাগছে কোন সময় ঘটনা ঘটছে ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো ফার্স্ট শুনে নিজের করে লাগছে করে কিটা দিয়ে লাগছে রশি দিয়া আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন না আমরা তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম বাড়িতে না কেউ আসছিল আপনার ছেলে মেয়ে আসেনি হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে যে তাই পিছু আমার বোনের বাড়ি গেছে মানে খালি বাড়ি আছিল খালি বাড়ি একদম খালি কি কারণে লাগতে পারে এটা কি কারণে তো এমনি তো কোনো প্রোগ্রাম নাই কিছু নেই আমরা তো কত সুন্দর তোমার যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই না তাই না অসুস্থ নেই অসুস্থ না আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে দেখাই ওষুধ আনছি খেয়েছে খাও আটটা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া ট্যাবলেটও দিছে মাথা গরম হয়ে যায় ঠান্ডা ও তো ওষুধ খার করে পালা তা আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া তাইও গেছি গিয়ে আমার মাইও গেছি পিসির বাড়ি আমার মাও গেছি গিয়া আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার না মাও খেলা প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন না না আমার মেয়ে দেখছে মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে না না মেয়ে দেখছে দেখিয়া মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো
মা দিকে এইরকম তো মা দৌড়িয়ে গিয়ে দেখি দেখছেন দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা আমারও করছেন বাবারও করছেন আপনার কি টাকা চলুন রাজমিস্ত্রি paithagma kathino postmortem paimani yaglo nukhoni borokni yago yafari rezakha fiaba tamani bage abai ka shakshak kotok shorobe thika abuna diye tabo shosara kaham khlaye musha saimaya ko nukhoni borok patemuna diye chaitoni to mugo khorjak tabo kodamtala thanani police patemuna kitingai nukhoni borokni bising nukjaka khakhammo bureau report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lukorogbai pilaro khawai tono jaka khoroksa sikok patimung Udaipur Gokul amsani koktoma binimung taharmiya Fekmuni mani chanani bag rubber khonani faimani hene shakbai thango shubai rekha o sikok paithago sikona amsani lukorog romai bakana shile romani yakolo yakare rezakha abahino patimungni mangfle kashawi phaika তাদিকে আমি তো আনছি আমি দইরা সিটি চাইছি না এরপর আমি সিটি সরাইতাম লে এইটাই আমরা বাড়িছি আপনার বাড়ি থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে না বিক্রি করতে আনছে বলতে কে আনছে এখন আমরা বাড়িতে লইছে না অন্য কাছে চুরি করে আনছে যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা না না অন্য জায়গায় আমি তো মুখ চিনি নাম জানি না নাম জানেন না এই জায়গাটার নাম কি পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে না চুরি হয়েছে জান আমরা না শিউরেছি না সেদিন কই একবারই চুরি ছিল বুঝতে পারছেন না তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইছে বলে দোষী আর কি হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে এটা কইছে সকালবেলা আপনার ফ্যামিলির নাম কি স্বপন দাস আপনারা কি রাবার ব্যবসা করেন Bureau Report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai sagad dukhuman ka Nando Kishore abon yaglo jibi saghamnogor sagnari jagi tongmani koktoma paithago bufano sagnari ran bage hasel lukorong thani choba susanka busaje Patimungate koktomani bisingte Shoiman kha lai thanai fashal horor lahar patimungok klayu sagodo khuman kha Nando Kishore mongoi khoroksa borok patimung dosrot bole amsayo tabung Nando Kishore ni jibi saghamnogor sagnaru jagi tongmani koktoma paithago bufano sagnari runani bage hasini lukorongni thani choba susanka busajok আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল যে অনেক রাত্রে 11:30 না 12টা বাজে তারা বাড়িতে অনেক মানে আইব কি বাড়ি তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা বাড়ি দিছে আমার বাবুরে তো ওখানে আমরা খুব গরিব মানুষ আমরা ওখানে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না ওখানে মা গেছে আইজিএম তারপর ফিসি গেছে আইজিএম না জিবি জিবিতে গেছে তারপরে আমার মা ভাই তোমার ভাই কতটুকু আমার ভাই 2 বছর ভাইয়ের লয়ে মা হেনো আছে 2 বছর 3 মাস আর আমার ফিসি বুবা কথা না ফিসি গেছে তারা হেনো আছে কেমনে হন চিকিৎসা করবা মানে জানি না মানে মা জানি তোমার নাম কি আমার নাম নবরূপা ঘোষ তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস 6 ইসে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হইছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলা আমরা খাই কিভাবে খাইবা রান্না করতে পারো নি 12টা বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনার কইতে পারছি না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কে জানে হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা হাসপাতালে আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসের তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিতে আছে তারা জিবি আসলো তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো
বিপ্লবকে এমনি ছোট্ট করে বিশালগড় সিমি জীবনী কৌথুম চিনি খরাং Sashala Behlabari Amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka asalo salchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni Vice President Probir Debroma IMW ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Pradip Debroma no khobite kubuna dongra আসলে পান্ডাও মানজাক ফাইকা IMW প্রেসিডেন্ট তরুণ কুমার দেব বর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবীর দেব বর্মা অফিস সেক্রেটারি মুকেশ দেব বর্মা YIPF দি SGS প্রদীপ দেব বর্মা IPF দি SGS ভবেশ দেব বর্মা IMW বাসে বাড়ির সন্তোষ দেব বর্মানো খবইতে কুবনা দং রক আবাইকনো বরংনি তাংবদাংনো তুইয়েবো সাজাখা ককলাম হামবাই সিনি মিডিয়া ফেরেন সংনো ইনি আনি IMW ni kaisa chini oro behlabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal tini kaisa khuluk jakha khuluk mani sate tini abono sung belai kopal kaham mano sung mai jaga ro tini syndicate khuluk bangkha gani je kormi rok motamuti kahamno support mangkha ro ani borok oro je mal khungchalong nai rok pura full support mangkha abon bagano kaham kurung kai sung tini syndicate khulogoi mangkha sate ani logi sopai ja chini UDIP tini AGS chini Pradip ani Pradip bai yang sopai ka artisani advisor board ni vice chairman Amit Deborma yang phai sopai ja chini ani IMW ni vice president Probir Deborma, tai ani office secretary Mukesh Deborma, tai oroni ani tai kese vice president sini Daf Holland, geborong nomane ani belai khadu khajangkha, ta agami dino, biang line dijangnai, abo tabu committee khaya ko, koyek din emai dina, sung ayang kusugo sablai, borong sung line dinani, ব্যবস্থা khaya. Prasan saya IMW ni kalau office pangkai bahasa darate itu syndicate khajagi tong, bak khajana tong itu semua. Agi tabuk motamuti Tripura chini IMW syndicate tabuk sang motamuti tongo jemon ini Kanchanpur Ananda Bazar ini Dosda ini tongo yang Dumasora ini Pumulung Takajola Gonta Tisa ini sini yang Basaibari Behlabari Tulasikor Ampora Sampawar মোটামুটি কমলপুর দৌড়াই তো মোটামুটি কাহাম নচলি দङ আগামী দিনত তাইব যে জায়গা হাই যে সিন্ডিকেট খুলক জায়গা যে কাটাল খাই গুছু জারতে খাইমান অবা আং চেষ্টা খাইছেন খোয়াইনি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং CPIM Sunamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangma by CPIM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPIM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPIM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok Ashali Panda Kok Sanan Thange CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary Shaka Haktor Hapang Lukurokno Kebengai Raja Sramoi Tongmani Regai 9 July Haktor Ganangai General Strike Khlaijaka ni Hani Shaka Abon Bagino Ashalo Khlaijaka Relite Kuthum Laimong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোন কৃষক এই কথা বলে না কোন শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন
মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানাবে কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ করা হবে, ঋণ মকুব করা হবে, জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে। যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি। কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না, নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি, কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে বলেছি। আপনি হিসাব করুন, এই যে মোদী 3বার প্রধানমন্ত্রী হলো, 2014 সাল, 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে? 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हाइनाय अंगनवाड़ी सेंटरनि रिक्वायरमेंट खालायजागमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुंनोते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खोंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनिनो रिक्वायरमेंट खालायजागमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुंनो खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायगा आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ। ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তাইনের নাম তাইনে চাকরি পাইছে, নতুন করে চাকরি পাইছে। এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে একটা চাকরি দিছে, এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো, এদিকের লোকেরা চাকরি দিত, তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ। কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে, জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া, কিন্তু তাইনারে টিকিট দিয়ে দিছে, তারপরে স্কুল বন্ধ। গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না কোনো, তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ করে বলে স্কুলে তুলে নাই গেলে কেউ প্রতিবাদ করি না, নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসুংরা বলছে না। তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল, যে 15 দিন দিয়ে দিছে না তো উপর মল থেকে চাকরিটা পাইছে। তাই না অনেক দিরা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার ক্লাবেন তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে। আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না, খবর নাই। বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। हाइनाय फाशाल हर बक्सर नगरनि जों फेरेंनि दार खगजांमानि कक्सिल सामं गासाका आपाटी मुनरगैना आमसाइन लुकुरं बिसिंग नुकजाखा जलि मुते खादुमु आपाटी मुनि गत मानखाना पाटी मुनतै चाइतगो नाइतुमो खरजाक पुलिस आपाटी मुनतै चाइतगो नाइतुमनि यागलो न मुताबेल होस्टेलनि मुं गासाय फाइकिया ताबु रमनान बागै चाइतगो नाइतुमो खरजाक पुलिस पूरा देख लिया था एक गाड़ी এই গাড়িটাতে নিছিল, এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি, এর লোকের আরেকজন আসলো, হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন। আমি বলছি কি টিপ? আর ভাঙা ভুঙ্গা আছে, পুরো মাল চালাছে বাঙালি, আমার নিয়ে দিও। আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি, নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি, তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যাইছে আমার দেখছি। ঘটনাটা আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি, আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি, এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি, সে কী করছে রাত্রে নিছে, রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে। এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির,
সিসি ক্যামেরা দেখতে যাই দিই, সিসি ক্যামেরায় উঠছে 2 জন। 2 জনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা 3 তলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি, 3 তলা থেকেও তার কাটতে লয়ে গেছে গা। এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে, নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে। এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আছি, খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে, আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে, অটোটারে সহ তারে সহ ধরে আনছি। বিশালগড় সিমি জীবনী কক্থম চিনি খরাং Tinini koktuma ashuk zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno. Beshi borom borom no boyshote senanike sara phayo Baba Goria. Baba Goria phaimani shalna rege shora koma jewelers bakhaktui chate lukurogno marata hamte amjar maya phayo. Baba Goria jottoni nukungo mai farko fankalange haina sayat lahi thang. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 1টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Khulumkha ang Manorama ang Lipika Pulakhe ang norok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa haparo hawen nai loyen. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nangni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge of hangai norong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koktuma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র
3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Kisha rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep kaham. Nini nokni pukri wono khlaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisha baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk Ranjan Deburmani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj mika joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pranab Bidabomoni ganawo lik tongo kasa Sata lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai. Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani sheb mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa haparo hawen nai len. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100%
20% off mainai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te asia di bamana mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi jit lagi radha krishna jewelry showroom no usa bazar agartala dharmanagar belunia udaipur 7 Melisika Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালপো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28শে জানুয়ারি থেকে 15ই ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা Tripura hastini joto lukurogno no Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei rath yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swarnakomal Jewelers nong ni bagi tui faika Swarna Varsha offer o offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro bacham rangchak no shelai bo ketal hallmark gadang rangchak ni mani talangnani shep botong oboshimiya Kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak gold ni making charges hote tongnai 25% off te diamond ni making charges hote tongnai 100% off amusmiya ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nirok paibrum no sokan bo jotono lamsogo Swarnakomal final bargain tai chini Swarnakomal ni showroom shalbrum no khuluk jakta hambai Welcome to ICFA University.
ICFI University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulungka ang Sunita Morashik nuruk joto noro lam sugo sinita busok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokrogrok. Bisizalai thangman yagolo bo implement khlaijak liya tiprasha ekorni kaisa samung batang abuni bagai BJP habang ni ongkori finani bagai tiar ongjak tipra motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tamro murkha tipra mothani MLA Ranjit Deborma Haino hai wana masingsa ka hostel logo shaksang no kodok shoroi theka remju rung sirungai tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla Pate muni kokto aman khan binu pate mung thayo thangu shagoi kha mono thanani police pate mung nati chaitu winai tu mungo onkhor jak tabuk mono thanani police Haino hai hoiza kokto mani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai tingko asar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni hati dorto lekhai unglan huni shaka police paithago nokphang tingko asar ji kharjok tongmani bagoi bihimna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hangkong DM Dr. Vishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no khoboi te kubun adong ro Joshua Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tuye Klaijaka Kaisa Panda Manjaka Hasni Hastepa Indoshana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Ubagara Pradeep Kishore Deborma Kasam MLA Dr. Dilip Das no khoboi te kubonadong ro Seven July Shalmari or Raja Khoraguli wo Klaijangani thangoi tongo illegal migrants issue no te kasha kotor rally arili joto tongko sung lokorokni rally huni shaga MLA Ranjit Deborma Manjane Hastini Ubagara Pradeep Kishore Deborma no khoboi te kubun lokorok Jasala kasha kokthong panda khlai okong no shaga MLA Ranjit Deborma Lama kinaro berazak malhungo thangoi thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorongni borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangoi ashagodo khomane rokno langjaka bishal gorba kaste shakhamnogo aboni yaglor refer khlai rohor jaka agortala jibi shakhamnogo Tabo koktuma shukroboi
Bisisalai thangmani yagolobo implement khlaijaglia Tiprasha Accord-ni kaisa samung betang aboni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak Tripura motha Chasala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai abai henino damrok mungrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF tini slaibo Tripura motha taiba kotor beremo khlaijaka thokaimung Tripura mothani khoroktam MLA no mantri khlaijangani goshmung manmani yagulo BJP bai hapango asungmani Tripura motha Piaba paithago Tripura mothani khorokni MLA no se khlaijaksio mantri aboni bisingo khoroksa se cabinet minister tai khoroksa MLA no ke khlaijaka hab mantri Taldong ni bisingo Tripura se accord implement khlaijaknai hinai Greater Tripura land no yakarei joto beramni movement yakarei rumani Tripura motha Piaba bisisa lai thangphano Tripura se accord ni kaisa gosimung phano khlaijakmani nukjaklia hasteni lukuro abono tei haste ganangai Tripura mothani sakao nukjakha khadumung tei sejamu EDC hapango tongphano mungsa samung khlaimanlia Tripura mothani EM tei MDC abohai tongkhoro kotol jungjalo khlaija Tripura motha party abohai keno illegal immigrant no tei Tripura mothani sanmungo mungsa saktharmung naharlia BJP hapango tongphano mungsa samung phano khlaimanlia eba khlainani rujaklia Tripura mothani MLA rokno aboni bagai BJP hapangni ongkhoroi fainani bagai tiarungja Tripura motha Chasala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlaiye abohai hinaino damrok mungrekha Tripura mothani MLA Ranjit Deborma abohai keno BJP bodolni ongkhoroi fainai MP Kirti Singh Deborma hapango tongphano mungsa borom rujaklia Tripura mothani MLA rok hinaibo saka Tripura mothani MLA Ranjit Deborma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10 দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নিয়ে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী উনিও সমান মানে বিজেপি থেকে রিজার্ভ হওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছে আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমরা এটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি তারিখে দিল্লি চলেছি তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে আমরা করেছি কথা বলেছি অনেকবার মিটিং হয়েছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি যেও গিয়েছি করবো করছে না কিছুই হচ্ছে না ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে এখানে কিছু করছে না আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিয়ে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন ত্রিপাক্ষিক 1 বছর হয়ে গেল 20 ইলেকশন হইতেছে এখানে 125 এনএন বিল করে এসের হাতে ক্ষমতা পানোর কথা ওর কথা আমার কথা না 2018 এবং 2013 বিধানসভার নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো বিজেপির ম্যানিফেস্টো সেটা আছে সে আজকে সংসদ তুলে তার বিল পাস করার জন্য 125 এনএন বিলটা ওটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের 10টা এডিসির জন্য ওটা করছেন না তাইলে আমাদের কাউন্ট দুইটাই আছে ভ্যাকেন্সি আছে এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না তাহলে এই সরকারের দিনে থাকা বা তাদেরকে স্বতন্ত্র করা আমার আর কি প্রয়োজন আছে আমরা সেই জন্য আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব কারণ এই তো আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের ইয়েটা দিল্লির সঙ্গে হয়েছে সেখানে কথা বলবো তারপরে আমরা মোটামুটি সমান প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমাদের সব 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে আমরা আজ দেখা করব তারপরে আপনারা জানবেন আমরা কোথায় যাই কমপ্লিট আমার আলোচনা হয়ে গেছে মজা 7 তারিখে আমাদের রেলিতে থাকবেন থাকার উনি ওই দিনে দিল্লি চলে যাবেন আমরা মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আসি আপনারা দেখেন আমাদের কিছুদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার প্রয়োজন না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো 1 বছর আমরা দিছি আমরা বিরোধী দলকে আমরা ছেড়ে সরকারে এসেছি আমাদের প্রতি
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদের অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে কিছু তো করছে না তাহলে সরকারের অধীনে আমরা কি থাকবো আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা দুইজনে তো আমাদের একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজন তো ক্যাবিনেট মিনিস্টারে রাখছে শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা বিভিন্ন এসব কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টার সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা দিয়ে আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো তো আমরা একটা সরকারের দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট দিয়ে রাত্রে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে মহারাজের 9:30 সময় কথা বলেছি উনি জানতে পারে যে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সরাসরি হচ্ছে আমি আমাকে কার্ড দিয়ে যে এরকম আমি কিন্তু এখনো জানতে পারি বলছে আসালনি গক্তম দ ত্রিপুরা মধ্যে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বসাকা ফাইন 20 সালমারিও দেলুয়া अंगना थांगै दङ कुचुग्रामनि कक्सा पान आबनतै हाग्राहापानि होम मिनिस्टार कक सालायनाय प्रामथा हनै आजखरागलनि सिमावनि कक्थम चिनि खरां हाइना वाना मासिंसा हस्टेल construction kotok shroi thika remchu rungsungei tongnai jeki marak mung khorok sa shekla pati muni kok man kan ginu parung thayo thangu shogo mono thanani please pati mati chaitugni mungo onkhorja kok mono thanani please hostel logo rungsungei tongnai rok thim obono puilaya talsa talia golo kashi thayo hostel logo rungsunai rok saksa koksroi thimani tuma kashi fai abai kno ana hai saksa kotoroi thimani kok tuma kashi fai ka bermal stay boy hostel ni rungsungei tongnai koksa panno de kok tuma ni pingti salman ka pasal horo hostel long ni pheno kotok sroi ka rem chiu rungsungei tongnai je marak moi khorok sikla abade muno loge mancha sal fungo adi mun berashi bhamsini stay boy hostel ni koka abade muno noka han kok tuma horjak nokune borok nokoboi police strong pare kok tuma khana khan keno sogoi kha police nokune boror pare muno de tuma thumna rokni bekango kok sanani tangai thuini kumar sabai kharokha basla songrong salo phone call khai nobotlang phaideni samani fiabarang pusori ongmani be basani kokbai host thangai mani abufa muno rogoi de bosman kha ashlamai kok samani barabo je ke masaka rungno hangka hanke bijab kore ongbe dasimong mate osongo tonglia hane जों सारे सयता दाम गुबिन्द्र नगरनि दे सारगुरि खा आसे सुबाल खाय साहरो नर एखिम जेन नग थाङै साम नर फाया के जेखिम फजै थिया आंसो एकदम सारा के फाले के दङ डाइरेक्ट हाल हाल थांनो बुजि बननग थानानै साइतो थांनानै साइतो जनो आमां नग थानाय दुइ तीन दिन निबाय नग थांनाय नि साबे तो फनो आंबो उसरां थायै बुजोगै काला बाबा तंगादि बुयो तो तिरिस फाइबाय काय नों बंगादि बन सागा के साया गलो काय बसाव के 3 तारिख फाइमा के आं सागा ठीक আছে बां 3 तारिख फाइ के 3 तारिख मिया कल खा के सागा बाबा रो गरिखौ के आं नरक के फाइदि आं नरक फाइगा का पुसो तंगिया जाला नांजा गो आं सिनाय अरो तंगिया छौ बुफुर मिया दे के सा एतो दिन साया माने मिया छौगाटा बोलति तांगि तंगिनि सा बोलति तंगिया तो साया नन खलगै साया ता खलगै या आने बोय रक गरान आं लाई मानु निसाव नरय रक पाइरिया हायदा बोय रक पाइरिया फुटा बनो माने बोय क्लाटेनो जे तालबसा खाबनो थांया थांजाव सुगायो थांफैयो फानफाना कति बोताङै नग थांनि चाइतो खनास नग थांनि ताङै चाइतो तो सामिया दामनि वानसु नग थांयानि बागै दे बाहें खनान न मा थांयानि बागै वासो को गरे बला दामनि वानसु नि एमरो सागा तामनि सा या आमा आं नग थांनाय नों फाय फायना के फायदि नंगा आं सागा बाताले रां 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 फाया न सागा गाय ओलगाय नैनो तलि बाबा आं गाले लाइने दिखा बुफुर खामानिया साइजिंगो हारिगो
Baik. Gendor ko na painai bo sadia heda. Kana pungo painai saja. Kana pungo buha bo saja. Kana pungo just don numan ro horan baba aw ni hinbo. Samui 1 2 0 kana paina pain sai bo de kai. Paina painai sia bo paidi hinga kana painai sakata. Ni jana sala saka. Kalang ba kalang ya ba to bo kana painai. Norok phaiga hangai. Asya te kese ko norok nin chrai no na phadin nei sare nin chrai tabo kai tam khaina nin mora to na phetongbi rang puisa kori ro hni norok sarona busu ko Nuor to na rang puisa ne rang puisa ro kai phai rong na phai mi rong sam Om ni saya bono rang kori ko baba puisa kori ni pagi phai mi asung tin go nin kong mo teo kok sahata. ठीक है कोई बिगी को थाना रो बाइक से Pasta di minca lagi kita. Sebagai boro hab ni naik mantap maya ke hab maya mani kasih boro kumpul ni naik kan naik nu kata. माने आयं उकलोक ती ने केता ऊपर बुद्धि है कुनु नुगने के सावा Akhir अच्छा ऊपर पिंचाना ने रुतल लाई थिनि माले या तमा rumah ini naik बिन मुंगता sikit marah क्लास परी kelas 10. Pati muna di chat ugin itu mong kharza ta buklis. Fiaba mani bagai aba hai thika abun ta musura musai man yakho pati muna chat ugin itu man yagulan shoi ma pui pati munta. Ashlab sana aba hai ke thui mani nugai subsani bishingo na barbadi vai shubai shukur khlai klang mani shangkha khone borok ni bingo pani ma kitingai nu ni borok no khobang stranai rok ni bingo nuk sakha khaka mote wa mo Bureau Report Chini Khorang. Hanu hai hoi zako mani bising ti ram drogat indra kol am seni dong nai kwa sar chini noret clay manja 11 ram brown sugar hati wa bani hade dar tole khangan hone shaka police pai konok phang tin kwa je kharjak tong ma bagai bihing na arrest hai ka police Fek muni bani khani rok norom nani hangai ka haman man ka khwai than police limung nati khwai nani police ka rong ni thani ka sa ko ko shobai tomani amsondro kat ni rokolone amsning ko sarjini no ko mari brown short tong hale ko man ma yakolone khwai ni stpu dcm te ko police bahini chronology di indra ko ni amsni sarjini no ko khlai ka ani yakolone to ma kha 11 brown sugar hawa buni hate dole khai ne hinshaka police fiawa police mani thermani no na phang kharsa bo halo pari mongo bi arrest khai ka tharani police আমরা দিন রাত কুয়াশার ঠিকভাবে মুক্ত করা যায় সে সাথে আমরা কাজ করি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপাররা সব জায়গাতে পাই এবং আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদেরকে আজকে দুপুরে একটা ক্লাসে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যী পুরো কিন্তু বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস বলটা আছে তো আমরা সেই খবর পেতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসি স্যার এবং অন্য স্যার সাক্ষীরা ছিল সবার উপস্থিতিতে আমরা যে ডিসের যে ভিডিও নিয়ে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা উদ্ধার করি সে হিরোইনগুলি আমাদের এনডিপিএস আইন অনুযায়ী সেটা আমরা সিজ করি আর আমরা প্রতিষ্ঠানে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ইনপু
আচার্য ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্য, আমরা ওনার পরিবারে চলি। কিন্তু আমরা যখন যাই তখন ওরা সমস্ত ড্রাগস গুলি জন্য নিকট ছিল। তো আমরা যখন কিছু সেখান থেকে পলায়ন ছিল, তো আমরা ধারণা সেখানে শঙ্কর মানে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোক করতে পারে। আমরা সে দেখছি যদি আমরা এই যে অন্যান্য লোক পাই আমরা সে হচ্ছে আমরা আমরা আইনের ব্যবস্থা করি। স্যার যে মালটা ধরছেন এর বাজার মূল্য কিরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। স্যার এই যে অভিযান আপনারা দুদিন ধরে খোয়াই করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে মুক্ত থাকে, শুধু ড্রাগস আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটিরা যা নির্দেশ যেটা চাচ্ছে যে ড্রাগস ফ্রি জিরো টলারেন্স হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করেছি এবং আমরা চাইবো আমাদের সাথে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের সাহায্য করে আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচন্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের বিষয়ে আপনি কি বলবেন? সাধারণ নাগরিক কি বলবো, আপনারা আপনাদের যে এলাকা সে এলাকায় আপনারা একটু নজর রাখেন, এরকম কোনো কিছু করে সাসপেক্ট কিছু কারো ড্রাগস বিক্রি করে বা ড্রাগস খাচ্ছে সেদিকে সে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেন। আমরা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা আইনে আটরায় আমরা চেষ্টা করবো এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং তাদের কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও চেষ্টা করবো। Ito party mo ko tak tong nirok ni mo and the best like mo kaysa kay bayat. Abuna trucks pa niya kay team ko asar sino man ni bagay chay nito mo ko ang court na book thani police. Kwashimi biplom ni kotum Chini Khorang. Charlotte Abbey Airport meeting room Klaka Kaisa Advisory Committee ni Khoka Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman PB Pulok Kumar Dev MB Airport Director Shimina Estrangkoni DM Dor Bishal Kumar SP Kiran Marge Advisory Committee ni Adong Krishna Donasno Khobo Tegunadong Rock. Actually, Coxanda not the Coxani Tanga MP Block Kumar Depka Airport Authority near the Rugo Bishop Wini Klaisago Advisory Committee meeting. A committee chairman Ongo Astini MP Aradal Vidaloglam Shazago Tangla Shuk Nirokni Chefs not the Ebo Hai Shambotangro Kiago Harzagoitong Abrokno Nolani Baga Henishaka MP Blomar Dep Algarebo Shaka Kotini Yagot Tony Abo Borokyo. Tekun Hankeno Central Horzago Hai. Abahikino Tushaka Guhati Niagola Tripura ABB Airport Kangbir Kong Tanglo Klayo. Abani Bagata Bog Vidal Infrastructure Botongo MBB Airport Hanishak MPB Block Kumar Dev. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম সাথে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয়, স্থানীয় তার চেয়ারম্যান হয়, তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় এমন নয়। বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে, কি হচ্ছে, সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে। যাত্রী সুবিধা, এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে, আলোচনা হয়।
যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সে আমরা করি, আর যা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ার ডাইরেক্টর আছে, ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পায়, আর তার জন্য এই মিটিং করা হয়। আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রীর সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয়। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট বা যে এয়ারপোর্ট, এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটি পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয়। আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটিতে কম নয়, বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে। তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীর সমস্যার সমাধান হতে পারে, এখানে যারা কর্মরত তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্যই। আসলে পান্ডা এমবিবি এয়ার এডভাইজরি কমিটি চেয়ারম্যান এমবি বিপ্লব কুমার দেব কারেবো मानजाखा एमबीबी एयरपोर्ट डायरेक्टर किशि मीना वेस्ट हांगकोर नि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी रन कुमार के एडवाइजरी कमिटी ने आदों स्नोदान दासनो खबै गुबुन आदों र सकरा आगोलनि समितिनि कक्थुम चिनि खरां डेस्टिनेशन चलो राजा खरागुली पर बासाव इस्कन आगरतला लुआजे मुंबई की फिल्मानो ये क्लाइजे काशा पांदा मांजाका हास्टेपा इंद्रशेरे दिनालो एमपी विप्लव कुमार देव बुबारा प्रदीप किशोर देवर्मा कस एमएलए डॉक्टर डिलास नो खबै থেকে নাদং রক সবাইকে বলবো ধরে হাত তালির মাধ্যমে সব স্বাগত জানানোর জন্য। আমি সবাই জোরে তালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে করবেন। আমি অতিথিকে অনুরোধ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Shali panda pula panda manjang na narang lam sa suwi na saka abunya glowing saka shali pada panda ko nan tanga hastin te fa indra sherdi nalo saka serang no pula simina dormonte frang na ni nago abo hai nok ni simina joto hukum muko rok no shirin nango honai abo no kari ba saथे vital vital kolam saka hastin te fa indra sherdi nalo नजदीक से देना, भगवान के पास जाना, भगवान कभी कभी अपने घर के पास ले आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं। भजन करते से दूसरा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक जगह आता है और बाकी के जो मिला है उसके रिदम से मिलाते हैं। और वैसे जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा 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 हरे, जितने देर भी करो मगर ध्यान लगे उसी में अपन करते हैं। तो उसमें ये भजन करते में नीचे मान है गरीब है ये नहीं देखिए। भगवान के पास जब आए हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करें और ये भगवान रतया रखे कहेंगे, भगवान को अपने बस्ती में लेके आते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। abono kariba shibada kok shanan thang MP Biplop Kumar thaka Bangladesh ngai minority rok party no toye ahai no shaka 12 hektar sep tongnai 12 hektar Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo badal bidal nanggo kok shaka MP Biplop Kumar de যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে
ইস্কনের উপর অত্যাচার, মহারাজকে জেলে দেওয়া, और সংখ্যাও বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বসান করে দেওয়া, সেই যোগ তার প্রপারেট হোক, মানবিক হোক, প্রশ্ন রাজ্যের মধ্যে যারা ৩৫ বছর শাসন করেছিল মোমবাতির দল পায়, মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত না, এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না? কেন সংখ্যালঘু রক্ষা করার জন্য কথা বলে না? প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে, হিন্দু মেয়েদেরকে, কেন এরা তাদের দিয়ে কথা বলো না? কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘ, ইউএন? কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জি পার্টি? এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ। মনে রাখবেন, ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে। yang tei khaksaijing ashalni pankok sanan thangai bubagra producer debruma saka politics dormo thanja hanai abo kaini no juda juda lama hai abono kabo tebo dalbinang kumani kokla bisingte ashal koklam narakha bubagra producer debruma राजनीति अलग है, आपका इतिहास, आपका परंपरा, आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज में, हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना धर्म कोई बचाना चाहिए। महाराज, अगर आपने मुझे यहाँ में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुरीमो बन के आया हूँ, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा सम्मान, महाराजा वीर विक्रम का सम्मान आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़े हैं इसको? ये पुराना सम्मान। कुछ बोल रहा हूं नहीं, तो ये वो सीमा है, इसमें आप दीवार मत लाइए, ये पुराना संबंध। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में वीर चंद्रा, महाराजा वीर चंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या क्या था राजा वीर चंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में? गलत किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हम भी विचार करना चाहिए। बॉक्स बाजार चकाम ज्यादा दूर नहीं, और ये तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई, अपने देश के खिलाफ कोई कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? गवर्नर साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है, मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत बलात्कार किया जाता है, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सहन कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान खिलाफ, भारत खिलाफ जहर फैला जाएगा, और हम लोग क्या करें? हम उनका सिंगर आया है, उनका फिर क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक, हम टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे जब तक उनको दर्द नहीं हुआ हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटी को,
हमारे मंदिर को जाने से, हमारे बुद्ध मन को जलाने से, हमारे गिरजा जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा वो आपको बात नहीं बुलाएंगे। Asal nimda manja kahasin Sefa Indra Sharadi Nalo MP Blok Kumar Dev Bubagra Protektor Debroma Kus MLA Dr. Didash Nokhoboi Devon Adang Rock. Raza Khorang Nishimit Nikok Tum Chini Khorang Senjular Shalmari was a Khoraguli walk Zanani Tango illegal migrants Shunati Kashaka Rally Joton Koshokorokni Rally Hanishaga Mileronchit Burma Mansan Hasin Bubagra producer Deborman with the Kubunukok just Lashokok to Pandak Okono Shaka Eleronchit Burma Ashale Kompanda Oxana Hanga Emileronchit Burma Shaka Several Shalmarini Reclazana Tangmani Abunan political Angla Ashla Bubagra Bofi Kognarite Talbal social workers both Fayman Zakane. Really Klazani Diamani Unka. Light 99 Meshal Mario Ministry of Home Affairs Dagi Mumbai. That's Tony Bagara Kawizaki Hakotor Tony Jota illegal credit rock no. The port Klazana Bagay. Abai Hakotoni Dalbal Tayo Shamong Harsaka Fibatabu Fano. Has to wash Shamotan Harmony in Bagako Hane. Aberdeen Bagano Ashok Klazana really. Abrabut de Bonangong of Shaka. Emily Ronchidema. যতন খুলইকা যে চিন্তিনীয় কাইসা প্রেস মিট মানিমখা আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাইসা প্রেস মিট जों फाइनाल 7 तारिख जुलाई सम्मानिनो पोर्टल काइसा रे फाइनाल थान दंगो और रेली टोटल नन पॉलिटिकल एवं नन रिलीजियस रेली और रे चिनी हाबग्रा राजा प्रदीप किशोर वर्मा बबतनाय बारक नारनाय तै बखिमनाय सेंसर त्रिपुरानि विभिन्न कोनानि civil society NGOs no khobangma social worker rok dino phainai hajar phai agor tolawo ega kaing obono sanani yo je ministry of home affairs ni khaktoi 19 May 2025 সাল মারিও নোটিফিকেশন একজাখা এবং পরো বাংলাদেশে মাইনে যারা ফাইনাই চিনা ইন্দো হাবই তং ফাইনাই বা ত্রিপুরা হাতং ফাইনাই বরগ্ন নাইবো তিখাই বঙ্গ কিফলিনানি কঙ্গো कि त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग विषय खाजा खनो और कोनो मुसा जागलिया किन्तु सुनुखा गुजरात खाइना खालाइजाका दिल्ली खालाइजाका एवं उत्तरपूर्वांचल आसाम खालाइजाका एवं ओ किछुदिन आगे तामिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स खालाइजाका ककमाबा जोंखा काको चिनि कक जों बयनो साननानै नायो दाके दाखायै ओ जे टाइम लाइट थांनि बरेबो मनो खैमानो निर्देशन जे नोटिफिकेशन सिजेक्ट दंगो म खालायमान किन्तु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबनि बागै आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायतो जों जतनो दैनो अबमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू आबागै जोंर राष्ट्रीय कालना तुबलि जत दफानि अंशनि बरनति जोंर मुभमेन्ट खालायनानै जों नायता के खालायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागा जारा बिनो सिविल सोसाइटी दंनाय एनजिओ साइट दंनाय बाजार राजनीतिक गदाल जायगा बर आदिन फायदे एवं चीन हाबुबागारा ब आना राजनीतिक अजमा हिसाबै फाय बा हाबुबागारा हिसाबै फाय आदिन और फाय मालाय फायना जों बायबाक्सा रेलियो नखमदा एगा बागैना आं खाथो जे बुबान ब्लेके हामबायरो तामने बचिनि प्रत्येका चिनि दफे मुभमेन्ट बचिनो लगिरितो बिनि ब्लेकिं दंगो आंनि बागै जों ब्लेकनो तंथगो आं नंनियो मीडिया ते आं मनो कोइनाय सार त्रिपुरा लुरंना नरकदि संख्रि सापायदि चिनि हा बांग्लादेशनि बर्डर फाय सेगि तंफायनि चिनि मान फायनो सेगि तंफायमानि अमनो जों फिरगुइनानानि बै जा सरकारि जे निर्देशना तमाबनो फुलफिल खायै बरनायतो बै तिखलाय रखनि अबनो बागैनो जों गनाय राजा खरागुलनि सिगां मेटनि कक थुचिनि खरां Lakinaro beraza malkhongo thangai thairomani bai lahar party mungok lai thimraja prongni borok party mungsori lam bharat tongmani hotels khani koktoma abai party koktoma man ki fire service ne arok thangai ashago khomane rokno langja kha bishwar bakhakse shahnogo ani aglo refer klahor jakha agor chibi shakhamnogo
Laharpati Murok Yagolono Kokma Shoy Feka Lam Laharkina Kobanko Hortongo Hine Unibagay Laharkinaro Kumbere Kodok no Maisnit Hanglayo Shalbrum Yakino Ashalabo Kumbere Zakoma Oktoma Azrauna Beres Mark Nugumana on Manibek Konsai Malcolm Fay Dero Faika Malgo Away Melakino Kuman Kapman Konshonai Automatic Korborok Adamuni Koktoma Mino Adamu Tangushowik up Shabisne Atom Logolog Borok Lang Zakishagor Shakambo Koroni Bishingo Korok Shagbin Hamini Shaka Fire Shabisne Kosadong Niagolo Borok Clyde of Sakota Tib Shaknogo আমাদের বিশারদ ফায়ার স্টেশনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা ফ্যান পরে রয়েছে আমরা তারপরে কি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ওরা লোকাবেক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগন গাড়ির মধ্যে তারা কি বাইক চালক তারা বাইক চালক কি নাম তাদের তাদের একজনের নাম কিশোর আর একজনের নাম রানা বাড়ি কোনখানে গেছে বাড়ি নাম স্টেটমেন্টে পুলিশ আছে জাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া বিশালগড় কেমন আছে অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু বিশালগড় জীবনী কক চিনি খরাং Tabu kisha leng mani zora te bo hasta hayung te ha ko ni ko to mat boy bai dong go leng lama ya go lo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক বিসিজালাই থাংমান ইয়াগল bo implement khlaijaglia tiprasha accord ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habang ni ongkhori finally bagai tiar ongjak tipra motha Chasala Agartala Press Club kaisa kokthom panda khlai abai heni no tampa mongrekha tipra motha ni MLA Ranjit Deborma haino hai wana masing saka hostel logo saksang no kodok soroi theka remchu rung sirungi tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla patimuni kokto aman khan kinu patimung thayo thangu sagoi kha mono thanani police patimung no tiye chaitoi nai to mungo ongkhor jak tabuk mono thanani police haino hai hoiza koktomani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai ting kwasar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwabuni hadidor tole khai unglanu huni shaka police paithago nokphang ting kwasar ji kharjak tongmani bagai bihna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaijaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hangkoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar K Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Rock Chasala Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agartala ni Luazi Mumbai Road ki Filmano Tiye Klaijaka Kaisa Panda Manjaka Hasni Hastepa Indrashana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradip Kishore Deborma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Rock Seven July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaijangani Thangoi Tongo illegal migrants issue no the Kashakoto rally Arili Jototong Koshung Lokorokni Rally Huni Shaka Emile Ranjit Deborma Mansane Hastini Bubagara Pradip Kishore Deborma no Khoboi Kubun Lokorok Chasala Kashakokthom Panda Klai Okong no Shaka Emile Ranjit Deborma Lama kinaro berazak malhungo thangai thutai romani bai lahar party mungo klai thimrajak khorong borok party mung sorilam lahar tongmani hotel beskani koktuma abai party muni koktuma mankino fair service ne adong rok thangoi ashago do khomane rokno langjaka bishal gorba kaste shakhamnogo abuni yaglor refer klai ro horjaka agortala jebi shakhamnogo Tabu koktoma shukroboi Haino hai chorilam projopor amseni BJP tangnogo hapka shikokrongni bodol khogit langjaka tangnogo tongmani TV no khobai kamang kokmani khonai party mungni koktoma man kheno party mung thayo thangu chogoi ka bishalgor thanani police party mungno tei naitok mungo ongkhorjak tabuk bishalgor police party mungo fek muni mani khani chanai rokno abo haike mani khogit langkhana henai koktomani bisingti sabikhana roka BJP bodolni khoroksa adong লাইথানে ফার্স্ট সাল হর আবাই পার্টি মুখ পার্টিকে হেনেই বদলনি আদরংনি খাকামুং ঘটনাটা সকালবেলা আমার গোপালবাবু ফোন করছে বাড়িতে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই এরপরে থানা খবর দিলাম না না সন্দেহকার হইব আর এই অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা এই আছে না দারুণই আছে বিষয়টা হলো চোর তো চোর ওই শাসকার শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা
এরপর কয়েকটা সোলার রিলেটেড ব্যাটারি নিচে এই ধরনের ঘটনা এই মাসখানেক ধরে চলতেছে। এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে, দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব। বিশালগড় সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খ্লাইজাখা কাশা বদল সুলাইমং বান্ডা aboni aglono juda juda bodolya kare congress boroni bana romkha khorok thamu samarok borokno boroni banaya phari lamjok sogoina harjakha abaikino hasini lokoro congress boroni bana romoi tongma bai financial congress bodol debo karak ongnai hini shaka state prodesh congress ni asofang asis kumar saha আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই 3টি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই 3 জন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। রাজা খরাগলে নিসিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং। फयसला यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इलिगल माइग्रेंट्स इश्यू दे कोकलुंतनानि बागै त्रिपुरा हासनि हिमिलाम रोखा त्रिपुरा मथानि आदं डेविड मोरासिनि तुइदल मुंबाइ ते गुबुन आदं रक অশালো ত্রিপুরা মথানি খরকসা আদং ডেভিড মোরাসিংনি দুইদুল মুম্বাই বাংলাদেশি ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ইস্যুনো তুইयै হাকতরনি ইউনিয়ন মিনিস্টার অমিত শাহ ককতুন তুনানি বাগै চাঙ্গরি কুতুক খাওयै হিমৈনো লামরখা ডেভিড মোরাসিংনো খबै বদলনি তে গুবুন আদং রক অশালো ককতুনি বিসিং দে কক সানানি থাङै ডেভিড মোরাসিং সাকা বাংলাদেশি রক ইন্ডিয়া হাওয়া হাপাইমানি আবো খরকসানি ইস্যুয়া আবো উনকা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হलै আবনো কারিব সাকা ফাদ্রাহানি ফাইনাই রকনি বাগै হাসনি দंग संलुको रक बरकनि मानथाय सकता याके प्लेनानि नांखा हनै आबनो कारिबो आशलते बदल बिदाल नांकोकमानि कोकलाम सावै खनारका। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं,
एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है। और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है। कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरा जाति का जो त्रिपुरा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरा से ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। राजा खोरागुल रिसिमी अमित निकोकथुम चिनी खोरां। बुबागरा प्रदेश किशोर देबरमाने आसामाने शालने रोगे त्रिपुरा मथाने आदों रक 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी परशुराम आमसाइनि थुइ थांजक लबकुस देबरमाने 13 दिननि बागै सभासो ख्लाइगा त्रिपुरा मथाने आदों रक अशालो मानजाखा त्रिपुरा मथानी खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देबबर्मा, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देबबर्मा, रीजनल टे मॉनिटरिंग कमिटी नि आदों रकबो मानजाखा हामबाय पुला चैनल मीडिया पर्सन सोनो हानो हाय सुकिरिबो कासे जागा फाइजाक 13 दिन एबा पाइथिन कान्दा सुबा जखिनानै तो तिनि फाइमान गाबनो सो तिनि सेमनो सुबा हा गनांगनो चिनि हाबोवाग्रा प्रदीप किशोर मानिक को तिनि बिनि बर्थडे एबा केबा बिनि आसिमा साल सो बिनि वा आसिमा साल रुबिनो सो चिनि चाम्पो रिजनल लांद्रो चिनि सिटे सिटुबो पूर्व चाम्पसरा बिसिनि चिनि टेटी एडिसि हाबोनि बिथिंतिगाय सो कुटुंब बाखा तै खिसिरि रुबो सालायका तै जोंगारो चिनि बगरानि आसिमा साल रुगै जों केग्रोरा लायखा आबोनो ल जों ताबो खायना ताबो सारिजरा कायसा चिनि वेस्ट चाम्पसरा बिसिनि 2 नम्बर वाटो चिनि चाकरा क्रक्सा लबकुस चिनि चाकरा मथनाय कुस्टुनानि थुइथागा संसार याकरे जों दिनै बेनि पाइथांनि सानो रुगै दिनै सिबि बंगरो किटो एबा बेनि पाइथांनि पाननानै आमरो खानावै जों दिनै बबागारानि आसेबो सानो रुगै जों हायनो हाय बंगरो दिनै जों किसिजा बनो दुखंगरा बंगनो जों गोबां निबो यापनो
mar rok tu dok sebi so bisa suba so fanya ini feleja so kini orang faiman jaka ang jikwai political district Tripura thani working president anu bu cricket development dai logi tongo sini service ashram bari constituency ni block vice president sini borong nang so borsi tongo dai orang logi tongo sini campur west campur regional ni sini committee member of ambung sagla dai monitoring ni dai ward committee ni ho tongo yo ambung saria asuna dai tongo sagla kamu bagai tak pacar kena nor media pasal fungsi tu nor jalan bagai hai nor no hamaya ko khwaini simi biplop ni kokthum chini khorang চারশালা আগরতলা প্রজ্ঞা ভবন ত্রিপুরাস্টের ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট লুহাজি মুম্বাই ERO রকনা দিয়ে খাইজাকা ট্রেনিং প্রোগ্রাম মানজাকা স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে এডিশনাল চিফ ইলেকট্রাল অফিসার উষা জেন মক আকর্ষণ আসলে কখনো বিসিংতি কক্সানানি থাঙ্গা স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে শাখা ট্রেনিং রেগুলারলি নো খ্লাইরু জাগো হনাই আবলং কারিবা আসলে ইলেকট্রাল দিয়ে তালবেদাল না কংমানি গলাম সাবিখনা রখা ইলেকট্রাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, इसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। वैसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली इस जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे और अभी कितने हैं? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समर रिविजन होगा इसका कुछ अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे भी सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, तो फोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पे फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता तो फिर उस पर भी लोग Raza Khoragol ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Kaisha Pandani ki fili tongmani Zarawa MLA ni Malkhong no khoboi khungta Malkhong thutai mani koktoma kisasani bagai Kaisha Kotor Party muni yakni kadikha Omorpur ni MLA Ranjit Das abai party muni koktoma mankino party mung thaya thangshog ka police ni team abai kino laharo kabang kokbor kothom laika ashlo party mungo kalai MLA ni Malkhong zerabi thangmani koktoma kisasani bagai Kaisha Kotor Party muni yakni kadikha MLA Ranjit Das
Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tuino tebo hasda hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai jayawi naitong ni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि सालना रगे शरकमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो मारा तामते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलांगे थांग আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klungka, ang Manorama, ang Lipika, Pulakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sana ni shemka. Bo aksritiya wara Radhakrishna Jewelry bangi collection dia nai thau tre offers po chini ba tuye phaya. 23rd April 7 minute phadi jinjo on my thousand sa ha paro nailen. Akshaya tritiya rangcha diamond tai rupni jewelry. 100% exchange with my nai rang samo joto purchase na should give from my nai haidi visit ke bari trena akshaya tritiya nai thau ke kheti. 400 of money gold jewelry making job stay diamond jewelry making job hangay na 100%. 20% of my silver jewelry making charges. The gemstone ni MRP inge mega ki draw tong items take a shako no or amazing discount long you making Thursday should give mana mini purchase. Ang kya pick ha akena amkhana mikhedi jila yada Christian showroom usabara agartala hermanagar Delhi Udaipur 7 Melissa Hambai. Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025।
সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি।
시티니 어카지대로 하스티니 저도 루크럭노 아니 칸이 파이플레야 हमसनमा तैची बाया करो और बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइट Brown Lychee drink, रोटी से पहले शादी हो जाए fresh. Brown Lychee, Brown Lychee, Brown Lychee drink. Brown Lychee drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 gram brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area.
The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Ajarji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradit Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradit for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajat Tila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marav studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government. Which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Devarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী, উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল, বেশি ইলেকশন হইতেছে না, এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা, দেওয়ার কথা, এটা আমার কথা না। 2018 এবং 2023-এর বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে, সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস করছে। এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য না, 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছে না। তাইলে
আমাদের কাউন্সিলে দুইটাই আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে? আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে আমরা কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকেই আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে। চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি। সরকার मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or half minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Motha to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Debarma said during the press meet. আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি,
আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, দুইজনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradip Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied, he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. डिफरेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है, और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है, और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था, ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली, ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे, और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है, एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Ranjit Debarma personally over this issue, but MLA Ranjit Debarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marab, studying in class 10, was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident.
In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Chini Khorang studying in class 10 committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Chini Khorang has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सयता दामखा जुगेन्द्र नगर नेडाल सारू रिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो जेन नरो जेखिम नगर थांने सामो नरो फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानाने के फाइले के त जों डाइरेक्ट या सालनै सालथाम नं बुइ जे बननगर थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जा थिनो आमां नगर थांनाय दुइ दिन दिन बागै नगर थांनाय नि साव के त फनो आं बनो उसगांगो फाइये बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिख को फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिख को फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खाइका ब कल खाइका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हस्टेल दंया आं जाला नां जागौ आं थांसिनाय अरो तंयान छौता बुफुरनि सिमी आप देखे सा एतो दिनले साया माने मिया साखौ गाटा बलति हुने तांगि तंया नि सा bo tangi tong ya buto na buto saya no khlogi saya ta khlogi saya ane boy ro guru ang lasi manu ni chau no boy ro pairi ya haida boy ro pairi me ya kuta bono acha mane bese class pori to class 10 no je tal bese ka khabon no thangya thangja usga thang phayo usga thang phayo thang phama ga ke tangi bo tangi no thana ni chai to khna sa no thana ni tangi chai to ga buto saime ya nang tam ni wan chu no ma thanya ni bagi de bam te heng khna लोगो माथाया नि बागै तो बा सेकिं को ना तो करे बला ताम नि वान चुनि चरा एक मात्र सागा बोताम नि सा थाया आमा आं लोगो थांनाय नों फायगा फायना का फायदि हिसाव उनका आं सागा बाबा ताले रां करे के रां नों खांका फाया न सागा गाय ओलगाय आसा नैनो तलि बाबा ताबु आं काम पाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुर कक सामाने साइजिंगो सारि नों बाय गेनरो को बुफुर ना फायनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फायनाय साजा खना फुंगो बुफाबो सागा खना फुंगो जसके बन न मानो रि रहरानो बाबा के आव आव नि हुन बबो केता मुइ वानसु जेनरो खना फायनाय साइ बो आम देखे खना फायनाय साया बो फायदि हिंगा जों खना फायनाय नि सागाता निजरायनो साला सागा तलां तलांया बा तो बो खना फायनाय गे नरक फायगे आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजरायनो फायना फादि नै साहारै निनजराय ताबो फाय ताम खायनानि नंगरा तनाफे तंदि राम फैसा रो करि रो हनि नर साहारो ना बसु कोबै नगरो तनाफे तंदि रां फैसा रो माने रां फैसा रो करि फाय दंना फै मिया रो सामने अमतेनि साया बनो रां फैसा करि खो बाबा रां फैसा करि नि बागे साया फाय मिया जों 3 तारिख नि कं मते एयो कक साहा पाता ठीक है अच्छा कोइता बिगि गत ना रो बाइके सेमला पास्ता दिगि टिमिन चालाय खता अच्छा ओमफ्राय रुमनि बरक हाबनाय मानसि हाबनाय आंके हाबनायाव माने कायसा बरक कुमति थांनायखा नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खता बफोर बुदि हेगु नुखा नुगनायखे सावा माने आके अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि माले याता बना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्ला से परि क्लास 10 Now the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday.
A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradyut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tiprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tiprasa people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের সঙ্গে আমার সঙ্গে কারেকশন ছিল ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক রঞ্জিত দেববর্মা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতির যেখানেই যাবেন গুজরাটে যান মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে দেখুন মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয় রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Debarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore. Reported by Abin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Ajarji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Ajarji's wife was arrested at the incident as he was absconding.
একটু ধরে রাখো Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Kwai Station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragarh Indra Colony area. So the Kwai SDPO, DCF, along with other police, rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be 2 lakh rupees. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু, ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি, যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কুয়াই শহরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই, এটা আমরা চাই কুয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অর্থনৈতিক যা নির্দেশ রাজ্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি